কত লোক হতে পারে জমায়েতে 28 তারিখ? এখানে তো এখন আমরা তো বলতে পারবো না, কিন্তু 3 তারিখে মার্চ এখানে আমরা মিনিমাম 50,000 লোক কুল্লুমে আসতেছে। কি বলবেন এখানে? এখানে আমাদের সেন্ট্রালের যে তাদের যে রোল, এই রোলের আলোচনা করা হবে। থ্যাংক ইউ। जे महाराष्ट्र बुसुबार माने सेंट्रल दिल्ली रेंगे एग्रीमेंट खेनानि कौक मानी जे साल क्लाउक मा चंनाय सिनि दंगा किंतु बरो जोंनो थंगि दंखा पॉलिटिक्स थे दंखा आबन बये चिनि बुबाग्रा वानसुगिनायखा एकमात्र चिनि उपाय तामावनाय त्रिपुरासारावनि हामपान्दा तामावनाय त्रिपुरासारावनि भविष्यत तामावनाय एवं त्रिपुरासारावनि चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि भविष्यत चिंता खेनो चिनि बुबाग्रा बो डिसिजन मालाखा बुं थैयासाक जरानि माने चाया नुयावैनो थांसिनाय त्रिपुरासाराव बाय बुं फाइट खेनाय जे बिनि साक बिनि रांमा तंसाङा आबहायखे बुं जत न साख्लै रिखा आबहाय न तिनियो चौ मा फाइखा ओ जागाव हाथाय कतरो र फाइये चिनि स्ट्राइक चिनि अनसन खे बरो चौ पूरा रोड ब्लॉक खे न बरो चौ तंगैने जत त्रिपुरासाराव न गुसुं गुसुं माने चां तंनाय त्रिपुरासाराव न जों कोयो जोंबाय फाइदि जोंबाय सापर्ट जोंनो सापर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुगो थानसानि माध्यम जत फाइ महाराष्ट्र नांख्रु फाइदि आं आबनो कोयो जत त्रिपुरासा सं तंनाय जों फाइदि चिनि माइथिनो चिनि अधिकार न जोंबो गणतांत्रिक भावे डेमोक्रेसी वे जों आंदोलन के जों चिनि माइथिनो दाबि खेलानाय आबनो चिनि मूल उद्देश्य आर्मी जत चिनि त्रिपुरासाराव जों कोइनाय जे रवत शुधु जों त्रिपुरा मथा पार्टीया जत जेकुनो पार्टी पक्षतो निनि भविष्य तामावनाय निनि फ्यूचर तामावनाय निनि जेनेरेशन तामावनाय आबनो वानसुगे जों सामुं माथांलायनाय आंनि जों केहानि एगेन्स्ट होया चिनि माइथैनो चिनि अधिकार न जों साये जों मालानाय आबसे चिनि वाइसुगो आर्मी महाराज चिनि जतनि बुफा जतनि गार्जेन चिनि महाराज जतनि खासौसा बचिन बाये बेले कष्ट बुंखा बिनि साग शरीरावनो जों नाये जोंबो बारि केमखाव दुखखाव माथो दामै मले तिनियो राजबारियो बुं काहामाखे तंमैमो जागाव बदिमा लामा राव फायो बुं जाया नंया केने ओखा बेले दुखखाव माथो आं त्रिपुरासारावनो कोयो फाइपेदि महाराष्ट्र नांगौ सुनो हाबो जों गतनो साइमानो
अजराओ बलाई खेतीफ्राओ वाना लाइजाक तेनाइसिं लाइजाक दिनै जों नुखा चिनि तिप्रा मथा चिनि बुबाग्रानि दुइदुन माबाय जों प्राय 1 बছर हायं थांका चिनि टक चले माने आंनि जे खुदा जागा इनभल्व दङ किन्तु आपनानो जों दिनै बलायखौनो मावान सगो एज ए पाब्लिक लिडार हिसाबै गई आं साइमानो नगदते सिगो आं तो बीजेपी बाय 5 बছरबो दङ फैका थांसा खलाय सामुं टांखा एलेन्स ल दिनै अबनो जों दिनै अरतिप्रानि हास्तेनि दिनै जे बरक बुद्धिजीवी ज्ञानी गुणी बरक रक ते सिक्ला दिनै पाब्लिक दिनै युथ जत्तनो वानसक थाय दिनै तिप्रा हास्तेनि बिरमान तिप्रा हास्तेनि दिनै मानथाय सक थाय ताखौनो जों माइयाखौ आपना दै जों बालाय वाना लाइजाक प्लास जों नुखा जे बीजेपी सरकार फैमानि परेवनो समाय तांमानि परेवनो आ दिननो चिनि होम मिनिस्टार जोंनो रिंखा सेकेंड टाइम जखन बीजेपी आईपीएफ सरकार चाखा तेवैसा सेकेंड टाइम समाय तांमानि आ दिननो जोंनो बर रिंखा खुद आफ्रो चिनि होम मिनिस्टार बरमगोनां अमित शाह सामनि पात्रा बर फाइजा ओंखाय जोंनो बर त्रिपुरा स्टेट गेस्ट हाउस रिंखा जो तो चिनी इलेक्टेड एमएलए चिनी सीनियर लीडर जों थां मालायखा आफ्रो प्राय 1 बছर रंगि थांखा आफ्रो बो सालांगो जे बने बुबाय सालांगो जों जतो सिगो नुगो जतो मेडियाव काजा होम मिनिस्टार खुद आदा तंगो समनि पात्रा तंगो ते गोबां मानेरा दंगो बीजेपी टप लिडार बरक सालांगो जे त्रिपुरा मथानि नायमानि माथाय सप्ताह बिमाननो जों कनसिडार खालायनाय ते जों आबादि जों कायसा इंटरलकुटर जों संनाय संगो जों सालायनाय जों साया बरक निजेनो साव खुद होम मिनिस्टार ते बीजेपी नि शीर्ष नेतारावनो अकक जोंनो सालांगो अब प्राय 1 बছर गाय थांखा जों सिउ किन्तु ताव पन्टाबो सामुं इमप्लिमेंट गयाखौ आमनो जों वानाव जों एक्सप्लेन अबलो साव जे जों 2018 2017 आं बुंतो मनो 2017 नो जों जखन आईपीएफ आं तंफ्रो आबार जों मन्त्रि गयाखौ जों 2017 दिल्ली थांलायखा इलेक्शन सिगां आफ्रोनो कायसा कमिटी खाजाखा अब जत साइमाना अब 2017 नि कक आफ्रो काय होम मिनिस्टार तंगो राजनाथ सिंह आं जे खुद तंगो मोदी जी बाय जों अब प्राइम मिनिस्टार गलायनि नरेंद्र मोदी बबे जों मालायखा ते होम मिनिस्टार राजनाथ सिंह बबे जों मालायखा आब्रो हेमन्त बिश्व शर्मा तंगो जोंनो लिड खालायनायखाय हेमन्त बिश्व शर्मा आब्रो तंगो जे जोंनो एग्रीमेंट खायो तंगो कायसे कमिटी खालायखा बर जोंनो साइमानो हाई लेवल मडलिटी कमिटी साबजेक्ट हंखाय सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल इशू न तयि कायसा कमिटी खाजाखा अब अंडर द होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ते आ कमिटी नि चेयरमैन तंगो आबरक त्रिपुरा फाइगा 3-4 मास नि परे त्रिपुरा फाइगा त्रिपुरा बाय कायसे हियरिंग खाजागा नि सेक्रेटारिएट जों आबरक तंगो आं एस मिनिस्टार जत पॉलिटिकल पार्टी बाय ते एनजीओस बाय आ कमिटी हाई लेवल कमिटी मालायखा इंक्लूडिंग कांग्रेस बीजेपी जनजर मोर्चा दंगो आईपीएफ आईएनपीटी आफ्रो दंखो हाय गोबां एनजीओ बाय बर मालायगै बर कायसा
presentation naka aprang ta moi to mano chini boktoi boro kok saka meeting khaika to political party by different way boro meeting khaika memorandum yasat kha जों खाका माने একটা কিছু উই থানাই কমিটি হইতে কাছে जों রিপোর্ট মানাय বা जों ফিডব্যাক মানাय অকক जों ওয়ানসক माने फियाबा एक बছর লাই থাকা 2 বছর লাই থাকা सेकेंड टाइम बरो खायफिका आबा मइदो सेकेंड टाइम जों मिटिं खालायका नोटिफिकेशन दंगो आनो ताबो कागज दंगो विदिन 90 days तारमाने 3 मास बिसिङावनो आबो रिपोर्ट ना कक that high level committee report will be submitted within 90 days हाइके रिजार्व किंतु 90 लाई थांका बिसा बिसिं लाई थांका लास्ट मोमेंट का दिल्ली थांनाय साका कमिटी तामुंखा आपने रिपोर्ट आपने फीडबैक जों नायगौ आं निजे खुद अमित शाह प्राय 5-6 बार मलाइका ते होम सेक्रेटारि मलाइका आं थांगे दिल्ली थांगे कुसायावनो कमिटी तामुंखा आपने फीडबैक आपने आउटकम जोंनो फुनुगदि किनि बराबर फुनुगिया अब क्या एक्सपीरियंस कॉक्साव तो पाथो लाई थांका कमिटी ताबो कोन कुस्क्रिखा नॉन एग्जिस्टेंट रिपोर्ट ब्रिलिया कमिटी बते कमिटी एक्टिविटीज क्रिखा अब के आनी पास एक्सपीरियंस फॉर द लास्ट 5 years तार माने जों मन वासौ थाय जे बीजेपी रो चिनमंगताम बरो खाका स्टेट गवर्नमेंट हैज वेल एज leader of BJP the central ne angkha ko bro they are not serious chin du hokos na bro saimia जों जे कसा हाजाक माने जों जे मुसुक माने जोंनि पेइन एगोनी जोंनि एस्पिरेशन आबनो बरो सिरियास खाखाया तैबो दिनै आं हमनो समाज सालाय जोंनि समित पात्रा बाय आंनो जे मालायका आं अनेक बार मालायखौ बाय आंबन अनेक कक साखा तिप्रानि बेसिक रिक्वायरमेंट जों तांगै रिजनल पार्टी माखलाय बानो अनेक बार साखा जमा दिया नों हाय बर' जों सामुनांगौ नों बीजेपी हाबदि आनो बरसाखा आप्रो साखा आं बीजेपी हानान मुसुगु कांग्रेस हानान मुसुगु तामु नेशनल पार्टी खाय मुसुग नैबा जेखौ नेशनल पार्टी खायखे आबा आराम जों सायमानो कोनो चिंता करै कोनो बार्डन करै कोनो रां फैसानि अभाब गै जों गाहामके सामुतांबानो फियाबा आं बरसाखा आने बेसिक रिक्वायरमेंट आने प्राइमरी इश्यू जे नाम आबो जों मायखौ आं बरसाखा आं बरो प्राय 1 घन्टा हेकप साखौ बायसा सिनि बेसिक रिक्वायरमेंट आंबा सिनि लैंड बगवाना जाखा आदरावो आं खाकाव सिनि अरने जनजाति मोर्चा बीजेपी नेतारो आब हेकप सायना बरसबो सारा गया आं सायबानो आफ्रां I50 मिनिस्टार आं सामिट पादानो अनेक कक साखा बगवाना जाखा आरे अब जों सायमिया इसपेल आं लैंड हिसाखा लैंड ताबो फानो तिब्रा सारनि याबो बुमुंकरै एलटमेंट करै जों सालाय जों बुमिपुत्र जों हानि बसा वी आर सन ऑफ सेल बट स्टिल लैंड इश्यू इज वेरी सीरियस ताबो फानो तिब्रा सारनि जागानि बुमुंकरै लैंड रेजिस्ट्रेशन खायजा गया आं इंक्लूड माइसेल्फ साखा आफ्रा बोनो साखा including myself, I'm a minister, ani punta la krui saka. Notice piece of land ani bubung krui. Ani babon tong tikno. Ani babon jaga tong hatai tongo. Pray 30 kali hai jong hatai tong baboni. Khedo tong baboni. Kintu till to the amon saka ani punta si bubung khaija gya. Tini babu songkai aso sitaya. Office alobro thangya. Bore boy ani babu thui thangka bubung khailang malia. For the last 50-60 years ngar tong mani chini hathai lunga takphano tongkuri khas phakse bakse forest base khas ke tongu he boro thaka ang khud omai buktu bugi chini ja kri omai 60-70% tiprasa poribar takphano bar nok khani bongkuri mon jagani bongkuri this is a big issue sir apro bonaja khari why then government not doing anything
for the last 25 years CPM सरकार कुनु खाइलां लिया for the last 5 years जों थांखा दाबाव तिनि ने BJP सरकार कुनु खाइलां लिया आ ईश्वर के सीरियस कनाया neither state government neither leader abro serious kanaया अब कॉक सका unemployed कॉक सका बना so these are not burning issues ता हजार backlog post थिंग दं अपना सका 30,000 backlog post अब चिनि खाति जाग मान थाय अब रंगबो चिन्ता खाजाया के oh my god no problem to you know we are compelled जों बाद दंगै मा सका जों statehood दाबि माखायगा सेपरेट स्टेट कॉक मा सका get people कॉक मा सका because of this are the basic issues no जों खायजाया चिनि दाबि माय आबाव सका गाबो मानो राखा ए ओबाहेरो get abang na जों tini angke kong man kok saka aw sibia why our youth educated youth sen saka apro bono saka tangi urpon thima thangba we have a lot of insurgency group in now and let tongo elect to why our youth took arms struggle akono man bono saka why our youth educated youth or sikito ya Dia tangai raw, urpun tangai raw, baru kenang sa osigito, asaka. Baru highly educated, tangai bermatang kawa. Oba herakang, sampai patron bujok saka. Apro bo onek serious khana ka. Oba hero. Chini je basic requirements ng maya, apne Bagui. There is no question, asaka, to join national party. There is Congress, BJP, CPM, they are all national party. बार सका नों हाबदे बीजेपी गवर्नमेंट आं सका हाबिया बिप्लब देव आंनि कलिग गोबानो अनेक बार सक्सेस जाखलायखा आं आब्रनो आं बुनो साया सर जे बुसकांगो स्ट्राइक ना बिथाङै दङ फियाबा लुकुरो गोबांमा ताबुक सुंमु जे लाइथानाय आईपीएफटी ओ जे लामा कासुपुरwo जे तिनि तिप्रालेन मानखा नि बुसालायमा हाय ताबुक दाव हायनानि बागै ungno hani lukuro wana dagi to aborong la neng tam ko sana musuki Bubagra miya horo je thangmani Bhubaneswar thangmani o kunu borok bai bo bahini thre kok tumara to tan bagi ma thangara borok tan bagi rikha aborok nuti bulu purong ke sai chini tak tini burning issues but in current issues जों महरा Bubagra 5 minutes pore जों meeting लायखे नाव सायमोना जों meeting सालायखा जों जतो एमएलए दंगो ईएम दंगो एमडीसी दंगो जों सिनियर लीडर दंगो दंगो जों माने कोट कक सालायखा आरो जों सालायखा जों एक्टिक समाख्लायसिनाय जों बिजिबि बाय तखलाय माने एक बছर लाय थांखा ताफोन बराव आबनो इमप्लिमेन्ट खाया जों चिन एक्सपेरियेन्स दंगो Chini decision about the party decision so Bubagra Thaitungia. Sing Kakaka Chini commitment. But since the Ramata the standpoint Shamani without written assurance. Sing Kono Chini compromise Klaya. How Chini standpoint? Chini o written Hamanake Chini Bu Omanazing Hedaraka and Soitoko Masanai. जों आईपीएफटी खायफ्रा बाहायनो जों कोनो रिटेन जों ना दागलिया बारबारलि कक सालायखा कक बैसला किन्तु आरो कोनो रिटेन करै चिनि जे जखन ते हाई लेवल कमिटि खायफ्रा कोनो चिना चुक्ति खायजा गया आव ताबां साइसे कक समासाव बरो साका जों दरन हाय खायनाय बरो जों कायसे कमिटि खायफुनुखा किन्तु आरो बोथ पार्टीज आरो एग्रीमेन्ट खायजा गया आव चिनि मिस्टेक Sin IPF number mistake, so both parties hoy hening money. Sin party plus BJP hay kaba government. Om accord hunting ka jeben ke, accord hona. Om accord sin khai de gaya. Om sin mistake. Unklai sin borna kok satolia. Bor comedy khai fnoka hay kaina. So buku bai kok sasigo. Kintu aro boro. Aw sin mistake mbagi sin saka sino retain marnai. Tini khana dekho ready kintu rinai. Om as front kai kok. Non diagonal जों गसखा जों रिनाय नै लाइथाम रिटेन मारिनाय
अबाय जों सानो दाबो बागै जोंनि स्टेन्ड पइन्ट ताखन तो नौ साइमानो तिब्रामाव था तागो फानो अनेक कराक जोंनि 13 जन एमएलए दङ जोंनि स्ट्रं लिडार दङ त्रिपुरा राज्योआव जत साइमानो जोंनि तिब्रामाव थारि पार्टी नो जोंनि मैक्सिमाम जोंनि कम्पिटेन्ट लिडार दङ जोंनि केपेबल लिडार दङ जोंनि कोनो वानाना करै including जोंनि बुबाग्रा जतनो बाबले बिसेस खालायो दिनै जों नुखा जोंनि जखनते बुबाग्रा ब डिक्लार खालायखा ब दज्ज अनेक बर सयखा नावजो साइमानो बनि सरे हामिया दै ब साबुं खपं गुरिगु सामुखाय दंगो बबो अनेक अपसेट नुइ दंगो आं एकटेक सुखलांनाय चिन्ति प्रश्ननि बागै अब बारबार साइ दङ किन्तु बनो somehow borok जों borok tamsanai play खाइमा हायं दंखा अब जों रियलाइज खायखा जे एक बছर गई बहायनो borok कोनो पैसा जोनो ठीक borok आइसा कक सायको रेनाय अब हाय कैसा कक साइ दङ कक काम साइ दङ किन्तु बास्तव borok हायख्लायको जों अब कक साका उसों आं थांगो दिल्ली थांगो दिनै जों अमर मा सानाय जे चिन्ति प्रसारनि जे अवस्था ब्लाइक हामिया जोंनि नागालेण्ड बाय कम्पेक्टर खायदि मणिपुर बाय कम्पेक्टर खायदि आसाम बाय कम्पेक्टर खायदि जोंनि सिचुएशन के ब्लाइक पेथेटिक आं आबो कक्सका मिश्रना कक्सका if you compare with Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya, Tripura, we are not same. Our situation, their situation is not same. For them, Nagaland, what is the problem? Their own people are running the government. Naga itself is the chief minister. But in Tripura, situation is different. And why you always compare with the Nagaland, Manipur, Mizoram? No. Tripura situation is different. Omar has to go to Masaka. Kintu process mana Naga ni kok sawo Manipuri kok sawo boro bai chono compare ka khlai gai chini je man thai sotai dile ngai to abo kaisa different abo kaisa issue to boribang chungtini stand point mana kha Maharaj court ni je bo mawan choka जों एसे एग्रेसिव मुभमेंट जों माख्लायनाय जों एग्रेसिव मुभमेंट खालामनाय आंखाय बरतुनो सिरियास कनालिया आबन बगैनो जों दिनै मा सालायखा जों बुबाग्रा मा कयखा जों एसे स्ट्रं स्टेप मानसिनाय आबन बगैनो बतिनि वानचका जों ता सिरियास स्टेप मानानाय ब हांगा स्ट्राइक दावनायनि ब निजन साका Sini bojhonte press conference khefro ang nije butongo bo bele emotional sini bubagra khe belai bukha kalai belai bukha norong bo kok sakang ne bo mukti phai thago ang bhaino ang ba mia pro onek dukhon angkha engkai o hai khlai sini bubagra no onek borok advantage nau sujug nau ang je muchimani ang to bubagra bai tabu ni simia botrai phus ang bono sinu Jangan Bubagra kelas 6-7 proyeknya, apa yang baik Malaysia kan sini bono. Pobelai bahak lain bagai, borok bono sujug nau, ang free frank kok sama masau. Engkai jangan te declare kaya, engkai no, cing borok belai kena wana daka, seng nesa belai ke ang wana ka. Engkai no, bo press conference kaya, Khlaimani porego, cini Delhi ka pekha Guwahati ro chung kawma kok sahojaka engkai mi afro ang je khut tonga afro apro bohotat ke phone call makha tini samri patra tini spokesperson national spokesperson BJP ni tei bo notice in charge bo bono saka bogron saka nungisa anero faidi sen kok salainai nungbai kok salainai important issue tu kok salainai nungsa phaibe ke chau ini bono request ke gang khanagara jini ekemis sabut tongnai ke sengse kok slainai bo mi afro thik rundi bo kok sapro nong khana chatta ro kok sauka sarini chatta ke to emergency thaka
bolo tiket matang dah. Oke, apa ang saya marah saka, oke bosawo, tiket saya angkang pegerna, bertam sana gerna. Tamak cini bohna marah ke balai boha kalai, balai boha kaham. Buni kono buni bo balai respon do. Oh bhai, ang beranukha, ke botang ka. Oke bosawo dia tahu malai nai, tini berok muswali, ang siamote, nanti dosta berok malai ane, kebon loge. Sung saka loge tlang ding ke bo saka ang elop ni tlang nai ke elop ibu saka good very good ka ham nangka elop ibu tlang di ngetau tin boro elop ibu bai tin mharas Bhubaneswaro per kau salai nai noitak dosta time khana ang khanawo apa boro malai nai malai boro detail kau sanai tai boro tune feedback ra nai at the meantime tin meeting call khaijak Sengoro 11টা সময় চিনি মানে কুটো চিনি যত লিডার ব্লক লেভেল হইতে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল সেন্ট্রাল লেভেল চিনি যত উইং অর্গানাইজেশন দङ চিনি বড়বাগে जों তিনি মিটিং খাইনাय তিনি মিটিং চলাই দङनाय তিনি অবনা आं साइमानो चिनि देबर सरक बसिगे जों बिरमान जों मानै दं फियाबा जरा जरागो आं बखाबलाय दंथेंगो मावानसगो Cini borok tojok kurui. Tojok kurui bagai jeng belai kano Samung yang tanggo. Angka si example loy masaka, meko masaka. Ini tuni Nagaland. Example kasih sawon. NSC ayam Nagaland. Tabur tok solo itu. Koi bocor kabar tok tole mane. Angka ko prai 10 bocor kai thangana. 9 bocor. Tak tok solo itu ko. Payak ko. Si pura busu dodjo. Tok chole mane Nagaland ro prai 8-9 bocor thangka. Sing tok chole busengka 1 bocor sing kochini tok chole mane. Ke tin Nagaland hai borok arin borok takon bor patient dodjo mutong borok. Chini khai 1-2 mas khai se dodjo harang thangka. Abang sing success ya. Event chini netarok bhaino. Tin tibar sorok asale ang mone wasone gobir wasone kata sing dojok kuri 1 number sing loop 6 meya tini ang tangui mawan soba tini bikarang khol ang bor kaham maho japnang tung bikarang khol sin da jodis Debbarma kojen era tong chini nata kaham bro ang sra ke lugu phayu bro ansel lu khai tung Tani kelanjut kelai berdodjo, baru sipem kelai makamu, kongres kelai makamu, bijib kelai makamu, baru kelai boleh. Kau itu nih, tong cini, belai ke sembara mau respect mak kelai go, mama nego, berdodjo, sakti. Baru seng mana ini? Kaya bak onek nera tonggo dodjo kurui. Ek bos tongmaya, 2 bos tongmaya, yang waisya. Apa no cini public lo. Abo busi naya. Abo ni bagai angka ko cini je jeng safaring to manti prai jago, sing je bukto buging to mani. Abo ni kaca karon. Cini dojok kuri, cini wansoma kuri. Tapi bu ang koinai cini leader no bisingo. Nin dekono party khaidi kaham ko, nin biapara ko khaidi. Kino neta bai neta, jeng bai jeng. Tibrasa je salai mani, kok hitra salai mani, kok ham je salai mani. Abo kaisa ang belai jaga dia. Ang realize hai ka, tini अब हेरो व्यक्तिगत अब कोनो इम्पोर्टेन्ट करी चिनि के इश्यू बेसिक सी आंगटां तिति प्रमोता खाइबा आंगटां बो बीजेपी कांग्रेस खाइबा अब निनि मान थाइ सक्तनि बागोसी और कोनो व्यक्ति इम्पोर्टेन्ट या अंके चिनि बरो अंके व्यक्तिगत थांलायो बेसिबा अब बेलेगे चाइया आं कोइनाय जतो पार्टी लिडार कोइनाय नों सीपीएम खाइदि गाहाम कक बीजेपी खाइदि गाहाम कक मथा खाइदि गाहाम कक आईपीपी खाइदि गाहाम कक नों खाइ थांदि अब कोनो बेबरिया किन्तु जों बायजों बेसेबा चिन्ति ब्राव नुगजाव बहाय आं तो अनेक आगुरिबले मिजोराम नागालैंड मणिपुर आमरा बरो हाम हेंगलायासो बरो पार्टीनो बेसे इम्पोर्टेन्ट दिया ए और जागाबो आंखाकाव चिनि सोसाइटी चिन्ति फ्रा दफा जों बेलायके फेलाय दं बैबाय आबर बागै
जों द' जमा दंनाय दिनै जों सारा दिमाफोराव आं खबर माखा इभेन बाहेरनि बरावबानो अनेक आंनि बन्धु दङ फाटानि बराव नि दिल्ली रावनि हायद्राबाद रावनि तामिलनाडु रावनि इभेन नि महाराष्ट्र रावनि आंनि गोबां बन्धु दङ आंनि बराव कक साहका जोंते बुबाग्रानि अमहाय बराव खनागै सारा इन्डियाआव कापै थांखा तांके महाराष्ट्र अनेक नाव साइमन बने प्रभाव दं बने ऑल नॉर्थ ईस्ट इंडिया नि ऑल इंडिया वा बने गोबां फ्रेंड दं बने फ्रेंड दं बतर खनागै बराव वाना जाखा अब कहते इम्पोर्टेंट इश्यूज बुबाग्रानि ते स्टेप ना माने अब बराव बाले खवना जाखा तै अब तै बराव दाबो चिंता खालायदों अपन बगे आं मा सावो जोंनि बिसिङाव गोबां मा जोंनि बुबाग्रा आनो बने ब्रा खा kokkwchar साव बब दखनां जाव तां जिबर थांसा करै तां बर चिबर बेक्ट दं माइ खेलाय ए ओभरऑल नसों माया खानाय हायके चिनि तिब्रा मथा बा तिन दफा चिन तिब्रासा जों आगौ थांगिया आं उसं वो kokkwchar तिब्रा हंके दाव कायसा एग्जांपल खायजाखौ मुताबो आब्रा जों वासन दरकार नि नों बारे थांनायदि नों तेलेंगाना थांदि नि आन्ध्र प्रदेश थांदि बेन दिल्ली नि नाय बायराव थांखाय नानो थांखाय मेघालय थांखाब्रो सालावो जों तिब्रा हाय तेंलिया बर खाके सालायो बर मिटिं दङ आं खुद दङ नों थाइमका आं निबे माहायखौ मा भुक्त बगिनखा आना बर फुनु kokkwchar वैसे थांब्ला आसामाव बिराद गादारिं अब नगाव आसामाव आफ्रां अब खायतो देशा खायतो बर साबो लुकेट मेबार जमातिया बर कनिस दाम खानाय साइदेमान बर हात दं माने जागा दं माने बर देश दं माने बर ने राज्य दं माने ता बर माने तेबि थांखा we have to learn example from जमातिया इसाव जोंनो नारासि बर kokkwchar जों तै तिब्रा हायना मुसुलिया तिब्रा राज्य हाय जों नामो चलिया जों स्रोन नांनाय जों खासेना नांनाय नैसे जोंनो फुफुनो उसि बराव लेक्चार रो ओभार जों खायजागो बले लासनो संसा we don't want to be second Tripura hay साव बराव नालेन बराव मेलाइन बराव इबेन इन दिल्ली बराव बाय साव ए अ जराव पॉइंट सिम बराव ताफनो जों खासिया बरिबागै आं मन कयनाय बुबाग्रा साव खाम खायतबो दिनै बकक सालायनाय बुबानेश्वर बतनो फिडबेक गरनाय ओंख्ला आंखाखौ अ जरागो राइट टाइम राइट सिचुएशन इलेक्शन नायतों लोकसभा जेफोरनो फायथों कांग्रेस फायथों बीजेपी फायथों आबो इम्पोर्टेंट या जोंनि इम्पोर्टेंट के जों जे मानथाय सकताय जोंनि कन्स्टिट्यूशनल राइट आबो जों माना नांगायसै जोंनि आनसोल दलनि नेचार अबनो जों बीजेपी विरुद्ध थांगिया कांग्रेस विरुद्ध थांगिया तमके जोंनि मानथाय बो पार्टी बो दल जोंनि ऊपर सीरियस खाय अब जों नायनांगौ बीजेपी खायके जों बीजेपी नाव सपोर्ट खायनाय कांग्रेस खायके कांग्रेस सपोर्ट खायनाय जोंनि तिब्रामथा आनसोल दल सु तिब्रामथाया जे आनसोल दलनि नेचार अबनो जों नुइ तबो आनसोल दलनि नेचार खाय जोंनि सोसाइटिनि बागै जोंनि लोकाल इश्यूज जोंनि इम्पोर्टेंट जोंनि लोकाल इश्यूज नोंथ' अन्ते बीजेपी खायदि कांग्रेस खायदि लोकाल इश्यू ना बर इम्पोर्टेंट रमाया बर नेशनल इश्यू थाङो याबो डिफरेंट जोंनि आनसोल दल खायमानि रिजनल पार्टी खायमानि ओंखाय जोंनि फार्स्ट प्रायोरिटी ओंखाय जोंनि लोकाल इश्यू जोंनि लोकाल इश्यू जों इमप्लिमेन्ट खायनाय नों नेशनल पार्टी खायदि नि लोकाल इश्यू ना पयमा थांनाय अबे डिफरेंट किन्तु जों बर' आबाद बुजिया आं अनेक बार कमासाव जोंनि तिब्रा दफान बर' मासाव जों बर' गोबां मा बुजिया दं तुम्हारा बुद्धिजीवी तुम्हारा कर्मचारी तुम्हारा साधारण बर' युथ पारानि बर' राव तिब्रा साराव ताकफोनो राजनीतिनो बुजिया को सालायो जोंनो जों बर' राव ताम असहाय जों बर' असहाय गरिब ने बागै जों बर' फेमलाव जों बर' थकेव अनेक सालाय आं खोनाखाब्ला अनेक सालायो जों बीजेपी खायनो नांनाय कांग्रेस खायनो नांनाय ओंखायसो जों दफा मुक्ति मोननाय जों उन्नति डेभेलप होनाय जों साख्रि मोननाय जों न' लांग्रि जागनाय हाई सक जों मोननाय आबागै जों कांग्रेस खायनो नांगौ
BJP खाया नांगौ होनो CPM खाया नांगौ होनो जों बुजाव जागौ इनका पारान बरक abro oh haida once like bro ang BJP खायसे ang नौरक तांग्रि जागनाय साख्रि मोननाय कांग्रेस खायसे हाय मोननाय दिनै मथा खायो बा IPF दिखाय मांगला ए ओम हागे तिर साधन बरक बखा उल्टाङै थाङो आबा सारथाय खायसे सोंमों ताबुक बार्निं इशु मै दङनि वाग्र टिया खासिदि जानानि जरा सकबायखा TTC नो स्पेशल TTC नो फैयो ओ TTC आबो IPF तिरो से खुला खायमानि यां जनजाति मोरसांका सोंसि खायमानि आबो तिरुप्राव बिल पास खाय पार्लियामेन्ट सिमिसि बाकी दंसो जत ड्राफ्ट कमप्लीट 10% ओ TTC नो तिप्रा मथा तुबुय फायै हाय पब्लिक नि माइलिस नाना नाय दं जे सोशल मीडिया रो वायरल दंमोनि तिप्रा मथानि डिमान्ड हंगाय ताबो constitutional solution na uti issue do tong kisa lukurok saimano mo son chini dimana ke broad specific ya constitutional solution constitution tam tongba jeda constitution matai tong abdu mare nai constitutional tam suyak tong chiri bagui ara to se tong ni ko se tong nani article 23 tong ke 144a tong ka da kamang dhara tong abo to tabo tok ni chora nai TTC hunde tam abo to part of the obviously constitution si kintu TTC mama way sing success ya jeni fulfilling ya sing obno salayo sing to no saimano jeni expert ko mo tong jeni even dillo jeni ukul tong sing jeni ukul romja ang di ore ba malai kha constitution solution sakang khai sing broad chen thangman jokhone talk chole fro draft chole fro sing draft rong ja ya phajak ओंखाय अबरत बुजिया साबतव याबो कोन इम्पोर्टेंट या आं सारामसो ठीक आसे TTC जों और हका आबो तो जनजाति मोर्चानि इलेक्शन मैनिफेस्टो दंमोनि नौ साइबानो जनजाति मोर्चानि इलेक्शन मैनिफेस्टो जों लुखा डाइरेक्ट फान्ड हाइ TTC गा आबो तो गरे बरो आबो कक्सालिया बरो जस्ट सो बरो साइडका जनजाति मोर्चा हाइनो जोंते आं IPF दंफ्रो जों कैबिनेट पास कर होखा TTC हाय आबो दाराते चबाबर होखा किदा आबो ताबो थुइ दंले द नों साला नों बिजिबु ठीक आसे ताबो चिनि महाराष्ट्र आंखे अबन जों साइमाके बरखे बलाय कक हाम सानामो हामनो जों सेदेबा ओने 90 डेज बिसिर नाहिनो चिनि हाई लेवल कमिटि रिपोर्ट नाहिनो आरो TTC दंले abo to जों साया बरन साव रो दाबो नों मरास बका तो लाइभ लांनो सापान पहिले साखाबले अमछने साखाबले जोंसुन रिनाय हिनो इका अमछा सावंगे तो बो तंखं थामलसो को हेदेबा अमो तो मरास साया मरास साजागिसो बो साव इका तो मते मरास साजांगे बा बर कतर कक सावनिबा इबेन चिनि मुख्यमंत्री मानिक सा बलेक्टर खेबले वाइसा TTC सिनाय हिनो नो तेत नो खेल देखलाय मानसे खुद साजा मीटिंग को बासन जागबो तिब्राव TTC थांसिनाय तारातारि TTC थांसिनाय बसाबले ता TTC बाव जे एग्रीमेंट खाना नाय तमने आबो बुसि खेलायसा आबो सेम द बाहाय आबो सेम प्लाय आसे सेम प्लाय गया तमकेबा जों ताबो कन्स्टिट्यूशनल जलसन जों नायो जे तिब्रा राज्यगो बो आइन मा खिलाय खांखाय सिनिबां पार्मानेंट सलुसन नाय आबो जों नायो TTC आरो लैंड पावर तंबा मानायनाय जों बो आइन खेपा खांखाय सिनि पार्मानेंट सलुसन नाय जों सेफ सिक्युरिटी नाय आबो जों नायो आबो जों सारख्लायनाय बोमुं गासो कटरिया नों आइन लागू खायखांके डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बाके जों सेफ नाय मोस्ट इम्पोर्टेंट ताबो लैंड आं बर बारवा साव आमर लैंड इश्यू दं चिनि के पॉलिटिकल इश्यू दं ताबो रे चिनि आरो नियो स्टेट गवर्नमेंट नि आजागा बु जब चिनि बुस्तों 20 ता सीट दं 20 ता सीट बिसिङो जों 20 ता माफोर सर खालामैया नों आजागा जों सालायो साकाजे सीट न बहायनो जों इम्पोर्टेन्ट मारनाय स्टेटहुड दाबि अब तो चिनि अल्टिमेट सलुसन सि आं ताव छिरायसे कक सामजो स्टेटहुड दाबि सेपारेट स्टेट दाबि अब ताबक बरक आबनो गसैनाय फान मानो गे स्टेटहुड दाबि माय एखे जों खालायो अब ककिया
जों बुजिखा तिब्राजनि शिशु जों बुजिखा ताबक नायने दि चिबरक साधारण ब्लक चेयरमैन मामा बायसि ब्लक दाबि दा समाय बायसि पार्टिया गाय थांगो ताबक तांगै बीजेपी बा नेने आईपीएफटी जोंनि साधारण बरन थंगै दंबा ब्लक चेयरमैन दङ साधारण गरिब थांखे ब्लक नों बीजेपी यांखाय आईपीएफटी एखनो वाग्रिया न तगरिया नों तबाव हादि न वाग माथ्र आसा बाबन हाबो थांगो अबसे पारन सलुशन या नोंखे अम हायखे जों साधारण ब्लक चेयरमैन से थंगै दङ तिबराव न अबसे नुखा बरमाव जों खाका चिन इंटरिम रिलीफ माने जों ताबो दरेसि जोंनो नेने लैंड पावर डायरेक्ट फंड द पुलिस बिल ओमफ्राय गमत इशू दं जों जिसु आफार मांग्रालेसन एडीसी ताबो जों आबो जों साराय दं एडीसी दरेसि नेने सिरबो बारे खांखाय जों स्टेप बाय स्टेप आं आगेबो कक्साव न खेलखेदे जों स्टेप बाय स्टेप माकानाय नों जेकुनु खरसा बरक नों मेट्रिक पास के नों कलेज थांमाबा कलेज पास के यूनिवर्सिटी थांमाब्ले नों गासै टारगेट यूनिवर्सिटी बाथमा थानाय बने स्टेप बाय स्टेप माकासानाय नों माइदिं पास संग्रादि 12 पास संग्रादि बीए पास संग्रादि एमए पास संग्रादि हेके मा थानाय ब्लेसो गताबो वानसौदि बनेबो ने जों साल चिनि बर अमहा दिरि जों मासिनाय जों दजजौ मा दंनाय चिनि लिडार ऊपर फेट मा दंनाय के बुबाग्रा म सागा जों ताबो सातन बर न जों बाहागो चोबानाय बनेबागै आंखागाव चिनि म फाइनल चिनि तास जों दंगो अंख अंनाय अंखंगिया आं उसंबो कक्साका जों दो दाय नि सिसु चलतै दंतागो जों दिनै जतन एग्रेसिव जों तां दंगो जों उसंबो कक्तनिबो कफ्लायनाय चिनि कायसा तिब्रा दफानि बागै हामख्लायदे बागै नो पार्मानेंट सल्यूशन सया फानम चिनि ताबो दिनै बेसिक रिक्वायरमेंट आबो मांग्रा हांखे जों सामख्लायनाय ताई चिनि अल्टीमेट गोल आबो मरा बारबो चिन आसन हम तो सेपरेट स्टेट छे आबो तो मुबो खाइ थांनाय नों ओ ताबो डायरेक्ट फंड बा लैंड पावर मा हांखायनो चिनि तिब्रा मथा पाइ थांनाय चिन पता मथा खायनाय करिखा अबे गगिया सर पाइथक समूह सर सालायते जरां थांखा पाइथक समूह अबन तंनाय तुमुंग ताबो एमपी बुस्तां लोकसभा नि सिगां बीजेपी हाबां बा सेंट्रल गवर्नमेंट बा बीजेपी एग्रीमेंट तुमुंग साइन माया हंगांखाय बुस्तां कायसा पूर्व त्रिपुरानि आसन एसटीसी आजागाव तिप्रा मथा बमाइका फाइट खायनाय बीजेपी नि एग्रीमेंट मांखा बीजेपी नि पके फाइट खायनाय तुमुंग एग्रीमेंट माया हंगांखाय तिप्रा मथा एका बासनाय बाहाय वान सक बुस्तां तिर सालाया आवते त सालाय दंगो कत कयदिन बिजों आवरे जालनाय जों एकटे कसो माखायनाय ओबरा सागावले चिनि स्पेसिफिक कोन चिनि अ टारगेट करि जों बीजेपी बाय एलायन्स मांगनाय कांग्रेस बाय मांगनाय अब कोनो चिनि अब करि ताव जों जासायखै दंगो जों टेस्ट खाय दंगो बो पार्टी जोंनो बर सिरियास जों खाका सब जों हेल्प फाय इन केस दरेसि ताव तो इंडिया नोंथांका इंडिया ब्लॉक रो जों साका जे नो दाबिनो जों नायनाय बर भाइनो दरेसि जों रिटेन एग्रीमेंट साकाखै जों बर जिलाखै नायनाय बीजेपी रो भाइनो एनडीए ब्लॉक ओ एनडीए ब्लॉक भाइनो ताव तो एकदम जरा शॉर्ट दंखा एनडीए भाइ दरे साकाखै नो दाबिनो जों नायनाय बर दले साजाक एनडीए दले साजाक एक बसुन थाखा बर खुद बर साजाक नो दाबिनो जों नायनाय जों रिनाय हाइ तसलै दंब्ले बर दले साजाकसि किन्तु इंडिया ब्लॉक होते जों ताबो माय कोनो मायाखौ किन्तु जों नायसिन दंगो ताव द जरा बलाय कम आबां जों सावो बुबाग्रा साव जों दिनै एक दुइ दिन बिसिङावनो विदिन 70 आवर्स अब सामung थानाय yang थांमानो ताबो कोनो सिकिउरिटी करै तसलै दंगो नागिरन तामung किन्तु बनबां अब सावो चिन्ना हरमावनो चिनि आंथिल दल रिजनल पार्टीनि नेचार खबनो जोंनो साबो साइडआव खाय चिनि बां साबो चिनि उग्लाव बाचा अब जों नायनो सामु थांनाय देखिए मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को
मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा। मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग भी की है। उनके AK मिश्रा जी अगरतला भी आए। हमने नॉट ओनली त्रिपुरा मोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे, क्या बोलते हैं TURPC का नाम है उनका, उसके बाद BJP के लोग, IPFT के लोग, सब ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने हम सबका व्यू लिया, एक बार नहीं 2 बार लिया। उसको छोड़ के भी मेरे संग बहुत बार मीट हुई। तो अब मैं वेट कर रहा हूं और क्या हो रहा है, बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा? जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि हमें फोर्स किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के लिए, हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग तो त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग तो त्रिपुरा के हैं, स्थानीय लोग हैं, आज भी उनके पास जमीन पट्टा नहीं, सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे हैं, खास लैंड में रह रहे हैं। ये सब चीज को सोल्यूशन करना है कि नहीं? फंडिंग के बाद EDC में 35% लोग रहते हैं आज के दिन, TTA EDC में हमें 2% बजट मिलता है। इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? तो ये सब चीज के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए। अगर नहीं ला रहे हैं तो मेरा कोई राय नहीं है, तब मैं निकल जाऊंगा हताई कोतवार में। मैं बीमार हूं, ठीक है, लेकिन महल से भी कभी कभी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए। और आई विल फास्ट अनटू डेथ टिल आई डोंट गेट समथिंग रिस्पेक्टेबल either from the Congress or from the BJP, because nobody has come and thought about the indigenous people. So whoever is willing to help us, we will talk to them. Jotono Khlaimano, Tiprasani 2021 simit Debbarma Bubagra नेतृत्व जों कायसे सभा अंखर फायमाने कायसे मुभमेन्ट तुयो याबा नर Jotono Khlaimano एकुनि जमी डेमोक्रेसी व Jotono लुकुरंनि रायजोनि बिसिंथै पब्लिक न बरंनि बिसिं तंहांखाय पब्लिक कमांक बनो गवर्नमेंट तंबा सरकार चालगोने फॉर द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल आबुन ताबुन डेमोक्रेसी रायदा याबा जों तामुनुखा ताबु आसेक बसर जों फाइट खै पेमेनि one last fight greater Tripura land constitution solution permanent solution sai pemani bukebang ma abar tabu confuse tong tong Tripura mo tabu greater Tripura land sanliya ang jara am hai murkho borok nang sanane musungo greater Tripura land permanent solution abo kono different kri abo same ideology greater Tripura land abo alada rajya khangani bharat sambidan rajya ni article 2 and 3 ko clearly sijak tongo je katal state sanani permanent solution le tamba constitutional solution le tamba sambidan ni bisingte Tripura sarono mathangani abono haise yaba busiangi to hangangkai ani thani phadi tuition free porino na bujogro hona haise angamti jara borok tongairongno jara saimiyarongno norongni bagai 500 taka 1000 kaisa norok tuition free pori phaidi angbai norok ada ghonta tuition pori maino jaro sara tirkona angong na gian ri rona haise जों boskango जों tamni bagai tini aro hunger strike khaine thangoi tong Dini Jotono Khlaimano hunger strike khaimani yagolo जों fight khai tong sini Tiprasani bagai yaba kebang maro tongoi tongai rok tong borok je o hunger strike no khitung hanyo nomna khaileuka khaitung borok tai bisa ore pore khani ni borok mo जों kokchi chama sungai tong yaba tai bisi din nagila khaisi tai bisi din nagila kha nogo habai noroni nogo farulham nogo besama tangjang naisi abutai din bisi lagluya जों जेफोर कजां का तंगपुर आ कजां नर आपनो मेंटेन फेने नर चलि कारण जों जतनरो निजिनि सार्थनि बेबारि जों फाया बुबाग्रा फायो बिनि इप्रासारनो सिनि बरनो परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन नानि बागै और तिनि फाइट मुक्ति जायै बेचारा सिनि बुबाग्रा ताम लामखा बतिनरो ताम बतिनि तांगै अमतिके तंगै नाखाबो ननानो मथांनानि बागै आसुबुदा सिलियाचों Asbuda Samalia, Tiprasaro, joining Nalapo, High Calepo, visit Din Tigla Haiti. Bufurzan Tamang Tangna, Bubagra, Ades Smith and Night on Haisi. Bubagra, Summa Sakat, we have the election in Pimania, taste election in Pimania, Center of Cox Haitongo, Santam Rezelman, into Tabu at the last moment, Santa Rezelman Kaisi. Nor Nubitana Tabu, Choba Tamno Hin, some debate Choba Kai, Tangi Choba Kayan Nanka. Ang tini ব্যক্তিগত সুরজ দেব ang tini সাইজন ang wan su gaisi agiba sai phayo Debbarma is not a political party Debbarma is a movement
Greater Tipraland, Tiprasano constitutional solution, Abu Kaisa movement has Abu Korobus business Kayamang Samia. Tini Joto Tipra Hastini Lukuro, Zara Zara, Pekage Peron at BJP Tong, I picked on night, huh? What a Pekaging Mano. Not only just how by 80% of Tipras, Tabuzotan become Mogza. Tamni Bagui Tipramota, Sunayo, Bubagra Nayo, Sini Joto Tipramota leaders Nayo, Tiprasano Matani Bagui. Borong Nayo Tamo, Tiprasano Bike Sokomori, Bongi Sakawa Saitoni, Abo Bongi idea is. Borokanayo, Bike Tiprason Tokai, Bike Borok or Rasni, political party Toma, our Bornayo. So all these things, Abo Bishop in Solia. Ini Jotono Sini leaders of Sini Joto, Takuksum, Bukuksum, Siklantung, Sikilintung, Borantung, Burchintung, Tabu Mobilizer, permanent solution in Covertamo, permanent solution mania, or Hatai Kotoro, Joton Hunger Strike Tonai, Bubagra Logi Tonai, Piaba Bubagra Jekunu Mungsa Kai. Ang guarantee tayo warranty sa wo noro kebo khorsa yog la khaisi nge teke shawo nugi man kha social media ne bukhago borom gunang MP re buti muhon tripura bo bubagrano je bini khukbai saka nung yakaba bubagra nung thuidi yakeba nung party yaka dihni kaisa bo social media bukhati kok samano rugi nung le tamro kok salamo songo o sara tin food ni MP ni khobor kan tas tas raisi o sara tin food MP pheka gesa parwa ha faltu neta bottom MP ha MP ni full form samaya kwai chibo saksak bo bhai o level so bani samia kwai chi bosel je bubagra no thidi bo thiye sikang nono khorok bujati prasab batha paina abo wan chu daisi devoti nang bisi din tigla khaisi ang nono guarantee ri saw nini no gonda tisha tongmane ha nang je nini o tabuk sai sai tongmane ha na abo din bisi tigla ti prasani thui bota ka tong amnon khurugurana ha agi ki CPM tongai nangoro ha nang tabuk kor BJP te nangoro ras solani au tawan chu daisi o platform yabo o ti prasarok agin ti prasa ya haisi no taisab sung jawab nai nor nung nai haisi o ko din bisingano jodi no kaham krang nainen khang kang nong no pong no sana haisi 28 तारिख इंगिया सानी नो काम करन के वन सुगि ती प्रश्न फ्यूचर बाय वन सुगि हाय के अनेक खर्चन लानि हायसि नरो मिया नु खना हायसि आनि फेसबुक स्टेटस आं डाइरेक्ट मास हायसि बुइना खाइने सिगां ती प्रश्न बाय ती प्रश्न प्लस तीमा कचक लानि ना हमा कचक सितन हायसि आमै ती प्रश्न कयजन तमबै तीन ती प्रश्न सल्युशन मानिया ती प्रश्न बुसुङै बासौ आमै बुसुङ सब खैनाय जों जतन पालको बासौ आमै ती प्रश्न सगमर हायसि तेमा हा तंगो हा नि पेखै फाइनसा Hung poinana musulia. What? Chimney ask a rakai for one look. Muk, watching I mean, keep some Amunikan. What times a woman? High Tomo or Bortivo or Bortivo Bikash Hapurgo, watching Tinsaka Putanga non I see. Type visit in Nalia. Nice ship song. Bubagrani are there, sung Tiprasar and Tab guarantee how. Zekunung Haborteno, Yogla, Agortolafan Tony Hesse. No fight tangana. I was in guarantee show. Nor only all that Tomsagiri neta, out Haltu Bondo Kayasi. Bodenka, board like a boat soldier Haka. Bubagra soon just pulled down the Nashini. Jotazagano Jolivichu Janishin asked into Tabu Bogan and Mokoli Muk, the Khlaimano Bakaparina. Sing Joton Bakaparina. Jota Sikla of Mia Hornetimino, my Chawi Totra light to Maya. Jotono Horny Tinta Sata Jotono Fun by contact Maton. Come by cover study. Jotono Hana by ready into Asak Comunitawan Sudasi. Sing Jekuno Khlaimano, Kahambo Khlaimano, Hamiabo Khlaimano. Sing Tino Zoto Tiprasana Matana by Sintino Bakapul, Party Python. I say, Nuntai Pemianga. Nung BJP fan khaidi CPM fan Congress fan khaidi ti prasa ble ti prasa matana ko sa daisi ti prasa permanent solution mang hake bela ja hamiang ka ba boro ni ko khamani sintamo ti prama thano judino central permanent solution lekha hake boro tai jono jati party se khapo ari bubagra bor kono dina season no ti prama ta khaidi ni permanent solution mamani porno BJP ta khai CPM ta khai Congress ta angdi khaidi noni rights to political fan bai kintu asak bo rajniti sitra ta khaidi je ha ti prasa राजनीति खाइदि तिनी तामो बजार बो एंगल कक साइतंगा साबै कक साइतंखा तामनि बै कक साइतंगा ना वान सुन नांगले तिनी आम मोजां क्लियरली सावजे ति प्रमोथा बुबाग्रा बाडे ति प्रासन मथानै साबो टंगसादि ति प्रासनि कक साइ साबो टंगसि para amse thangai ha pun wakto bangnani abus bis nong idea tong chu pun wakto bai sinte thang zakliya abo buji de pun tok wak bai sinte batha zakliya
sini permanent solution Bubagra ni bisingtui senanggo Greater Tiproland abo ni hino Indian ni constitution ni bisingtui abo seng sabor nai seng camar nai neng ti prasa ni thuing to hangka neng ti prasa ni mantai sok nai tai ke bang nang khaban neng ti prasa le puila neng tiri patal kenya phang tung reboti phang tung neng jung tang kaham kangang kai lukrono na sababik non logir kamai si ha lokrok sababik non logir kamu kintu nor je koklam samani ha Bubagra seleng kok samani seng non triple seleng ho haisi ti prasa ni mungoi nor ekdom virus nor ti prasa ni mungoi nor ekdom virus norong khati prasa ni sikung na jaboro ro omungno o jinis non nor muthai mani kai ti prasa ni bai samung kaham khaime ke chupchap achuk tongde ha ke bezang na haisi sujako Dapur kan? Kanai, kanai. Lagi, maju. Ada kabar kalau baru press Beli Debbarma. tini faima zo peba bagi omo hungkan ke chini tamin sasina chini kabang oro models tok tongo jata chini oro local models borok phatar haste o opportunity manthun and kai chini oro kabang ma international brand of demon agartala kabang ma city o tongi da chini tabo kabang brand tong beli sengja jaga ni pai chung ga abu tangi chung jak ba model stock chung foro kang ga ne to ri chung jak so tini o jaga o je models tong la borok bor ni bagi hingla che brand oro khlai tongo brand
brand je ri dong bong bagani borok himnai so ari nungsanai बेसेबां पार्टिसिपेट खालामदों participant khane tongo chini model rong kha 35 아까 제 디니 제 프레젠 통장에 아까 신디바 산시민잖아 বিভিন্ন ধরনের tiprasa to hirimai atam ninga ke fashion show model to jasapan hai da artist no hai jasapan phai gang model mane no bong ni je model mane buri rong ni ba chala phan to ni thui ni je musang wa model mane no hai je sapan thui ni borok musang hai den to adaga tiprasa simia bong borok bodong bo chung abo belilai no khale to ट्रेडिशन री बाय जे कता कता जे ब्रांड्स रामजामनि आबरो तीन दिन का लोगिन tini hingga chini botic partners tongo chini je tiprasa de pure chini rignai chung je rignai bathai tei chini brirok sisi jinjimin kane tongo obonon phunok jangnai nai thok tamni himba chini rignai rikutu balai ke kuchugo so changa brote fuana musungo model stock kan kan te bonai thok nok jabo so abo ani je brand phaina rong bong bong business ngo ha da to nai thok joton sukpa bane फेबा कुसुम कुसुम कबमा बसर सिमिना मॉडलिंग न खाइमानो गुदागो फेबा सिनि हास्तेनि बरो फादार बिसिक सुजुम माया अबो जे तिनिन जे पानन बिसिक तै बसकां सालो बम हाइरो सेब्रो मानानि वानसो obono chung tini je organizations na mane obono reason tamni himba chung orochini tibro kobang talented cherai eba kobang mang ko young generation that of buskang mo thangnai bolok phiaba opportunity maya chung chini organization hoite sang phatani je event organize khane rok bai the talent hunt khlai tongna rok bai por bai chung kanek nani try khanai tai oron je model kobang pageant rok ni da phata rok model han rok ko kobang jaga bor jate ar jaga bong talent no phung matun changabo in future try khlai niti pha phai ka to problem kure ita hola ata amro to abo tai ke saning ko to mane tamane abo sudu artist simi inka tabo omoke artist mane film ni artist inka film ni artist inka to oro kabang ma film na no klaima bang karo ka ke karja go abo ke karyang na te oro film simi ad khai ka inka abo to phono abo ata tongko ata ni kabang ma meta tongo je tang thoyang wo je mung di ma bai ke organization bai tangmani bo kisa milen na abo ge jeng abo change khaimani se abo kono factor ya kono class ni meta dia angka to kono tabuk jeng amo Dophani kaisa tini yaprikatal abo na jeng wansu go te khainai salro jini film industry de tin hawo ongi tongmani abo na te bo kuju dere mo thang sogrina 이게 아다 안거나 순간에 모습을 이제 진이 들다고 필름 록도 순간에 비시고 작품 가비다가 뮤직 앨범 순간에 보면 이게 뭔가이 때 가장 하이동 거가 위크네스 동서 그 버터 모습 근데 진이 때 그룹 레벨 다래 많이 다 그거 abo actually first priority borok famous no nayo engke famous na nai mani bisingo tabukata mongkha ageo song je mu sungai tungai rongi tungai ro simi sa go pheu rongi tungai slai mu sungai bang ko angkai phiaba kebo surungi phaijak bo korei eba oro hamani olo kebo ba chakri khai oro samung tanglai tong kebo ba student tumon bisingo samung tanglai tong tongna tong phia abo bai borok ni bohok pungya eba bini ja abo ke bono nok ni hoite ba kebo student kan ke guardian ro bai hinjago je ni bufrugo ni job ro tuknai nung to mo hai simi khai to lifetime thangbi amo hai ke tabu jin wansuk mong ke abo hai rongno borok oti rogo bo habdi oti rogo habi samung tang di tai obono ranga jinani kaisa job opportunities am hai ke nuk thong nei jong aste ta sat langnani chai tongani lama 이게 뭐 하이 타이머 가지고 뭐 하이 함 하이 파이네 자 그러면 ham krai phaimani ke to tabuk sana thangkai ke salsa chini borok chini ringnai kanani se lachiu am hai condition thongfrugo kebo ba bising tungai ro kebo am hai student organization ro borono sigri mikru khai kandrina na chini Dophani kanmuro na pogoi thangkan nei phiaba abon porphano kobangma borok kania tongmani phiaba jefrugo ang especially ang mansina yaro chung joto tong kobangma to phono ang ani music video eba film je Khlaimano bising te
जेफोरखौ अम कानमुं चुमुरनो तुई बिसि फोकास खायखा आबोनि बर नुखा बिसि बालगे हो किन्तु सानसा खायखाय बुझतो न क्रेडिट नाय मानो फियाबा आं एकदम खाखला फेय सारागो आनि म्यूजिक भिडियो न हयते न गोबां मा जे जे अर्नामेन्ट्स हयते नि कानमुं चुमुं हयते बुइ इन्फ्लुएन्स नु सो आरो आं कायसा सक्सेस मानसु गंगे फ्यूचर बमा हायके न चिनि एक्चुअली प्रिन्ट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया बरंनो सालसा सानै बिसिं आवाय खायनानि बेलाय स्ट्रंग पॉइंट फियाबा निनाव एंटरटेनमेंट मीडिया खाय लाइफ टाइम नि कायसा बरंनो अवेयर खायनानि अब मीडिया स्ट्रंग मीडिया खा अब एंटरटेनमेंट मीडिया अबगै बरंनि सोसाइटी न काहाम खायनानि तब गोबां जाय रगनि ड्रग्स एडिक्शन रगो बा गोबां तंमु हाम सितरा रगो कुबुल जाक दं अंखा आमुति रगनो जों बरंनो इंस्पायर दे खायमानो काहाम लामा टिभिनानि एग्जाम्पल गयो जेमन जों बलिउड मुभि रनाय खाय गोबां मा आरो कायलेबारि नगो जामाय के बाहायना हिमानसो करे कावै सिं तुई फायना नांगो हिमानसो वापस कल्चर थाका जो हमरो कल्चर अरो चिन अरो तिब्रा ओबो जों गाव क्रिएशन खायमानो ओंखाय आमो हायखनो चिनि गोबां मा चिनि थैमा रनो प्रमोट एवरी मूवी से आपन टास्क खायमानो पार्टिकुलर आमो हायके सब्जेक्ट नारा नांगिया एवरी मूवी से अब कल्चर न जो फुनुगै दं खाय बरक अब चलन थानाय आमो हाय खागाव अब गै जों आमनो फ्यूचर जों आमो हायरनो गोबां इम्पोर्टेन्स खेते उsungan musungai bofrom bom saba adong robai ne mu wasong boklokna amo to wansuk mung to especially kabang borok no idea to rija phiaba jara tabugni generation especially 2-3 বছর skang ni simi social media strong mon bore janjane channel khlo lekha youtubers ro kabang ma kintinor sensor bu gure kum mungsa bu gure aga गोबां टेक्निकल सेक्सन अरे परे नुजागै दं ओंखाय आबरनो गोबां मा फ्रेंड सर्कल नि हयते बा केबो पेरेंट्स ग्रुप्स रो सालायमानि खानाव गोबां मा जरायराव चित्रा कावबो सुरुङो एबा आम हाय गोबां मा नायथों निया उमारो नु ओंखाय आम पेरनो बाहायखा बनो नरिमान एबा ओंखाय आम तो नरिना ओंखाय कायसा नंनाय नांनाय या प्रि थानसा गदि जत आर्टिस्ट रो दि अमनो स्टैंडर्ड से रकम प्लांमा खायखाय आब्रक सम कंट्रोल फाइनान्स निके चिनि जथेष्ट पावर दङ जे चिनियाव एसोसिएशन दाउ जे खामानि बिसिङाव ओंखाय जों अर बिसिंखनो जत 100% फाया खनो जे जों नर मेम्बार्स कामसु आबो जों जेंग्रा होननै जों अर जेंला खाजारा दाबुं गोजाम मथामथि तांनि तने रमबै टिभि आमहाय थुनलाय जों खालायखावनो साबा रेबुति ओ लागाबनिया बाथिया देरफुतिया बनong नाब्लेना रेबुति का दांखा मा दङ दो सिनिया कन्फ्यूजन हो अब नङा थाय क्लियर नङा बादि रेबुति तो सिनि बागासि इम्पोर्टेन्ट जादो रेबुति ताम साइ दं साइ दं आं कुन सारा थाया किन्तु रेबुति बा आनि पर्सनल बुकुन ग्रै बबो आनि बुफान जागा सेकमा ग्रै आंबो बिन बुफान जागा सेकमा ग्रै पर्सनली हेंगे किन्तु जे जागा बुबाग्रा न आमहाय सामान हेंगे शुधु आंगिया मो त्रिपुरा राज्य जे बुबाग्रा न जे राजा हिनाय जे त्रिपुरा सारक जतनो जलि जागनाय कारण ताम हिंदी सिनि हाब बुबाग्रा बो आं तिनि साना मुजुंगो तिनि बुबाग्रा नि दिनै बाय थां पार्टी संसावै गताम खाया तंखा आं नं ससियेल मिडिया नि बिसिनि सुंगो गताम खाया तंखा ना सिनि त्रिपुरा सारक बागय देखेसन नं नाम नं बिसिनि आं सुंगो रेबती एमपि हिंमान बियागलो बो व्यक्तिगत ताम खाया त्रिपुरा सारनि बागय नरं नुखा नong channel di bisin di ang tau siro di nuya ko je reboti mon Tripura laka bonia der futia bo Tripura sani bagai bo MP ngoi muti khagai noi bin party ni kong badika bin ব্যক্তিগত nang sungai ji Bubagra kun party bai khaya Bubagra bin ব্যক্তিগত bai khayo bo sanai sabaro anga boro sanamu sungo reboti no nini jora pai tongkha nang ta akar de haji Tripura saro ka haino Bubagra ni mokol ni mukti naimi ya Bubagra ni mokol ni mukti huna bagai Tripura saro bo jaga thang dong bo kun sabu me haji Tripura sani bisi go mone mon borok tongo Bubagra ni mukti thopsani bagai nijini langmari nen phone to raji tong haji mo hai jora rogo mo hortung tongma jora rogo abo hai comments of kintu rima khai sai haji ang reboti no sana mujungo tabo jora tongkho Bubagra thani nagar san pai haji jodi nagar sai kai mo hor buku go je samung sapang thang haji abo ni guarantee ke bori maya kintu itihas abo ni guarantee rinai serai ko angamon sana musung reboti no teke seko ko sinar musungo borom gran sek pakar kine te saw Bubagra ni mutung Tripura sarok tangdi dukhumanai
ini sosial media ni bukan kui sawi tongmani oh hangar strike go abo Bubagran logi noro popo tanggi abo nanti jadi patal oh pala kui ni kok tunur ano discussing bini kong nang tas sunde ang sana si musung liya bodo bini kok sakai si ani tam ni oh sorry oh jadi tui tongmani hai diba bukan no blood pressure ani blood pressure ani sepung unok kaya ji unok kaya ani tui mana jesu bukan ano nungtang sih mana jekun kok sunde korok cikar ko ang emon mana norok emon kok sungdiwo emon borong ni kok sungdiwo ani blood pressure continue ani automatic si bari paya ji patal kunya pala kunya oh hati sini oh orang itu cuma ni kok nonton antar sasi desi bo desa kata sakai kira ko Bangladeshi gu bag boot boy ko tamo takai tamo Barat mata ki joy tahu nokla phat tomar nukle nokna ang sawo oh patal kunya oh pala kuri kya bini te kuno lama kuri kya sih bo tabo kuno kai di prasar mo takan bani sinaba bini energi bo kemai thanga bini boot board bo kemai thanga bini Bangladeshi gu bag bo kemai thanga bo tam sasi nai ba di prasar no thok na sara bini kuno lama kuri kya sih budok abo to bo hai borok boot pas mane ha ungla jibono tiket ma kapsi bo ngkai sih dak thina ko ngkai iko ceng ra ko ni tan kamo tiar bisin ta tam ni chemili jaka bus ngong ka lathiri pok sa khilai nok ton jagano sab suna sa gubang ma bo hai ne ta ka hangam tongo je jaga Bangladeshi gu ba khinai no wansarong party sai sajina wansarong party national party bo hai borono to ton langno bono ba kun mate ti prasar kisa misa bin ya ko tong hin je bodo tabo kai serai sai manga BJP rok bo je padal kunan thani kono boro kurikha je kono amse habi malia bo hakoina patal kuna gu bag bo je rang thok samani abori din kimil jago tabo mo kono mote koi boso tongan do abor pulake patal kuna ni bo mo bui kemai thanai patal kemai thama hakeno bin bung bo kemai thanai je serai ko bin ko ro norok ano ta sunne jang sanam sunne ji ta sunne ano bin ko ro no ang sanam sunne government India government itu hakong bai da ni Bubagra no 1 year lai to lai ni phajin ke goma he reaction ani mon thonai no reaction kubi kok no sana yang jora kaisa time no sing rang puisa sing azimano jaga jomi sunga singmano kintu sin borong ni jora jodi lai thang gai o jora no nung rang puisa be kifila ti mana payoi kun din phan maya kintu sini ha Bubagra o jora no suno rikha sini ti prasar no rikha sunga mo mutuma tangnai bo je jaga nokong khane tamani nokong khaliya ti prasar bagai jora rikha abon sanam sungo sung puito sawai state government nung central government nung sung puito saka sung belief khlagya kintu last moment nukha je suno borok bani oi tongo sung tabuk saima ka sung te amsuk bani jagliya serai sung tak bo sai tongko sung tak bo nasing oi tongko sini central government hoite kaise kaisa nobor kaham phainai hinai kintu nukha mo koidin bisingo je amo hai situation kuno ngia awon bagai sung tabuk last ekai thingani ekai thangani abosara te kuno lama krei ang abon sanamu sungo paithak soba mo soba ni bisingtui Tripura raja kijeng sa jaga phano kaisa bolong kotor jesu kotor no phano soksarani mes kati kongsa baina soksai mana haisi Tripura sarok kintu amno hai balance khana thanglak nara nugnai mo hangar stek ni bisingo lai buma agi rasmala lai buma sujaga Tripura raja bo mo hangar stek ba mo hage lai buma kaisa sujang nai ang nong ni bisingtui sanamu sungaisi tomono Tripura sono ma ke thungin tong ngangkai buskang loksoba purbo Tripura ason STC obro gom hai lejar ni mana BJP ba hai nadi buskang ni loksoba ni kok to ang tak saimiya je 28 ni kok khang no sanamu sungo je akha bikha jodi mo hangar stek ni bisingo sini Bubagra munsa thaisapan jodi thakai tabu je bono bengai tongnai bono je muni tongnai abo hai borok bo bisi din ai loglak hine ang sanamu jungo Tripura rajoni Tripura sarok sabo tam khai tong kintu kebno khomarik lakaisi kemno khomarik lak ar loksoma ni jeta kok abo sini central committee tongo sini working committee tongo thinangau tamungnai borok no decision khainai borok decision khaimon bisingti no borok saimana haisi abono sing bara kok sana thangya Ketika pacar gobernur senang bersuka, bangma sekarang IPF juga. Oba hake hangastek layak ini tongman jagulo approvo di pasar untuk menampung jagulo masuk barigo desa kuli rokun kake paksa kami am sayot oma hai strike ngake no lukurok ini jago. Aborong lain tam kok kesana. Tam party IPF di party to tongku ba IPF di party to no long nang sunam songo IPF to bebang BJP thamai kable bora IPF tongsiba kri khable IPF di party
ro IPF ti party party dong IPF ti party kiri kya IPF ti bojon bebak BJP khama geble je borok je hangar stai kya borok road block haikya kintu apro jodi bongni stand jodi thik tong hakai tiprasaro tini hangar stai ko thang nangla khamo na tipra motha party hasagla khamo kintu o NC Debbarma songni bole o IPF tin bole tabuk sungmo birmano klai tong haisi borok jodi seat phailakai borok jodi rangni lukni hakai tiprasarok tabuk tipra leno nijini jaga o nijini joto kisungoi to khamasi bongni darate kintu tipra motha ma sakya tipra motha sobama khlai khaisi no IPF ti pathi ta sadi IPF ti guri kha tipra jo IPF ti bebang no BJP khama khaisi 28 तारिख माने तो कैसा त्रिपुरा हस्ते लाइफुमा कताल खाई सुजाकसिनाय ओ लाइफुमानो शुद्ध त्रिपुरा छिबि तंगलाक चिनी भारत हा कतर इवेन भारतनि फातारबो दरनि बिसिंतै चिनी मीडिया रं बिसिंतै नुनाय जे तामनि बागै आदिनो लाइफुमा सुजाना थांतो कारण जतन साइमानो त्रिपुरा हस्तेन बररो 2023 ની 8 તારીખ માર્ચ ની સિમી তিনি જરા વાયરી બાર સ્ટેટ ગવર્નમેન્ટ તો બાછરીটি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বিশিং পানো যেখানে হোম ডিপার্টমেন্ট হোম মিনিস্টার স্বেচ্ছায় বনিজিন ঘোষণা খালাই ইন্টারলোকেটর গঠন খালাইকা একে মিশ্রণ রিখা ফাইয়া রহয়া মাং ইয়াংনি সাবাই পরবর্তী সময় খাই মার হরকা আপনি পরে এগ্রিমেন্ট নি তারিখ যত ফ্রেম যত নিনি যত তংমানি বরক রেডি খাইকা আর ও কাইসা ড্রাফট কবাংমা পয়েন্ট্রি যে আরো যে সুনো যে দ্রিনা নাই মানে তাম আবনব ড্রাফট একদম পরিষ্কার খাইকা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নি হাই অফিসিয়াল মিনস হোম ডিপার্টমেন্ট বরক যতন নাইনো একদম কক ফাইনাল কক টংমানি কিন্তু সাইমেনিয়া হঠাৎ খাই নাই বনি সুর জুদান থাকা সিংখা কামানি এবং কক টংমানি ন অক্টোবর মাসন পাইনা কক টংমানি ইলেকশনের 3 মাস নিয়ে বা 4 মাস না গেন যেখানে বুসকাংনি আজরানি লোকসভা অধিবেশন যখন উফ্রু আবো কয়েকটা যেটা লোকসভা পাস না নামো আবো পাস খাইনানি কক টংমানি কিন্তু আনফরচুনেটলি চিনি কপাল হামিয়া চিনি বিসিঙ্গন তিপ্রাসানি বিসিঙ্গন রাং যারা লোভি পথনি যারা লুবি যারা তিপ্রাসানো সিনিয়া যারা তিপ্রাসা বা গাদ্দারি খাইনাই বিশ্বাসঘাত খাইনাই তাও বিশ্বাসঘাত খাই দङ বরক তাও ফানসে বুবাগ্রানো কিরিমাং স্লাইমাং नोंनि मीडियानि बुसखां पयना साका बिनिताय कुन लामा क्रिखापुं बिनिताय कुन खालायना क्रिखापुं अमाहायके शर्ट टेम्पार मान शर्ट गनि पलिटिक्स थंनाय रक आबरकनि बुमुरतो नुकजांनाय जरा कायसा एमन जागा फाइसक पायनो केबनो केबो दागिना नांलाक साबना ताम खाया नां नों जे मानसा सा साग्रारि जे मुसुंदो सा साग्रारि निने बखानि निने बुखंनि निने खि खा बुखक तितिखलाय साग्रारि जरा फाइ दङ अमति कक साइनायनि जरा फाइ दङ जों चेलेन्ज खाया जनगण पाब्लिक नों बुसुक जरातै जनगण नों बुसुक जरातै चिनि बरक बाय एक्सेप्टेबल ब जनगण बुयागे ना सेमाय थाखा तो ताखुम रिवै सापता कायसे गाम बडि थैबायै ओ लुननि बुमुंग्रवै आसल कायतो रिनानि मुरत करै खरकसा पियना सुइपार पयनो साग्रिनानि बुनि क्षमता करै आ भरक तिनि कखतर सावै अमायके दं बेलायखानो दुखु नांगौ तिनि जों नुखा आमति कमेन्ट्स खायनाय नेतारंनि जे कमेन्ट्स नंमानि आबो कुनु बासा बायतो सानानि करिया आबो जों सामाया आसुकै सागा प्रसंग जंगन कबले राजनीतिक मुंसांलिया राजा सांग नांजागलिया राजा बाय आलासना खायलिया राजा दिल्लीयाव थांमाने केबाय मालाय मामुया हटेलाव मांसि थुइ फैयुनि सानाय रक बरनि जे कमेन्ट्स नुखा तिनि प्लेनारि सेसनाव थाङो
তিনি দিল্লি থাঙো অধিবেশন থাঙো 5 বছর খাবলে একটা কক নিনি ত্রিপুরা বাকি সাউই তাবুক পর্যন্ত অমলে আং তো খা অমলে আং 5 বছর চিরখম বাইনো নরেন্দ্র মোদী রিখা ধরেন যাই দিনে কোন তা পর্যন্ত মারি তো তং চিহ্ন তো তং আবর রঙি করিবলে চিহ্ন করিবলে যে বরক সুপ্রিম কোর্টে থাকনাই সাইজুং ফুটানি খালাই যে বরক মাংখানি চিরখং নাই আবরক তাবুক একটা কক সারি গেলে রোমান স্ক্রিপ্ট কক সাও যখন স্ক্রিপ্ট তুই যখন ওর নুলাই টঙ্কা 5 তারিখেও সাকা আরিস নাই 6 তারিখে রিয়া 11 তারিখ থাউকা চিফ মিনিস্টার নারমালাই উখা আবাং সাইমালি আং চিঠি হোকা সিবিএসি নো 12 তারিখে সুংতো লামা কাসমা পরে ওংसिनेंगा आफुके तम কক खेसबो सालियां बियां थांगा निना बुखु निना बातिमा मखां बियां थांगा निना मखां लासि सिदिक बेलाइखा बेलाइखा नर कासिं बासि ताव हासिरा मथाय मारिसिनाय आसुके लाइखैया सेकालपान आसुके आकारखै साया सिजाखै थांगौ आसुकाल माने बागैनो नों नासिङै दं नै निनि जराका हामफाय दं आसुकसै अच्छा तेरे पातल कन्या जे खाइ दङ म बुवाग्रा खबर हेरबे लगे ता थांदि चाय नङो तिथु अनु साइ थांनो तिथु नग थांनाय बस ए बतो खबर बतो मेन्टेल थाखाबले बो साइकल बो बिहार बो थांनो नांगौ बंगो बिहार कायसा तङ हासपाताल दङ मेन्टेल हासपाताल त्रिपुरायाव हासपाताल बिनिया बिनि आरो थानांगौ लगिमा खाबले ताबो राथि माने राथि न तुई थांदोंब्ला मेन्टेल हस्पिटाल ताइपसे बारियो मनो जत कताल रेडी ताइपसे बारियो बारि नाइ नबो बारि दे ए बारि बुरबो बारिका थाउका आबो वाना जानाय ग्रै नों जतबार सादि सिक्रुक स्लाइमे बाइले ओ मुसुक थैया मुसुक ताइपसे फानगानांगौ नों जत सानाय बुबाग्रानि ताइबो फानरागनाय बिनथानि ईश्वरनि आशीर्बाद जनगणनि आशीर्बाद जतनि मोखांगो जतनि मकलो नों हयतो नोंनि मोखांनि मकलो मुक्ति फैया पानो निनि त्रिपुरा सानि 99% ए 1% से नों लगी बो बीजेपी बां खायथं सीपीएम बां खायथं कांग्रेस बां खायथं तबो बुबाग्रानि अ पक्षेन दंगो बुबाग्रानि अ पक्षेन दंगो 27 तारिख 28 सासेगो 27 तारिख से मो तुइतर नों एकटा किसु गाय सारा त्रिपुरा पैरालाइसिंग थानाय पूरा बन्द थानाय नों बियां खानाय नोंखाय हिम्मत तंखाय फाइदि नों आंथि लाइदिया दिनो हिम्मत तंखाय नों एकदम मोखां ग्लास तातारेदि फाइला नों आंथि लाइदि हिम्मत तंखाय आंबो तिनिनो पुला मते हाय प्रोग्रामो आं तिनि इनभाइट बानर बागै तिनिनि जारा ओ पान्दानो संसानाय रुपनि समाजनि तिनि राय तिनि स्टेट फेस्टिवल तिनि ओ ब्रिगुदास जारा खायनेरा बरम बेलाय हामबाय पाइपलाय हामबाय रक्तियाव बरम पाइपलाय हामबाय पहिलानो तिनिनि ओ स्टेट लेभेलनि राय बागवानी फेस्टिवल 39तम तिनिनि पान्दानि जतनि अकरा पान्दाफा महंगा आनि यं सिख्लाय दंगा आनि बाबुनि बुता आनि बुखानि बुंखा बिक्रम रुपिनि तारपरे आनि यंनि बुंखा बिले रुपिनि मनु गाबायनो प्रथमनो आं खोथानाय যারা শিকলা রূপিনী সমাজে যারা শিকলা রক ডেভেলপ বুড়ি মানে নাই কারণ চিনি দেববর্মা 8 লাখ 10 লাখ রূপিনী সমাজ মাত্র সারা ত্রিপুরা 12,000 সিপো 12,000 চিন কামিও কাছে কামি সে 12,000 টন সারা ত্রিপুরা সে 12,000 সিপো দফামা করি নাই বলে না শুধু রূপিনী সিমিং গাই রূপিনী সমস্ত তরঙ্গা আপনি তাবলে সিমি যারা শিখলার
Jotono Debbarma na kayo na. Basta mo, kamsa kung agin hai. Agin hai, tag masa mang niliya, agin hai makalis na. Agin borong kay sungop, tori woy, log woy, kusituriya di ba? Sampai tang masa mang ni beto may ba? Semua agin hai kare sini tamu sini. Belen hamban, so tini jara asuksa tini uroni iem koroni tongo kasuksa tini omolji tongo sini suhel tongo te uzani nok pangse sini ani bondu bekti bawa sini lema tini se 20-30 basa sini chili jaja tini ani MLA se uroni ani bondu sopna Debbarma te agini kesami iem sini ani aku ngapura ekdom ani close ani dala kotor te joto atukjak uro rai joto hodanino te phaimanjak phaijak uparani te joto hujabani sarati proni rupni somasni jara phaimanjak phaijak ani rangsangni khajani takukte bukso ano khub bkhao nangre likha chini komolji je rangkring bagi mutike khaimiya ang nainai sini state calendar ro habri mudodin manghakai joto light department tongthamu jabe state calendar ro jodin habri manghakai joto light department makhapur kamu DM by meeting khaigamo DM no sakamo ei joto light department ma tongai ngai joto light department tongai khapur moi tini nai thotong kamu light department u jagal sem calendar ro semati sagrane prothom te jara tabuk sikla jung jara sini boyoskor bororok sini mainogonno bororok bises khai jung bongni kokma khrana jung tabuk agi jung cherai pro nukmani je kono অনুষ্ঠান হাংরাই বড়িয়া যে কোনো বছর ফতাল ফায়াকায় দুধ ছাত্রাই ক্লাঙ্গই
dear friends of media, electronic medias, all the other news people, those who are collecting news. We are sitting here today consisting of district president secretary, block president secretary, and CWC, Central Advisory Committee, Triple Women Forces, Youth Forces, and from other sources, those who have come from different places. আমাদের এখানে আজকের বৈঠক হইতেছে যে দীর্ঘ প্রায় 1 বছর ধরে কি প্রমোটার সঙ্গে ভারত সরকারের রাজ্য সরকারের একটা আলোচনার সুযোগ আছে। এই সুযোগটা আমরা ভাবছিলাম যে এটা ত্রিপুরা জনসাধারণের পক্ষেই যাবে, কিন্তু এখানে রাজনৈতিক টানাটানি করাতে আমাদের যে মহারাজ পণ্ডিত কিশোর দেববর্মা, ওনাকে আমরা সমস্ত আমাদের কনফিডেন্স আমরা দেই উনি আলোচনা করুক। সেইভাবে উনি খুব ধৈর্য ধরে আলোচনা করলেন, কিন্তু আজ অব্দি ভারত সরকারের তরফ থেকে সেরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি, যার জন্য উনি খুব দুঃখিত হয়েছেন, আমরা খুব দুঃখিত, যার জন্য আর্জেন্টলি 12 ঘন্টার নোটিশে আমাদের সকল এই যে নেতৃত্বরা যারা ডিস্ট্রিক্ট থেকে, ব্লক থেকে, সাব ডিভিশনাল থেকে, লোকাল থেকে, গ্রাসরুট লেভেল থেকে যারা আসছেন, আমাদের এমএলএ যারা আছেন, এমডিসি যারা আছেন এবং ভিলেজ কমিটির বিভিন্ন নেতৃত্বরা এখানে আছেন, তারা আসছেন। আমরা ওনাদের কাছে এটাই আশা রাখবো, আশা রাখি যে ওনাদের পরামর্শ কি হইতে পারে। আমরা একটা লাইন দিক নির্ণয় করছি যে আমরা হাঠাই কতরে অনশন যাব শান্তিপূর্ণভাবে, যাতে কোনো বিশৃঙ্খলতা না হয়। যেটুকু আমরা বিশৃঙ্খলতা চাই না, মহারাজ উনিও চান না, আমরা সবাই কেউ চান না, শান্তভাবে আমরা আমাদের ডেমোক্রেটিক রাইট অনশন আমরা করব, মহারাজ করবেন। তারপরে আমরা দেখি কোন রকম ভারত সরকার থেকে কোনো সারা আছে কিনা। ওইটা 28 তারিখ না, 28 তারিখে আরম্ভ হবে। আজকে তো 25 না, 26 মঙ্গলবার, বুধবার 28 বুধবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাস্তা বন্ধ করে না রাস্তার পাশে, ওইটা আমরা আজকে আলোচনা করতেছি। যখন আমরা অনশন করি তখন তো তার সঙ্গে কোনো কিছু তো আন্দোলন থাকবেই। এটা এখন আমরা আওয়াজ করি নাই, মানে ঘোষণা করি নাই, কিন্তু আমরা ঠিক সময় এটার সিদ্ধান্ত আমরা লাগু করব। অগ্রিমে আমরা কোনো কিছু বেশি বেশি বলবো না, ঠিক সময়ে এটা আমাদের লাগু করা হবে। দিল্লির সাথে কি আর কোনো কথাবার্তা হয়েছে? না, হইলেও আমরা জব দিতেছি না। তারা যদি মনে করে তারা আসুক, হাথায় কথার আসুক, এবং মহারাজা তো অ্যাভেলেবল হবেন। এখন যদি তারা এখানে আসে, এখানেও উনিও অ্যাভেলেবল হবেন। আমরা তো ডেমোক্রেটিকের লোক, যদি দিল্লি মনে করে আলোচনা করবো, নিশ্চয়ই করতেই পারে। এর আগে যে বন্ধুবাবুর সাথে দিল্লির কথা হয়েছে, কি বলেছে দিল্লির? এরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি। তারা তাদের উদ্দেশ্যটা পার্লামেন্ট ইলেকশন হইতে পারে, যেটা আমরা বুঝি, কিন্তু এখানে তো আমরা নাই। কত লোক হতে পারে জমায়েতে 28 তারিখ? এখানে তো এখন আমরা তো বলতে পারবো না, কিন্তু 3 তারিখে মার্চ এখানে আমরা মিনিমাম 50,000 লোক খুললিমে আসতেছে। কি বলবেন এখানে আমাদের সেন্টারের যে তাদের যে রোল, এই রোলের আলোচনা করা হবে। থ্যাংক ইউ।
जे महाराष्ट्र बुसुबार माने सेंट्रल दिल्ली रेंगे एग्रीमेंट खेनानि कौक तंगमानि जे साल क्लाउ मा चंनाय सिनि तंगा किंतु बरो जोंनो थंगि तंखा पॉलिटिक्स थै तंखा आबन बये चिनि बुबाग्रा वानसुग नायखा एकमात्र चिनि उपायता मावनाय तिप्रासारावनि हामपान्दा ता मावनाय तिप्रासारावनि भविष्यत ता मावनाय एवं तिप्रासारावनि चिनि नेक्स्ट जनरेशन नि भविष्यत चिंता केनो चिनि बुबाग्रा बहुत डिसीजन मालाखा बुं थैयासाक जरानि माने चाया नुयावैनो थांसिनाय तिप्रासाराव बाय बुं फाइट खेनाय जे बिनि साक बिनि रांमा तंसाङा आबहायके बुं जत न साख्लै रिखा आबहाय न तिनियो चौ मा फाइका ओ जागाव हाथै कतरो र फाइये चिनि स्ट्राइक चिनि अनशन खे बर चौ पूरा रोड ब्लॉक खे न बर चौ तंगैने जत तिप्रासाराव न कुसुम माने चां तंनाय तिप्रासाराव न जों कोयो जोंबाय फाइदि जोंबाय सपोर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुग थानसानि माध्यम जत फाइ महाराष्ट्र नांख्रु फाइदि आं आबनो कोयो जत तिप्रासा सं तंनाय न जों फाइदि चिनि माइथैनो चिनि अधिकार न जोंबो गणतांत्रिक भावे डेमोक्रेसी वे जों आंदोलन थे चिनि माइथैनो जों दाबि खेलानाय आबनो चिनि मूल उद्देश्य आर्मी जत चिनि तिप्रासारावनो जों कोइनाय जे रोड शुधु जों तिप्रामथा पार्टीया जत जेकुनो पार्टी पक्षेतो निनि भविष्य ता मावनाय निनि फ्यूचर ता मावनाय निनि जेनेरेशन ता मावनाय आबनो वानसो ये जों सामुं मातांलायनाय आंनि जों केहानि एगेन्स्ट होया चिनि माइथैनो चिनि अधिकार न जों साये जों मालानाय आबसे चिनि वाइचुमो आर्मी महाराष्ट्र चिनि जतनि बुफा जतनि गार्जेन चिनि महाराष्ट्र जतनि खासौसा बचिन बये बेले कष्ट बुंखा बिनि साग शरीरावनो जों नाये जोंबो बारि केम थाव दुखौ माखौ दामै मले दिनि राजबारियो बुं गाहामाखे तंमैमो जागाव बदिमा लामा राव फायो बुं जाया नंया ने बेले के दुखौ माखौ आमयो आं तिप्रासारावनो कोयो फाइबायदि महाराष्ट्र नांग्रुप सुनो हाब जों गतनो साइमानो अजरावो बलाय खेतिफ्रावो वाना लायजाक तेनायसिन लायजाक दिनै जों नखा चिनि तिप्रामथा चिनि बुबाग्रानि तुदुन माबाय जों प्राय 1 बছর हायं थांका चिनि टक चले माने आंनि जे खुदा जागा इनभल्व दङ किन्तु आबनो न चिंतिनि बलायखेने मावान छगो एज ए पाब्लिक लिडार हिसाबै गई आं साइमानो जगत सिगो आं तो बीजेपी बाय 5 बছरबो दङ फैका थानसा खलाय सामुं तांखा एलेन्सलो तिनी अबनो जों तिनी और तिप्रादे हास्तेनि जिनि जे बरक बुद्धिजीवी ज्ञानी गुणी बरक रक ते सिक्ला जिनि पब्लिक जिनि यूथ जत्तनो वानसक थाय जिनि तिप्रा हास्तेनि बिरमान तिप्रा हास्तेनि जिनि मानथाय सक थाय ताखौनो जों मायाखौ आमना दै जों बालायवाना लायजाक प्लस जों नुखा जे बीजेपी सरकार फाइमानि परेवनो समाय तांमानि परेवनो आदिननो चिनि होम मिनिस्टार जोंनो रिंखा सेकेंड टाइम जखन बीजेपी आईपीएफ सरकार चाखा तेवैसा सेकेंड टाइम समाय तांमानि आदिननो जोंनो बर रिंखा खुद आफ्रो चिनि होम मिनिस्टार बरमगोनां अमित शाह सामनि पात्रा बर फाइजाक ओंखाय जोंनो बर त्रिपुरा स्टेट गेस्ट हाउस रिंखा जो तो चिनि इलेक्टेड एमएलए चिनि सिनियर लीडर जों थां मालायखा आफ्रो प्राय 1 बছর रंगि थांखा आफ्रो बो सालांगो जे बने बुखुबाय सालांगो जों जत सिगो नगु
joto media o kajak home minister khud ada tongo somoi patra tongo tei kobang manera tongo BJP top leader rok borok salango je tipra mothani naimani matai soktai dimanno sung consider khlainai tei sung abodi sung kaisa interlocutor sung songnai songwi sung salainai sung saya borok ni jeno saw khud home minister tei BJP ni sisho neta rok no okok sung salango obo prai 1 বছর kai thangka sung siu কিন্তু তাও পন্তো abo samung implement yakho amna jeng wanau jin explain obol saw je jeng 2018 o 2017 ang muito mono 2017 ono jeng jokon IPFT ang tongpro abra jeng Montri yakho jeng 2017 o Delhi thanlaika election sikang afrono kaisa committee khajaka abo jot Khlaimano abo 2017 ni ko afro kai home minister tongo Rajnath Singh ang je khut tongo Modi ji bai jeng abo prime minister Khlaimani Narendra Modi bobai jeng malaika tei home minister Rajnath Singh bobai jeng malaika abro Hemant Biswa Sarma bo tongo जोंनो लिड खालायनायखाय हेमन्त बिस्वा शर्मा नङाब्रो आफ्राबो दङ जे जोंनो एग्रिमेन्ट खायो दङ खायसे कमिटि खालायखा बर' जोंनो सायमानो हाई लेभेल मडेलिटी कमिटि साबजेक्ट हंखाय सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल इशू न तैयो खायसा कमिटि खाजाखा abo under the home ministry gov of India tei a committee ni chairman tongo aborok tipra phaiga 3-4 mas ni pore ko tipra phaiga tipra bai kaisa hearing khajaga in secretariat to sung abro tongo anga se minister jot to political party bai te NGOs bai a committee high level committee malaika including Congress BJP Jonoder Morcha tongo IPFT INPT apa tongko hai kabang ma NGO bai bor malai bro kaisa presentation nakha apna tabu moito mano jini boktoy bor kok saka meeting khai ga joto political party bai different way bro meeting khai ga memorandum yasak kha जों khaka mani ekta kisu wi thanai a committee hoite kaisa जों report manai ba जों feedback manai okok जों wansok mani phiaba ek bosor lai thangka 2 bosor lai thangka second time bor khoifika abang moito second time जों meeting khlaika a notification tongo ana tamu kaos tongo within 90 days tar mane 3 mas bisingo na report na ko that high level committee report will be submitted within 90 days hai result kintu 90 lai thangka bisa lai thangka last moment kang Delhi thang saka a committee tamungkha apne report apne feedback जों नायगौ आंनि जे खुद अमित शाह bai prai 5-6 bar malaika te home secretary malaika ang thangke Delhi thangke kuskaya bono a committee tamungkha apne feedback apne outcome जोंनो फुनुगदि kini बराबर फुनुगिया abo kana experience koksaw ke patho lai thangka a committee tabo kun kuskriha non existent a report brilia a committee bute a committee activities bu kriha aboke ani past experience for the last 5 years tar mane jongomno waso thai je BJP ro chirmang tamong borok khaka state government has always leader of BJP the central ni angkha ko borok they are not serious chin du hokos na borok saimia जों जे कसा हजाक माने जों जे मुसुक माने जोंनि पेइन एगोनी जोंनि एस्पिरेशन आबो बर' सिरियास खाखाया
teibu tini angomno sama sarai tini samit patra bai angni je malaika ang onek malaika bai ang bon onek kok saka tiprani basic requirement sing tangi regional party makhlai bono onek bar saka joma dia nang hai borok sing samung nango nang BJP habdi ano bor saka apro saka ang BJP hanan musugu Congress hanan musung tamu national party khai musung nei ba jekon national party khai ke aba aram sing Khlaimano kuno cinta kerei kuno burden kerei kuno rang pujane obok kerei sing kaham ke samtang bano phiaba ang bor saka ane basic requirement ane primary issue je nang abo sing mai ko amon saka ang bor prai egonta he kok saka waisa sini basic requirement tamba sini land bogmana da khal adorabo ang khakawo sini orne jonojati morcha BJP netarok ab he kok sena bor sobo saragia ang saibano aprang I50 minister ang samit padano onek kok saka bogmana da kha ari abor sing saimia isbilang land isaka land tabo phano tibra saroni yabo bumung kerei elatun kerei sing salayo sing bumi putro sing hani besa we are son of soil but still land issue is very serious tabo phano tin borokni tibra saroni jagani bumung kerei land restriction khaijagia I include myself saka apro bono saka including myself ang he minister ani punta kerei saka notice piece of land ani bumung kerei ani babon tong thik no ani babon jaga tong hatai tongo prai 30 kari hai jong hatai tong baboni khero tong baboni kintu till to the amon saka ani point to si bumung khaija gya tini babu songkai aso sitaya office alobro thangya bore boy ani babu thui thangka bo bumung khailang malia for the last 50-60 years ngar tong mani chini hatai lunga takhono bumung kure khas hakse bakse forest base khas ke tongu he boro thaka ang khud omai buktu bugi chini ja kare omai 60-70% tiprase poribar takhono bor nok thani bum kure mon jagani bum kure this is a big issue sir apro bonaja khari why then government not doing anything for the last 25 years CPM sarkar kunu khailang liya for the last 5 years thang kada bok chini ni BJP sarkar kunu khailang liya a isoro ke serious kanaya neither state government neither leader abro serious kanaya aba kok saka unemployed kok saka bona so these are not burning issues ta hazar backlog push tin dong apra saka 35000 backlog push ab chini khatijak man thai abro mabu china khajaya ke oh my god mo problem to you know we are compelled sing bad dongui masaka sing statehood dabi makaiga separate state kok masaka get people kok masaka because of this are the tini basic issues no sing khajaya chini dabi mai abau saka ngapo wana rakha e obhairo get abang na sing tini ante kok man kok saka abu sibia why our youth educated youth saka apro bono saka tangi urponti mathangba we have a lot of insurgency group in now and let to why our youth took arms struggle akono man bono saka why our youth educated youth osikito ya yeda thangnai ro urponti thangnai ro boro keneng saka osikito saka boro highly educated tangi bor mathangka ba obahera kang samri patron bujok saka apro bo onek serious khana ei obahero chini je basic requirements maya apne bagui there is no question saka to join national party there Congress BJP CPM they are all national party barbar saka nang habdi BJP government ang saka habia biplop dev ani colleague bobano onekbar success sakhlaika ang aprono mang bunyo saya
sar je buskango strike na mithangi to phia ba lukuro kubangma tabuk sungmu je laithanai IPFT o je lama kasupur o je tini tipralen mangkha ni busalai hai tabu da obo haina ni bagi ungno ni lukuro wana dagi to aborong la dengtam ko sana musuki bubagra mia hor ro je thangmani Bhubaneswar thangmani o kunu borok bai bo bahini thre kok tumara to tan bagi ma thangara borok tan bagi ri khata borok nuti bulu borok ke sakta chini tak tini burning issues but tini current issues sing mohora da bubagra phaimani poreo sing meeting like na usaimana sing meeting salaika chini joto MLA tongo EM tongo MDC tongo chini senior leader tongo namukha sang mane koto kok salaika aro sing salaika sing ektik subak lasinai sing BJP bai tok khlaimani ek bosor lai thangkha tapun boro abono implement khaya sing chin explain tongo chini decision ago the party decision so bubagra thaichungya sing khaka kha chini commitment bachin Debbarma tha je standpoint chamani without written assurance sing kono chini compromise khaya hon chini standpoint ini o written hamana ke chini bu omono sing hedara kha ang soito ko ma sanai sing IPFT khaipra bahini sing kono written chena daglia verbally kok salai kha kok boisla ke ar kono written kri chini je jokhon te high level committee khaifro kono china chukti khlai jagya abo tabang saise kok sama sao borok saka sing dona hai khlainai borok kaise committee khlai phunukha kitu aro both parties aro agreement khai jagya abo chini mistake chini IPFT number mistake sing both parties hoi kheneng mani chini party plus BJP hai ka ba government amha accord honteng ga jeben ke abo accord hona abo accord sing khai jagya abo chini mistake klai sing borok kok thatolia borok committee khlai phunukha hai khaina so bukhbai kok thasigo kitu aro borok abo chini mistake mo bagi sing saka chuno retain marnai tini khana jakho ready kitu sing rinai obai assurance kai kok non daibuna sing go saka sing rinai nei kaitham retain marnai obai sing sano dabo a bagi chini standpoint ta khon to no saimano Debbarma tha ta uphano onek karak chini 13 jon MLA tongo chini strong leader tongo Tripura rajyo joto saimano chini Debbarma thari party no chini maximum chini competent leader tong chini capable leader tong chini kono wanana kore including chini Bubagra jotono public bishas khlayo tini sing nukha chini jokhonte Bubagra bo declare khlaikha bo dojjo onek bor soikha nakjol saimano boni chore hamya tui bo sapung khapung gurigu samung khai tongo bobo onek upset ngui tongo ang ektek suk langnai chinti prasani bagui abo barbar sai tongo kintu bono somehow borok suno borok tamchanai play khaima haing tongkha abo chung realize khaikha je ek bosor ngui bhaino borok kono paisa suno thik borok acha kok sayako renai obo hai kaisa kok sai tongo kok kam sai tongo tu bastaw borok hai khlaiko sing obo kok saka usang muthango dili thango tini sing omor ma sanai je chinti prasarone je অবস্থা ব্লাই খামিয়া সুননি রক নাগাল্যান্ড বাই কম্পিউটার খাইদি মণিপুর বাই কম্পিউটার খাইদি আসাম বাই কম্পিউটার খাইদি সিনি সিচুয়েশন ওকে ব্লাই প্যাথেটিক ang abo koksaka misrana koksaka if we compare with Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya, Tripura, we are not same. Our situation, their situation is not same. Apotro koksaka pun. For Nagaland, what is their problem? Their own people are running the government. Naga itself is the chief minister. But in Tripura, situation is different.
And why you always compare with Nagaland, Manipur, Mizoram? No. The precision is different. Omar has to go to Masaka. Kito process mana Naga, Nikok Savo, Manipuri Kok Savo. But by no compare Klage, Chini, the man I shot, the language. How much I said? Different Amokaisa issue. But about Sintini, standpoint Manaka, Moras Kut Nije, Bo Mawansoka, some they say aggressive movement, some Maklai. Some aggressive movement claim Yankai, Borotuno, Shiras Canalia. Aban Boino, some Tini Masalaika, some Bubagra Koika, some it's a strong step Malasite. Aban Boino, Botini. Wansoka, some serious step mananai, bo, hunger strike down any boss, Nizin Saka. Chini Bodhonte press conference Kefro, Angi Butongo, Bobele emotional. Chini Bubagra Belay Buha Kalai, Belay Buha Norong, Bo Coxakan bo, Mukti Faitabo. Ang Bahino Anga Miapronek, Dukunanka. Okay, oh, I clay. Chini Bubagra no, onek borok advantage now. Suduk now, angje musimani. Ang the Bubagra by Tabo in Simia, both right with young Monasino. So on the Bubagra, class 6, 7 Proito, Akram by Malaya, and Sinobono. Bobeleba Klein Bagui, Borok, Bono, Suduk now. And free Frank Oxam Masau. Okay, look at the declare Haka, and Kino. Chimboro like and one other. Some sub like and Guanaka. Okay, no? But press on Haka. Khlaimano Porevo Chini Dilli Kapeka, Guhati Rose and Kama Cox Hausaka. Okay, me afro, Angekut to Afro. After Bohotak phone call Maka, Chini Samadi Patra, Chini spokesperson, national spokesperson, BJP. They were noticed in jars. Bobonosaka. Bubagra Saka, Nungisa, Anaerofidis and Coxalinai. Nobody Coxalinai. Important issue to Coxalinai. Ninja Pabigasau. Any bono request. Gang Canavara, Jini Ekemisha Botongai, because it's a Coxalinai. Bo Miafro thick Rundi, Bo Coxapro no Cana, Chatarokana, Chataro Coxaka, Sarini. The Chatageto emergency sugar. Boleh tiket matang dah. Ge, apa no angkasa moras haka, ge bosawo, tiket saya angkang pegerna, bertam sana gerna. Tamak cini bohna moras ke balai boha kalai, balai boha kaham. Buni kono buni bo balai respondo. Obhai, ang beranukha. Ge botangka. Ge bosawo ge tau malai nai, tini bro muswali ang siamote. Nanti dosta berapa lainnya, kebun loge, sengsaka, loge telang dingke, bosaka, ang elopin telang naik. Ingke elopi saka good very good, kaham nangka, elopi telang di, ngetau tin bro, elopi bay, sini muharas, Bhubaneswar, berkau salai naik. Nanti dosta time nangkana, angkanawa, apa bro, malai naik. Malai bro detail kau sana, tapi bro tu feedback dah hodai. At the meantime, tini meeting called Khlaijak. Sengoro agorata sampai sini, mana ke Kuto. Sini joto leader, block level hoite, district level, central level, sini joto wing organization tu sini. Baru bagai sini meeting ini. Sini meeting colai tu nai. Tini opna ang Khlaimano sini tebal sarok. Bosik seng birman, seng mana itu. Siapa Zora go, ang bakabalay tongkeango, mawansogo. Sini borok tojok kurui. Tojok kurui bagus seng balai kano, samutayang tango. Ang kasi example loy masaka, me from masaka. Nini tuni Nagaland. Example kasi sawon. NSC na ayam Nagaland. Tabor tok solo itu. Koi botsorong kabar tok tole mane. Ang kako pray dot botol kai thangana. Mandor bosor. Tak tok tole itong ko. Payek ko. Si para buso dodjo. Tok tole mane sinagalan ro pray ad man bosor thangka. Sing tok tole busangka ek bosor sing ko chini tok tole mane.
Tin Nagaland High Borough, Aran Borough, Tapan Bor patient, Dojong Tomboro. Chininkai, Egdu Massacre, Dojo Harang. Abang is in successing ya. Eventually, Netarong Hino. Tinti Barsadok, Asole, Angone, once on a copy, once on a kata. Sung Dojo Koreak number, Sung loops Homea. Tini Angtangi Mount Soba, Tini Bikarang Hall, Amor Kahamaho. Japan to Bikarang Hall, Chin Dazo, this Debbarma, Kojan era Totini, Natakaham Kaham. Bro, answer no would pay you. Bro, answer look like them. Tanik answer Clever Dojo. Bro, Sipem Claimacamo, Congress Claimacamo, Busy Claimacamo, Bro Clavele. Kojan era Totini, like us and Bonamo, respect Maclayo, Mamma Nego, Burn Dojo, Sokti. Bonasum, Manine. Payback on it, Naratomo Dojo Kuri. Egboso Tomaya, Dubo Tomaya, Yang Waisha. Abono, Chini public grow. Abo, Businaya. Abon Bagui, Ankako, Chini, Jason suffering to Monty Prajo, send the book to Booking to money. Over a Chakaron. Chini Dojo Kuri, Chini, once home Kuri. Taibu and Koina, Chini, leader of the single. Nin the party Haiti, Kahamko, Ninbia Parago Haiti. Kino, Neta by Neta, sung by sung. Tibrasa, this Khlaimano, kokkwchar Khlaimano, Kokham Khlaimano, Abokasha, Anglesa. Angreles Heka, Tini, Omhedo, Becticoto, Abokuno important Kuri. Sinica issue basics. Angtang Tibramota Haiba, Angtamba Bijim Congress Haiba, Abo in the month of Bagusi. Or a Becti in Potenia. And the Chinbaronka, Bectigo Tangla Bisipa. Aku balik saya, ang koinai joto party leader ang koinai, nung sipem khedi kaham kok, BJP khedi kaham kok, mota khedi kaham kok, IPP khedi kaham kok, nung khai thandi. Apa kuno beberia, kintu seng by seng, bisibati tibrau nukjo bahai. Ang to one jagurible, Mizoram, Nagaland, Manipur. Amra bro ham hang layas, bro party na bisi important dia. Or jagabu angka kau cini society, cinti Dophani, sung balai pelai tong bui bai. Abor Bagui, sung dojo matong nai, tini sung sarati maboro ang kormaka. Even bayan boro wana, onek ane bondu tongo, patani boro ni Delhi doni, Hyderabad doni, Tamil Nadu doni, even ni Maharashtra doni, ane bukan bondu tongo, ane boro koks hauka. Zongote Bubagra ni, om hai boro khnagoi. Sara India ko kapai thangka. Tangke Maharashtra onek nok saiman bani, probab tong bani, all Northeast India, nini all India wa bani, kamang friend tong, bani friend tong. Botol khnagoi bro, wana dakha. Oba kahte ni important issues, bogra nete step na mani. Abang bro, balai ka wana dakha, tei, abo tei bro, tabo cinta flight tu. Abang bagai ang oma sawo. Cini bisingo kapang ma. Sini Bubagra ano bani berkah kau kau sahu, bob tu konang jauh. Tang cimbro Thansa kere, tang bro cimbro bekto dom hai khilai. Overall noseng maya kana. Hai ke cini tibra motha ba cini Dophani, cini tibra sa, seng agau thangya. Ang usang wo kokkwchar. Tibra hangkai tawo kaisa example. Khajak dong tawo. Abro seng wasan torka. Ni nung bari thang di, nung Telangana thang di, ni Andhra Pradesh thang di, ben Delhi, ni naing bayro thang kai, Nana thang kai, Meghalaya thang baru salawo, sung Tripura hai tenglia. Baru kaki salawo, baru meeting dogo, ang khut tongo, ndo thai maka ang diga ma hai kong ma bukto bugin kha, ana baru phunuk kok sawo, waisang thang baru Asamo, birat gathering, obo Nagaon, Asamo. Aprang abo khaito desa khaito bro sawo look at mebar jomatia bro kondisi tamung khana side man bro hat tong mane jara tong mane bro des tong mane bro ne rajya tong mane ta bro mane te bithangka we have to learn example from jomatia isho sungno nara si bro kok so
जों तै त्रिपुरा हायंना मुसुगलिया त्रिपुरा राज्य हाय जों ना मुसुगलिया जों स्रोन नांनाय जों खासेना नांनाय हिनेसे जोंनो फनो उसिबरो लेक्चार रो ओभर जों खायजागो बले लाचन संसा we don't want to be second Tripura Paisau bro Dalen bro Merlin bro even in Dilin bro Paisau all to our point to simple rock tapono Sun Cassia Boriboy Angaman Koinai Bubagra Sam Kaito Dinibo Coxline Bobadan Shoro Botono feedback granai Unclan Kako all to our right time right situation election night on Loksoba लोकसभा जब ना फाइटों कांग्रेस फाइटों बीजेपी फाइटों अब इम्पोर्टेंट या जिन इम्पोर्टेंट के जिन मान थाई सकता है जिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अब सिमरा नांग है जिन आंचल दल ने नेचर अबनो जों बीजेपी विरुद्ध थांगिया कांग्रेस विरुद्ध थांगिया तो मके जिन मान थाई बो पार्टी बो दल जिन ऊपर सीरियस खाई अब जों नाय नांगो बीजेपी खाई जों बीजेपी न सपोर्ट खायनाय कांग्रेस खाई कांग्रेस सपोर्ट खायनाय जिनि त्रिपुरा मथा आंचल दल सु त्रिपुरा मथाया जे आंचल दलनि नेचार अबनो जों नुइ दङ आंचल दलनि नेचार खाय जिनि सोसाइटी नि बागै जिनि लोकल इश्यूज जिनि इम्पोर्टेन्ट जिनि लोकल इश्यूज नोंथ' अन्ते बीजेपी खायदि कांग्रेस खायदि लोकल इश्यू न बर इम्पोर्टेन्ट दमया बर नेशनल इश्यू थाङो याबो डिफरेंट जिनि आंचल दल खायमानि रिजनल पार्टी खायमानि ओंखाय जों जिनि फर्स्ट प्रायोरिटी ओंखाय जिनि लोकल इश्यूज जिनि लोकल इश्यूज जों इमप्लिमेन्ट खायनाय नेशनल पार्टी खायदि नि लोकल इश्यू न पौमा थानाय अबे डिफरेंट किरचिन बर आबार बुजिया आं अनेक बार कमासाव जिनि त्रिपुरा दफान बर मासाव जिनि बर गोबां बुजिया दं तुमा बुद्धिजीवी तुमा कर्मचारी तुमा साधारण बर तुमा युथ पारानि बर रक त्रिपुरा साराव ताकफोनो राजनीतिनो बुजियाखौ सालायो जोंनो जिनि बर रक tam असहाय जों बर असहाय गरिब नि बागै जों बर फेमलाव जों बर फकेव अनेक सालाय आं खोनाखाबल अनेक सालायो जों बीजेपी खायला नांनाय कांग्रेस खायला नांनाय ओंखायसो जों दफा मुक्ति मोननाय जों उन्नत डेभेलप होनाय जों साख्रि मोननाय जों नक लांग्रि जागनाय हाई शक जों मोननाय आबागै जों कांग्रेस खायला नांगौ बीजेपी खायला नांगौ होनै सीपीएम खायला नांगौ जों बुजाव जागौ इनका पारान बर आबनो ओ हायदा वासालाय बर आं बीजेपी खायसे आं नरक लांग्रि जागनाय साख्रि मोननाय कांग्रेस खायसे हाय मोननाय दिनै मथा खायो बा आईपीएफ दिखाय मांगला ए ओम हागे जि साधन बर बखा उल्टाङै थाव आबा सारता कैसे सुंमो ताबु बार्निंग इ सुङै थमनि वाग्रो टिया खासिदि सानानि जरा सकपायखा टीटीसी नो स्पेशल टीटीसी नो तुयै ओ टीटीसी आबो आईपीएफ दिरो से कुइला खायमानि यां जनजाति मोर्चांका संसि खायमानि आबो तिरुप्रा बिल पास खाय पार्लियामेन्ट सिमिसि बाकी दंसो जत ड्राफ्ट कमप्लीट 10% ओ टीटीसी नो तिप्रा मथा तुबुय फायै हाय पब्लिक नि माइलिस नाना नाय दं जे सोशल मीडिया रो भाइरल दंमोनि तिप्रा मथा डिमांड हंगाय ताबो constitutional solution na uti issue to tong kisa lukurok saimano mo jini dimana ke broad specific ya constitutional solution constitution tam tong ba jada constitution matai tong abdu mare nai constitutional tam suyak tong jiri bagai ala to se tong ni ko se tong nani article 2 3 tong ke 144 a tong kada kawang dhara tong abo to tabo tok ni bhi chora nai TTC hunde tam abo to part of the obviously constitution si kintu TTC mama wei sing success ya jeni fulfilling ya sing obno salayo sing to no saimano jeni expert ko mo tong jeni even dilli o jeni ukul tong sing jeni ukul romja ang di ore ba malai kha constitution solution sakang khai sing broad chen thaman tokne talk chole fro draft chole fro sing draft rong ja ya phajak ओंखाय अबरत बुजिया साबतव याबो कोन इम्पोर्टेन्ट या आं सारा मोसो ठीक आसे टीटीसी जों और हका अब तो जनजाति मोर्चानि इलेक्शन मैनिफेस्टो दंमानि नौ साइबानो जनजाति मोर्चानि इलेक्शन मैनिफेस्टो जों लुखा डाइरेक्ट फान्ड हाई टीटीसी गा अब तो गरत बरो
Apa kok salia. Borok just so borok sai deka jono jere botoro haino. Joko te ang IP tongpro sing cabinet pass kar hoka TTC hai abo darate chira bor hoka. Abo thui tongle. Do nang sala nang bijibu ঠিক আছে তাবক চিনি মহারাষ্ট্র আংকে আমাকে বড়কে বলাই কক হাম সানামো হামানো জনো সেদেবা মানে 90 days বিসিরে নাই হিনে চিনি হাই লেভেল কমিটি রিপোর্ট নাই হিনে আর টিসি তংলে গ আবো তো जों সায়া বরং সাও র ডাবো নং মহারাজ বকাত লাইভ লাংনা সাপান পইলে সাকাবলে অমছানে সাকাবলে জনসন রি নাই হিনে গ অমছা সাওকে তো 뭐 당통 삼렸어. 꼭 해야 돼봐. 어머도 뭐라 사야. 뭐라 사지 못 사오. 근데 또 한테 뭐라 사달까 봐. 뭐라 꼭 사오니 봐. 이번에 무খ্যমন্ত্রী মানিকসা বলে তোর হেবলে ওয়াইসা টিডিসি সিনাই নে নো খেল দেখলাই মানুষে যে খুদ সাজাক মিটিং বাসল লাগবো তিবরাও টিডিসি থাকছিনাই তাড়াতাড়ি টিডিসি থাকছে তাহলে তাও টিডিসি বাও যে এগ্রিমেন্ট খানে নাই তো মানে আবো বেশি খেলাইছা আবো সেম দ বাহাই abo same place hogia tamake ba जों ताबो कन्स्टिट्यूशनल जलसन जों नायो जे त्रिपुरा राज्यको बो आइन मा खिलाय खांखाय सिनि बां पार्मानेन्ट सल्युसन नाय अब जों नायो टीटीसी आरो लेंड पावर तंबा मानाय नाय जों बो दारा बो आइन थेपा खांखाय सिनि पार्मानेन्ट सल्युसन नाय जों सेफ सिक्युरिटि नाय अब जों नायो अब जों सारख्लायनाय बोमुं गासो कटरिया नों आ आइन लागु खायखांखे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बाके जों सेबों नाय most important about land ang barwa saw amor land issue tong chini ke political issue tong taboro de chinaro niyo state government ni adaga bu jab tini bustong 20 ta seat tong 20 ta seat bisingo जों 20 ta mafar sora khlaimia nika ajaga जों salai sakaje seat no bhaine जों important mare nai statehood dabi abo to tini ultimate solution sih. Ang tahu saya kau sama juga. Statehood dabi, separate state dabi, abo tabok borok, abo no gosina ya fan mano. Nggak statehood dabi, mai yang kerja kali abo kok ya. Sung busika tibra jani sisu sung busika. Tabok naik nih di borok satu block chairman mama baisi, block dabi dah sama ya baisi, party agai tahu. Tabuk tanggi BJP ba ini IPFT sini sadarang barang tenggi tong ba blog chairman tong sadarang gorib thang ke blog nung BJP yang kai IPFT kan no wagriya no togriya nung tabuk hadi no wag matri asa ba ben habu thang obviously paran solution ya niki om hai ke sadarang blog chairman tenggi tong tim barang no obviously nukha Barang जों खाका tin interim relief माने जों ताबो दरेसि जोंनो नि land power direct fund the police bill ओमफ्राय गमत इशू दं जों जेसु आफार मांग्राले जों एडिसि ताबो जों आबो जों साइ दं एडिसि दरेसि नि सिरबो बारे खांखाय जों step by step आं आगे बो कक्साव न खेलफेदे जों स्टेप बाय स्टेप माकानाय नों जेकुनु खरसा बरक नों मेट्रिक पास के नों कलेज थांमाबा कलेज पास के यूनिवर्सिटी थांमाब्ले नों आसे टारगेट यूनिवर्सिटी बाथमा थानाय बने स्टेप बाय स्टेप नों माइडिक पास संग्रादि 12 पास संग्रादि बीए पास संग्रादि एमए पास संग्रादि हेके मा थानाय ब्लेसो गताबो वान्स अफ दि बडो जों साल चिनि बरो अम हदिरि जों मासिनाय जों दजजों मा दंनाय सि लिडार पर फेट मा दंनाय के बुबाग्रा म सागा जों ताबो साथन बरन जों बाहागो जबानाय बरे बागै आं खागाव चिनि म फाइनाल चिनि टास्क जों दङ ओंखारनाय ओंखांगिया आं उसंबो कक सागा जों दुअ दाइ डिसिसन चलतै दंतागो जों दिनै जतन एग्रेसिभ जों तां दङ जों उसंबो कक तिनिबो कक फ्लायनाय चिनि कायसा फानि बागै हामख्रायदे बागै नो पार्मानेन्ट सल्युसन सय फानम चिनि ताबो थिन बेसिक पेमेन्ट abo mangra hangke जों samung khlainai tai chini ultimate goal abo mora barbar sau chin asan hamot separate state che abo to move khlai thangnai
नों ओ ताबो डाइरेक्ट फान्ड बा लैंड पावर मा हांखायनो चिनि तिब्रा मथा पाइ थांनाय चिनि पता मथा खायनाय करिखा अबे को गया सर पाइथक समूह सर सालायते जरां थांखा पाइथक समूह अबन तंनाय तुमुंग न ताबो एमपी बुस्तां लोकसभा नि सिगां बीजेपी हाबां बा सेंट्रल गवर्नमेंट बा बीजेपी एग्रीमेंट तुमुंग साइन माया हंगांखाय बुस्तां कायसा पूर्व त्रिपुरानि आसन एसटी सीट आजागाव त्रिपुरा मथा बमाइका फाइट खायनाय बीजेपी नि एग्रीमेंट मांखा बीजेपी नि पके फाइट खायनाय तुमुंग एग्रीमेंट माया हंगांखा त्रिपुरा मथा एका बासनाय बाहाय वान शॉट बुस्तां तिर सालाया आवते त सालाय दंगो कत कयदिन बिसिं आवरे जालनाय जों एकटे गोसो माखायनाय अब्रा सागावले चिनि स्पेसिफिक कोन चिनि अब टारगेट करी जों बीजेपी बाय एलायंस मांगनाय कांग्रेस बाय मांगनाय अब कोनो चिनि अब करी ताव जों जासायखाय दंगो जों टेस्ट खाय दंगो बो पार्टी जोंनो बरो सिरियास सिलुं खाका सब जों हेल्प फाय इन केस दरिसि ताव तो इंडिया नोंथांका इंडिया ब्लॉक रॉक जों साका जे नो दाबिनो जों नायनाय बर भाइनो दरिसि नो रिटेन एग्रीमेंट साकाखै जों बर जिलाखाय नायनाय बीजेपी रो भाइनो एनडीए ब्लॉक ओ एनडीए ब्लॉक भाइनो ताव तो एकदम जरा शॉर्ट दंखा एनडीए भाइ दरि साकाखै नो दाबिनो जों नायनाय बर तले साजाक एनडीए तले साजाक एक बसुन थाखा बर खुद बर नि साजाक नो दाबिनो जों नायनाय जों रिनाय हाय तसलै दंब्ले बर तले साजाकसि किन्तु इंडिया ब्लॉक होते जों ताबो माय कुनो मायाखौ किन्तु जों नायसिन दंगो ताव द जरा बलाय कम आबां जों साबो बुबाग्रा साव जों दिनै एक दुइ दिन बिसिङावनो विदिन 70 आवर्स अब सामुं थानाय yang pertama tahu kono security kuri tahu solid tunggu nageran tamu gitu benar apa sawo cina orang apa no cina answer dol jadi party ni nature ke apa no cina sawo saya jauh kai cina bang sawo cina ungklau baca apa cina lain ni samu tanai देखिए मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग भी की है उनके AK मिश्रा जी अगरतला भी आए हमने नॉट ओनली त्रिपुरा मोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे क्या बोलते हैं TUIPC का नाम है उनका उसके बाद BJP के लोग IPFT के लोग सब ने उनसे मुलाकात की उन्होंने हम सबका व्यू लिया एक बार नहीं 2 बार लिया उसको छोड़ के भी मेरे संग बहुत बार मीट हुई तो अब मैं वेट कर रहा हूं और क्या हो रहा है बोलते हैं हो जाएगा तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि हमें पॉज किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के लिए हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग तो त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग त्रिपुरा के हैं स्थानीय लोग हैं आज भी उनके पास जमीन पट्टा नहीं सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे खास लैंड में रह रहे ये सब चीज को सोल्यूशन करना है कि नहीं फंडिंग के बाद एडीसी में 35% लोग रहते हैं आज के दिन TTA ADC में हमें 2% बजट मिलता है इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा तो ये सब चीज के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए अगर नहीं ला रहे हैं तो मेरा कोई राय नहीं है तब मैं निकल जाऊंगा हताई कोतौर में मैं बीमार हूं ठीक है लेकिन महल से भी कभी कभी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए और आई विल फास्ट अनटू डेथ टिल आई डोंट गेट समथिंग रिस्पेक्टेबल ईदर फ्रॉम द कांग्रेस और फ्रॉम द बीजेपी बिकॉज नोबडी हैज कम एंड थॉट अबाउट द इंडिजिनस पीपल सो हुएवर इज विलिंग टू हेल्प अस वी विल टॉक टू देम Jotono Khlaimano Tiprasani 2021 simi Tipra mota Bubagra netrite sung kaise soba onkor Khlaimano kaise movement tu yi yaba nor Jotono Khlaimano according to democracy wa Jotono lukurong ni raja ni bisingtei public no borong ni bising to hangkai public kamang to bono government to ba sarkar chalagone for the people of the people by the people abon ga tabun democracy raja yaba sung tamunukha tabuk asek bosor sung fight kai pemani
one last fight greater Tripura land constitution solution permanent solution sai pemani boi kebang ma tabu confuse tong tong Tripura mo tabu greater Tripura land sanlia ang zara amhai murkho bor nang sanane musungo greater Tripura land permanent solution abo kono different kri abo same ideology greater Tripura land abo alada rajya khangani Bharat Sambidan rajya ni article 2 and 3 clearly siak tongo je katal state chanani permanent solution le tamba constitutional solution le tamba Sambidan ni bisingte Tripura sarono mathangani abono haisi yaba busiangi to hangankai ani thani phadi tuition free porino na bujogro naisi angamti jara borok tongai rongno jara saimi rongno norongni bagai 500 taka 1000 kaisa norok tuition free pori phaidi angbai norok ada ghonta tuition pori maino jaro sara tirpona ang nongna gian dirwana haisi seng baskango seng tamni bagai tini hunger strike khaine thangai tong ha dini jotono saimano hunger strike khaimani yagulo seng fight khai tongo si Tripura sani bagai yaba kebang maro tongai ro tong borok je o hunger strike no khitung hanyo nomna khaileuka khaitung borok borok tai bisa ore pore khani ni borok mo sung kok si tama sungai tong pheba tai bisi din nagila khaisi tai bisi din nagila kha nogo habai noroni nogo pharugram nogo besama tangjang naisi abu tai din bisi lagluya sung jepro kasang ka tongpuru kasang noro apno maintain khani nor toli karon sung jotono ro nijini sathongni bebari singor phaya Bubagra phayo bini iprasarong no chini bororno permanent constitutional solution nani bagai bo oro tini fight he mukti lai ha becara ni Bubagra tam lam kha bo tinoro tam bo tini tangai omti ke tongmen nang kha bo nona no thangna ni bagai asubda silia chang asubda samalia Tripura saro joining nalai po hai khele po bisi din ti gla khaisi boforjani tamang thangna Bubagra ni ade simi sungai tong haisi Bubagra sungma saka 2000 election ni paimani ya test ni election ni paimani ya gola center be kok sai tongo sungtam result man kintu tabu at the last moment sungtam result man khaisi nor nugui thanai tabu choba tamno hin samni bai choba khai tangai choba khaine nangkha ang tini ব্যক্তিগত suraj dem ang tini saijung ang wan su gaisi agiba sai phayo Tripura motha is not a political party Tripura motha is a movement greater Tripura land Tripura sarno constitutional solution ni aba kaisa movement haisi abu khorok bese bisas kaya mang saimiya tini joto Tripura hastini lukurok jara pekha ge pedone toro BJP tongnai IPP tongnai ha bor pekha yang mano noroni je sambai 80% of Tripura sa tabu joton bkhamok jak tamni bagai Tripura motha sunnayo Bubagra nayo sini joto Tripura motha leaders nayo Tripura sono mathangani bagai borong nayo tamo Tripura sono baika sokomoroi bongi sakawo sai tongnani abo bongi idea haisi borok nayo baike Tripura son thokai baike borok oro rajniti khai political party tong abo borok nayo haisi so all these things abo bisi din choli haisi tini joto na sini leadership sini joto takhungsong bukhuksong siklang tong sikling tong borang tong burching tong tabu moglaijak permanent solution ni khobar tamo permanent solution mania sa o hatai kotoro sunjoton hunger strike tongnai Bubagra ni logi tongnai phiaba Bubagra jekunu mungsa angkai ang guarantee tai warranty sabo noro kebo khorsa yogla khaisi nge teke sawo bo nugui mankha social media ni bukhago borom gunang MP reboti mohon Tripura bo Bubagra no je bini khukbai saka nung yakaba Bubagra nung thuidi yakeba nung party yakadi ni kaisa bo social media bukhati kok samano rugui nung le tamro kok salamo songo o sara 3 foot ni MP ni khobor ka antas ta sanai o sara 3 foot MP pheka gesa parwa ha faltu neta botam MP ha MP ni full form maya kwai chibo saksak bo bai ka o level so boni semia kwai chi bosel je Bubagra na thidi bo thiye sikang nono khorok bus Tripura sa bathak pain abo wan suk daisi deboti nung bisi din ti gala khaisi ang nono guarantee ri saw nini no gonda tisha tongmani ha nung je nini o tabuk sai tongmani ha na abo din bisi ti gala Tripura sa ni thui bota ka tong abo non phunugura na ha agi ki CPM tongai nungoro ha nung tabuk kor BJP te nungoro ras solani au tawan su daisi o platform yabo o Tripura sa agin Tripura sa ya haisi no taisap sung jawab nai nor nung nai haisi o ko din bising no jodi no kaham krang nai khang kang nong no pong no sana haisi 28 tarikh ingia sani no kaham krang khe wan sugi Tripura sani fusion bai wan sugdi ake onek khorchung lani haisi nor miya nu khana haisi ani Facebook status am direct mas
buina khaina ni sikang tiprasa bai tiprasa plus tima kosok lai jai nah ma kosok sinai amai tiprasa koijon tongbai tin tiprasa solution mania tiprasa busung ba amai busung sab khainai jeng jotono palku baso amai tiprasa sogomar lai si tema tong ha ni pekha khainsa hung poinana musung liya chemanya aska rakai pe bono khangkano mak wajin amin kibir sama sungwa bono aboni khang botam sa bubagra no hai irai tamo koborti bo koborti bora bukha sapurgo wajin tumsa ke tangan nona haisi tai bise din nalia nai sibis tong sung bubagra ni atya sung tiprasar ang tab guarantee chau je kunung khaborte no phiogla agortla phan tongne haisi noko phai tangana abo sung guarantee chau norong ni oje chomchagiri neta au faltu bondo khai haisi board ka board na kya board sojo khai kya bubagra sunga just cool down ndi nasimi jota jaga no joli bichu kyani sing asuk kintu tabu bubagra mokol ni mukti Khlaimano ko baka phari nai haisi sing joton baka phari nai yo joto sikla ro mia horni chimino mai chawoi totra lai thui mukti maya joton horni tinta charta joton phone bai contact ma to tam bahai khobar sare joton onkhana bai ready kintu asuk komuni taman sudah haisi sing jekono Khlaimano kaham bo Khlaimano hamya bo Khlaimano sing tinor joto tiprasa no mathangani ba sing tinor baka pulgai phadi phai tong haisi nang tai phaimi ang ba nang BJP pan khaidi CPM pan Congress pan khaidi tiprasa blai tiprasa no mathangani koksa haisi tiprasa ne permanent solution mang hake bela ja hamyang ka ba boro ni kokhamani sintamo tiprama thano judino सेंट्रल परमानेंट सॉल्यूशन रखा है बरताई जनजाति पार्टी से खायपो आरो बुबाग्रा कोनो दिन सेजन नर ति प्रमाद खायदि ने परमानेंट सॉल्यूशन मामनि पर नर बीजेपी ता खाय सीपीएम ता खाय कांग्रेस ता आंदि खायदि ननि राइट्स तो पॉलिटिकल फैन बाय किंतु आजबो राजनीति क्षेत्र ता खायदि जे हा ति प्रश्न सिकुल गई राजनीति ता खायदि तिनि तामो बजार बो एंगल कक साइतंगा साबै कक साइतंखा तामनि बाय कक साइतंग नरा वानसुन नांगले तिनि आमो बेजां क्लियरली सावजे tiprama bubagra bade tiprasana mathani sabo tongsari tiprasani koksani sabo tongsi para amche thangai ha pun waktok bangnani abus dong idea tongchu pun waktok bai sinte thangjak liya abo buji de pun tok wak bai sinte bathajak liya sini permanent solution bubagra ni bisingtei senanggo greater tiproland abo ni hino indian ni constitution ni bisingtei abo seng sabor nai seng chamar nai nung ti prasani thuing to hangka nung ti prasani mantai sopai tai ke bang nang khabana nung ti prasab le puila nung ti patal ke phang tung reboti phang tung nung jung tang kaham khanang kai lukrono na sababik non logir kamai se ha lokrok sababik non logir kam kintu nor je koklam samani ha bubagra seleng kok samani sungno no triple seleng haise ti prasani mungoi nor ekdom virus nor ti prasani mungoi nor ekdom virus norong ka ti prasani sukungai ja bororo omungno o jinis no norong muthagi mani angkai ti prasani bai samung kaham khaime ke chupchap asuk tongde hake bezang na haisi sujakop Double Bikash, Hanai, Tonai. Lagi, maju.
Tini Khlaimano peba omo hungkan ke jeng chini tamin sasenai chini kabang oro models dok tongo jata chini oro local models borok phatar haste o opportunity mantun and chini oro kabang ma international brand of jemon agartala kabang ma city o tongi da chini kabang brand tong gele seng jaga ni ri pai chung ga abotang chung jak ba models of chungoi phono ka hangka gele to ri chung jak so tini ora ga models tongai dok borok ni bagi hingla che brand oro Khlai tongo brand ri tongo bong bagani borok himnai so ari hungtala ya Bising participant khane tongo chini model rong kha 35 Azaga je dini je phajin sakthunga apata chinti basan chiminda na bibhinno dhoroner Tiprasha to hirimai atam ninga ke fashion show model to jasapan hai da artist no hai jasapan phai gang model mane no bong ni je model mane buri rong ni ba chala phan to ni thui ni je musang wa model mane no hai je sapan thui ni borok musang hai den to azaga tiprasha simia bong borok bodongo chung abo belilai no khale to tradition ri bai je kata je brand samjamani ro abaro tin dinara ka logi mane tini hingga chini botic partners tongo chini je tiprasa de pure chini rignai chung je rignai bathai tei chini boiro chili chini jimin kane tongo obonon phunok jangnai nai thok tamni himba chini rignai rikutu belai ke kuchugo so changa brote fuanam songo model stock kan kan te bonai thok nok jago so abo ani je brand phine rong bong bang business songo ha da ba to nai thok joton sukpa bane Piaba kusung kabama bosor simina modeling no Khlaimano gudago piaba sini hasteni borro phadaro bisik suju maya te obo je tinin je pandan bising tei buskang salom mo hairo sebro mana ni wanso obono chung tini je organizations na mane obono reason tamni himba chung orochini tibro kabama talented cherai eba kabama ngotung young generation that of buskang mo thangnai borok piaba opportunity maya ga chung chini organization hoite sang phatani je event organize khane rok bai the talent hat class tong rok bai borok chung kanek ngani try khanai tai oron je model kabama pageant rok ni da phatar rok model han rok go kabama jaga borok jate ar jaga bong talent rok matan changabo in future try khlai niti pha phaika abo to problem kore ita hola ata amro to abo kai kaisa ning ko mane tamane abo sudu artist simi inka tabo omokhe artist mane film ni artist inka to oro kabang ma film na no klaima bang karo ka kebo karjago abo ge karyang na te oro film simi ad khairi ka inka abo to khono abo ata ni kabang ma meter to je tang thoyang wo je omung di ma ones me tang mani bo kisa milen na abo ge jeng abo no change khaimani se abo kono factor ya less meter ya angka to kono tabuk jeng amo Dophani kaisa dini ya prikatal abo no jeng wansu go te kai salro go jini film industry je jin how ongi to mane abo na te bo kuju bere mo thang chogrina ke angno san so je chini tripao film rock snada bisio ka kam ka bi ka music album snada ko man te hai te karjang hai tong ko ba weakness tong ko
ke botor mas pun ke sini table growth level bare mai da abo actually first priority borok famous no nayo engke famous na nai mani bisingo tabu kata mukha ageo song je musungoi tungai rongoi tungai ro simi sa go pheu rongoi tungai slai musungmai bangko go engke phiaba kebo surungi phaijak bo korei eba oro hamani olo kebo ba chakri khai oro samung tanglai dong kebo ba student tumon bisingo samung tanglai dong tungna dong phia abo bai borok ni bohok pungya eba bini ja abo ke bono nok ni hoite ba kebo student kan ke guardian ro bai hinja go ja ni bufrugo ni job ro tuknai nung to mo hai simi khai to lifetime thangi thangbe amo hai kai tabu chini wansuk mongke abo hai rongno borok oti rogo bo habdi oti rogo habi samung tangdi tai obono ranga jinani kaisa job opportunities am hai ke nukthung nei jong aste ta sot langnani chai tongnani lama ke omo thai khaima bai bise bom hai kam khai nei sa nukurama ham krai phaimani ke to tabuk sana thangkhai ke salsa chini borok chini ringnai kanani se lachiu am hai condition phugo kebo ba bising tungnai ro kebo am hai student organization ro borono sigri mikru khai kandrina nau chini Dophani kanmuro na pogoi thang kan nei phiaba abon porphono kwbangma borok kanya tongmani phiaba jefrugo ang especially ang mansinai aro jong joto tong kwbangma Dophano ang ani music video eba film je Khlaimani bising tei jefrugo omo kanmung chumuro no tei bising focus khaika aboni boro nukha bisi balogya ko kintu sansa khai kai bujotono credit nai mano phiaba ang ekdom khakla pheu sarago ani music video no hoite no kwbangma je je ornaments hoite ni kanmung chumung hoite bui influence no so aro kaisa success mansu gongke future boma haike no chini actually print media electronics media borokna salsa salne bising awai khainani belai strong point phiaba ni abo entertainment media angkhain lifetime ni kaisa borokno aware khainani abo media strong media angkha abo entertainment media abogai borokni society no kaham khainani tabo kong chai rok ni drugs addiction rogo ba kwbangma tongmung ham sitara rogo kubul jak tung angkha amutui rokno jong borokno inspire de khaimano kaham lama tibinani example rion jemon jong Bollywood movie rok nai khai kwbangma aro kaile bari nugo jamai ke bahai na himanso korai kawi sing tui phaina nango himanso abos culture thaka so amro culture oro chin oro tibra obo jong creation khaimano ngai amo hai khano chin kwbangma chin thuima ro no promote every movie se apno task khaimano particular amo hai ka subject nara nangya every movie se abo je culture no jong phunugui tong khai borok abo chorong thangai amo hai khakao abo kai jong amro future ro jong amo hai ro kwbangma important sin kete usangan musungai bokrom bom slasba adong robai ne mu wasong bokrokan amo to wansuk mung to especially kwbangma borok no idea to rijak phiaba jara tabuk ni generation especially 2-3 bosor skang ni simi social media strong mon bore janjane channel khro lekha youtubers ro kwbangma kincinor sensor bu gure mungsa bu gure ajaga kwbangma technical section ore pore nujagi tong engkai aboro no kwbangma friend circle ni hoite ba kebo parents groups ro Khlaimani khnao kwbangma charai ro sitra kau bu surung eba amo hai kwbangma naithong thok nya umaro no engkai amo tiro no bahai ka mono noriman eba engkai amo to no norinan engkai kaisa no ngai nangai ya pri Thansa ko di joto artist ro di amo standard sei rokom plang ma khai khai abrok somo control finance ning chini যথেষ্ট পাওয়ার দङ যে চিনিও এসোসিয়েশন তাও যে খামানি বিসিং অংকে जों অরন বিসিং ফনো যত 100% ফায়া ফনো যে जों নর মেম্বারস কামস আबै जों जेंग्रावन हनै जों अर जेंग्ला खाजारा ताबुं गोजाम मतामति तांनि तनेर न रमुइ को टिभि अमके थुनलाइ जों खालाय खाव साबा रेबुति ओ लागाबनिया बाथिया देरफुतिया बनong नाब्ले ना रेबुति का तंग कबंगा तंग दो सिने कन्फ्यूजन हो अब नंग थाइ क्लियर न भादि रेबुति तो सिनि बागा से इम्पोर्टेंट ने दो रेबुति ताम साइ तंग आंकुन सारा थाया किन्तु रेबुति बे आनि पर्सनल बकुन ग्रै
bobo ani bufan jaga sekma kroi angbo bin bufan jaga sekma kroi je personally hingga kintu je jaga bo Bubagra no amhai saman hingga শুধু angya mo Tripura rajyo je Bubagra no je raja hinai je Tripura sarok Jotono joli jagnai karan tamma hindi sini ha Bubagra bo ang tini sanamu sungo sini Bubagra ni dini bai thang party songsawoi bo tamo khaya tongkha ang nong social media ni bising sungo bo tamo khaya tongkha na sini Tripura sani bagai দেখে নং নাম নং বিসিং দিং সঙ্গো রেবতী এমপি হিংমান ইয়াগুলো ব ব্যক্তিগত তামু খাগা ত্রিপুরা সানি বাগয় মরং নুনুখা নং সেলন দি বিসিং দি আং তাউসির অতি নুয়া যে রেবতী মোহন ত্রিপুরা লাকা বনিয়া দেড় ফুটিয়া ব ত্রিপুরা সানি বাগয় ব এমপি হিংগয় মুতি খাইগাই নই বিনি পার্টি কো আং বাদিকা বিনি ব্যক্তিগত আং সুংহাইছি Bubagra কোন পার্টি নাই খাইয়া Bubagra বিনি ব্যক্তিগত বাই খাইও ব সানাই সাবার আং আবার সানামু সুংও রেবতী ন Nini jora pai tongkha neng ta akar de hachi Tripura sarok haino Bubagra ni mokol ni mukti naimi ya Bubagra ni mokol ni mukti huna bagoy Tripura sarok bo jaga thang tong bo kun sabu me hachi Tripura sane bisi go emon borok tongo Bubagra ni mukti thopsani bagoy nijini langmari nen phone to raji tong hachi bo hai jora rogo mo hortung tongma jora rogo abo hai comment shop kintu rima khai chai hachi ang reboti no sanamu jungo takbo jora tongkho Bubagra thani nagar san pai de hachi যদি নারকা সায়াকাই মহর বুকুগো যে সামুংসা বাং থামানাজি আপনি গ্যারান্টি কে বরি মাইয়া কিন্তু ইতিহাস আপনি গ্যারান্টি রিনাই সরাই ক আঙ্গামন সানা মুসুং রেবতি ন থেকে সে কক সিনার মুসুং বরম গ্রাম সুক পাতাল কিনে তে সাও Bubagra ni butung Tripura sarok tangdi dukumanai ini social media ni bukti sawi tongoni o hangar strike go abo Bubagra no logi noro popo tangdi abo hoti le Patal o pala kuinen kok tono rang ano discussing bini kong rang tas sunde ang sana si musung liya bono bini kok sakai se ani tamni o sori o je thui tongman hai diba buhai no blood pressure ani an phung unok phai ji unok phai an thui mane jesu buhina no nungtang su mane je kon kok sunga khorom chi ko ang emon mane norok emon kok sungliwo emon borong ni kok sungliwo ani blood pressure continue hai no automatic si bari phai ji patal kuina pala kuina o habi singni o raiko jumani kok no antas tas khasi dai ji bo je saka tam sakai gi rago Bangladeshi gu bag boot boy ko tamo takai tamo Bharat mata ki joy taw nokla phat tomar nukle no na ang sawo o patal kuina o pala kurikha bini te kono lama kurikha se bo tabo kono khai Tripura sar ta kan bani sinaba bini NRC bo kmai thanga bini boot board bo kmai thanga bini Bangladeshi gu bag bo kmai thanga bo tam sasinai ba Tripura sano thok una sara bini kono lama kurikha se budok abo to bo hai borok bud pas nane ha ungla jibono tiket ma khabsi bong kaisi dak thina ko angkai biko ceng ra ko ni tan khamo tiar bisin ta tamni chemili jaka busang ko la thiri pok sa khilai no ton jagano sab suna sa gumang ma bo hai neta ka hangam tongo je jaga Bangladeshi gu ba khinai no wansarong party sai sajina wansarong party national party bo hai borono to ton langno bono ba kun mote Tripura sarok kisa misa bin ya ko tong hinji bodo tabo kai serai saimang ka BJP rok bo je padal kuinan thani kono boro kurikha je kono amse habi malia bo hakoina patal kuina gu bag bo je rang thok samane abori ding kimil jago tabo mo kono mote koi boso tongan do abor pulage patal kuina ni bo mo bui kmai thanai patal kmai thangma hakeno bin bung bo kmai thanai je serai kok bini kok ro norok ano ta sungni ha jang sana musung ji ta sungni ano bin kok ro no ang sana musung ya government India government Jadi hapong bai da ni Bubagra no wali ya kan lai to lai ya ni phajin te goma he reaction to phajin reaction ani mon thonai not reaction kubi kok no sana yang jora kaisa time no sing rang puisa sing azimano jaga jomi sunga singmano kintu sin borong ni jora jodi lai thangai o jora no nung rang puisa ba kipila timana payoi kun din phan maya kintu sini ha Bubagra o jora no suno rikha sini Tripura sarono rikha sunga mutu ma thangnai bo je jaga nokong khane thamani nokong khaliya Tripura san bagai jora rikha abon sanamu sungo sung puito sawai state government nung central government nung sung puito saka sung believe lagya kintu last moment nukha je suno borok bani oi tongo sung tabuk saima ka sung te amsuk bani jagliya serai sung tak bo sai tongko sung tak bo nasing oi tongko sini central government hoite kaisa nobor kaham phainai hinai kintu nukha mo koidini bisingo je amo hai situation kuno ngia awon bagai sung tabuk last ekai thingani ekai thangani abosara te kuno lama krei
ang abon sana musungo paithak soba mo soba ni bisingtui Tripura raja kichen sa jaga phano kaisa bolong kotor jesu kotor soksarani mes kati kongsa baina soksai mana haisi Tripura sarok কিন্তু আমরা হাই ব্যালেন্স খেলা থাকলাক আমরা নুকনাই ম হাঙ্গার স্টাক নি বিসিঙ্গ লাই বুমা লাই বুমা সিজাকা Tripura রাজ্যব ম হাঙ্গার স্টাক বা ম হাগে লাই বুমা কাইসা কাইসা সিজাক নাই আং নং নি বিসিং সানামো জংাইছি তমনো Tripura সনো মাকে থুমিন দং গাंकाय বুসকাং লোকসভা পূর্ব Tripura আসন STC অব্র গম লেজারনি মানে বিজেপি বা অমহাই নাদি বুসকাংনি লোকসভানি কক আং তাক সাইমিয়া যে 28 নি কক হাং ন সানামো জং যে आखा बिखा যদি ম হাঙ্গার স্টেকনি বিসিঙ্গ চিনি বুবাগ্রা হা বুবাগ্রা মুংসা থাইসা দিন থাকায় তাবুক যে বন বেঙ্গাই তংনাই বন যে মুনি তংনাই আবহ বরব বিসি দিন আই লগলাক হিনে আং সানামো জঙ্গো Tripura রাজ্যনি Tripura সারক সাবো তাম খাই তং কিন্তু কেবনো ক্ষমা রেগলা খাইছি কেমন ক্ষমা লেগলাক আর লোকসভানি যেটা কক আবো চিনি সেন্ট্রাল কমিটি দङ চিনি ওয়ার্কিং কমিটি দङ थिनांगौ तामुंनाय ब्रग न डिसिजन खायनाय ब्रग डिसिजन खायनाय बिसिंति न नरक साइमाना हाइसि आबनो जों बारा कक साना थांया तेस्ता पाइथागो बा सुनो मुसुको बांगमा आईपीएफ दङ अबा हाके हांगास्टा क्लायाकनि इनि तंगमान जागलो आप्रबो दिपासर दुखु मनाबन जागलो मादो बारिबो देशा पुलि रकम थाके पासा कामियाम सायत अम हाइ स्ट्राइक नखेनो लुकुरक नि जागो आबरंले नेताम को कसार ताम पार्टी आईपीएफ पार्टी तो दंखुबा आईपीएफ पार्टी तो दंखु नो नंग नां सुनाम जों आईपीएफ तो बेबां बीजेपी थामाय गबले बर आईपीएफ दंसिबा करि खाबले आईपीएफ पार्टी बर आईपीएफ पार्टी दं आईपीएफ पार्टी करि खा आईपीएफ बजन बेबां बीजेपी थामाय गबले जे बर हांगा बर जे हांगा स्ट्राइक बर रूट ब्लक हाइते किन्तु आपरो जदि बंनि स्टैंड जदि ठीक दंहागाय Tripura सारो तिनि हांगा स्ट्राइक था नांगला खामो ना Tripura मथा पार्टी हाजागला खामो किन्तु ओ एनसी देबमा संनि बोले ओ आईपीएफ तिनि बोले ताबुक सुंगमो बिरमानो क्लाइ दंहायसि बरक जदि सीट फाइलाखाय बरक जदि रांनि लुगनियाखाय Tripura सारक ताबुक Tripura लेनो निजिनि जागाओ निजिनि जत किसुङै तखमासि बंनि दाराते किन्तु Tripura मथा मा साक्या Tripura मथा सबमा खलाइखायसि न आईपीएफ पार्टी ता सदि आईपीएफ ति गरिखा Tripura राज्यो आईपीएफ बेबां बीजेपी थामाय गायसि 28 तारिख माने तो कैसा Tripura हस्ते ओ लाइबुमा कताल खाई सिजाक्सिनाय ओ लाइबुमानो शुधु Tripura ओ छिबि तंलाक चिनि भारत हा कतर इभेन भारतनि फातारबो दरनि बिसिंति चिनि मिडिया रं बिसिंति नुगनाय जे तामनि बागै आदिनो लाइबुमा सिजाना थांतों कारण जतनो साइमानो Tripura हासिन बरनो 2023 नि 8 तारिख मार्च नि सिमी तिनी जरा वाई बार बार स्टेट गवर्नमेंट तो बाछरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट बिसिं पानो যেখানে হোম ডিপার্টমেন্ট হোম মিনিস্টার স্বেচ্ছায় বনিজিন ঘোষণা খালাই ইন্টারলোকেটর গঠন খালাইকা একে মিশ্রণ রিখা ফায়ার রহয়া মাং ইয়াংনি সাবাই পরবর্তী সময়কায় মার হরকা আবনি পরে এগ্রিমেন্ট নি তারিখ যত ফ্রেম যত নিনি যত তংমানি বরক রেডি খাইকা আর ও কাইসা ড্রাফট कबांमा पॉइंट्री जे और जे सुनो जे द्रिना नहीं मानी ताम आबनो बद्राप एकदम परिष्कार खाइया इंडिया गवर्नमेंट नि हाई ऑफिशियल मीन्स होम डिपार्टमेंट बरक जतन नाइनो एकदम कक फाइनल कक तंमानी किन्तु साइमिनिया हठात खाइनाय बंनि सुर जुदां थाका जोंखा कामानि এবং কক তংমানি ন অক্টোবর মাস ন পাইনা কক তংমানি ইলেকশন 3 মাস নিয়ে বা 4 মাস না আগে ন যেখানে বুসকাংনি আজরানি লোকসভা অধিবেশন যখন উফ্রু আবো কয়েকটা যেটা লোকসভা পাস না নাগো আবো পাস খারিনানি কক তংমানি কিন্তু আনফরচুনেটলি চিনি কপাল হামিয়া চিনি বিসিং ন Tripura ni বিসিং ন রাং যারা লবি পত্নী যারা লুবি যারা Tripura সানো সিনিয়া যারা Tripura সাবা গাদ্দারি খাইনাই বিশ্বাসঘাতক খাইনাই তাওকো বিশ্বাসঘাতক খাইতঙ্গ বরক তাও ফানসে বুবাগ্রানো কিরিমাং স্লাইমাং নংনি মিডিয়ানি বুসকাং পয়না সাকা
bini kun lama kerikapung bini kun khalanya kerikapung omo hai ke short temper man short ngoni politics thngai rok aborok ni bumul to nukjang nai jora kaisa emon jaga phaisok paye nang ke bono ke badagina nanglak sabna tam khaya nang nang je man sa sagrari je musung de sa sagrari nini bukhani nini bukong ne nini ki khak bukok tiklai sagrari jora phai tongo omti kok salnya ne jora phai tongo jeng challenge khaya jonagon public nang busuk jora tei jonagon nang busuk jora tei chini borok bai acceptable bo jonagon buyage na semen thang tok takhum riwoi sapta kaisa kam body thibai o lun ni bumung riwoi asol kai to rinani murot krei khoraksa piona sweeper ponyo sagrinani buin khomata krei a borok tini kokoto kotor sawi omai ke tong belai kano dukhonango tini chingnuka amti comments khaine netarongni je comments nungmani abo kono basa baito sanani kriya abo sing samaya asuk kai saga prosok jangna koble राजनीतिक मुंसांग लिया राजा सांग नंजक लिया राजा भाई आलासना खाई लिया राजा दिल्ली और थांग मने क्या भाई मलाई मांगुया होटल मांगसी थुई फयुनी सानाय रक बरनी जे कमेंट्स नुखा तिनी प्लेनारि सेसनाव थांगो तिनी दिल्ली थांगो अधिवेशनाव थांगो 5 বছর কাবলে একটা কক নীতি প্রশাসনের বাগে সাওই তাবুক পর্যন্ত ই অমলা আং তো বুখা অমলে আং 5 বছর চিরখংমা বাইনো নরেন্দ্র মোদি রিখা করেন যাই দিনে কোনো তা পর্যন্ত মারি তো তং চিহ্ন তো তং আবর রংনি ক্রিবলে চিহ্ন ক্রিবলে যে বরক সুপ্রিম কোর্টত থাংনাই সাইজুং সাইজুং ফুটানি খালাই যে বরক মাখা মাখানি চিরখংনাই আবরক তাবুক একটা কক সারি গেলে রোমান স্ক্রিপ্ট কক সো যখন স্ক্রিপ্ট তুই যখন ওর নুকলাই তংখা 5 तारिखो साका हारिस नाय 6 तारिखो खरिया 11 तारिख थाउका चिफ मिनिस्टार नार मालाय उखा आबां साइमाली आं चितिरो का सीबीएसई नो 12 तारिखो सुंजो लामा कासमा परे ओंसिनायंगा आफुगन तम कक थेसबो सालियां बियां थांगा निना बुखु निना बातिमा मखां बियां थांगा निना मखां लासि सिदिक बेलायखा लायखा बेलाय लायखा नार कासिं बासि ताव हासिर मथाय मारिसिनाय आसुके लायखैया सेकालपान आसुके आकारखै साया सिजाखै थांगौ आसुकाल माने बागैनो नों नासिङै दंदै निनि जरा गाहाम फाय दं आसुकसै अच्छा तेरे पातल कन्या जे खाइ दङ म बुवाग्रा कबर हेरबे लगे ता थांदि चाय नङो पिथु अनु साइ थांनो तिकम नग थांनाय बस ए बतो कबर बतो मेन्टेल थांगाब्ले बो साइकल बो बिहार बो थांनो नांगौ बंगो बिहार कायसा तंग हासपाताल दंगौ मेन्टेल हासपाताल त्रिपुरायाव हासपाताल बिनिया बिनि आरो थानांगौ लगी मा खाबले ताबो राथि माने राथि न तै थांदोंब्ले मेन्टेल हस्पिटाल ताइसो बारियो मनो जतो कताल रिदि ताइसो बारियो बारि नाय नबो बारि दे ए बारि बुरु बारि का थांगा आबो वाना जांनाय ग्रै नों जतोबार सादि सिक्रुक स्लाइमे बायले ओ मुसुक थैया मुसुक ताबसे फानगानांगौ नों जत सानाय बुबाग्रानि ताइबो फानरागनाय बिनथानि ईश्वरनि आशीर्वाद जनगणनि आशीर्वाद जतनि मोखांगो जतनि मकलो नों हयतो नोंनि मोखांनि मकलो मुक्ति फाया पानो निनि तिप्रा सानि 99% ए 1% से दंनि लगी बो बीजेपी बां खायथं सीपीएम बां खायथं कांग्रेस बां खायथं तब बुबाग्रानि अपक्षेन दङ बुबाग्रानि अपक्षेन दङ 27 तारिख 28 सासायगौ 27 तारिख से मो तैतर नों एकटा किसु गाय सारा त्रिपुरा पेरालाइसिं थानाय पूरा बन्द थानाय नों बियां खानाय नोंखाय हिम्मत दंखाय फायदि नियांथि लायबिया दिनो हिम्मत दंखाय नों एकदम क्लास तातारेदि फायला नियांथि लायदि हिम्मत दंखाय आंबो तिनिनो पुला मते हाय प्रोग्रामो आं तिनि इनभाइट बानन बागै तिनिनि जारा ओ पान्दानो संसानाय रुपनि समाजनि तिनि राय
फेस्टिवल दिनै बिगुदास যারা খাই না পাই পেলে হামবাই পাই পেলে হামবাই রক্তিয়াও বরং পাই পেলে হামবাই পয়লানো দিनै ও स्टेट लेवल नि राय बागवानी फेस्टिवल 39तम दिनै पान्दानि जतोनि पान्दा फाग महंगा आनि दं सिख्लाय दंगा आनि बाबुनि बुता आनि बुखानि बुंखा बिक्रम रुपिनि তারপরে আনি অগ্নি বুংখা বিলে রূপিনি মনু গাবাইনো প্রথম নাম কথা নাই যারা শিকলা রূপিনি সমাজে যারা শিকলা শিকলা চেলা শিকলা রক দেবল বুড়ি মানে নাই কারণ সিনি দেবর্মা 8 লাখ 10 লাখ रूपिनी समाज मात्र सारा तीव्र 12,000 सिपो 12,000 चीन कामियों कासा कामी से 12,000 टन सारा तीव्र से 12,000 सिपो दो भावना तो नहीं बोले ना शुद्ध रूपिनी सिमिंग गई रूपिनी समाज तो तरुणा अब ना ताबों में सिमी जरा सीख लो जो तो देवल मम्मा का जमा वो सब कम से कम आगे नहीं है Agini hai, tak masa mang nilia. Agini hai makan isna. Agini boron okai sengop tori woi log woi kusi tu dia tiba. Sampai tang masa mang ni betul ba. Semua agini hai kare sini tamu sini. Belen hambai. So tini jara asukjak tini uroni yem kormi tongo kasuksa tini komolji tongo. sini sunel tongo tei ujani nok phangsek sini ani bondu bekti bobai sini lema tini se 20-30 bosor sing sini chili jaja tini ani MLA je guroni ani bondu Swapna Debbarma tei agini kesamiem sini ani apogokra ekdom ani close ani dala kotor tei joto atukjak uro রাই যত হদানিন এই ফাইমানজা ফাইজাব পারানি এই যত উজাবানি সারা ত্রিপুরানি রূপনি সমাজনি যারা ফাইমানজা ফাইজাব আনি রাংসাংনি খাজানি তাহতে বুকস আনো খুব বখাও নাংরে লিখা চিনি কমলজি যে রাংকরিনি বাগে মতিকে খাইমেয়া আং নাইনাই চিনি স্টেট ক্যালেন্ডার হাবরি দদিন মাং হাকাই Joto lain department tongkong usapan. State calendar kita hari makakai. Joto lain department makapun kamu. DM by meeting kai kamu DM lo sakamu joto lain department matong lain kai. Joto lain department tongkong kapur mo ini nasi tongkong kamu. Lain department usagal sem calendar semati sagrane potong. Teh jara tabuk sikla. Jung jara sini boyos kor borok. Sini main nogon borok bisa saya jempong ni kok makrana sem tabu agi sem cerai produk mani je kono অনুষ্ঠান হাংরাই গড়িয়া যে কোনো বছর পাতাল ফায়াকায় দুধ ছাত্রাই লাগবে
dear friends of media, electronic medias, all the other news people, those who are collecting news. We are sitting here today consisting of District President Secretary, Block President Secretary, and CWC, Central Advisory Committee, Triple Women Forces, Youth Forces, and from other sources, those who have come from different places. আমাদের এখানে আজকের বৈঠক হইতেছে যে দীর্ঘ প্রায় 1 বছর ধরে ত্রিপুরা মথার সঙ্গে ভারত সরকারের রাজ্য সরকারের একটা আলোচনার সুযোগ আছে। এই সুযোগটা আমরা ভাবছিলাম যে এটা ত্রিপুরা জনসাধারণের পক্ষেই যাবে, কিন্তু এখানে রাজনৈতিক টানাটানি করাতে আমাদের যে মহারাজ পণ্ডিত কিশোর দেববর্মা, ওনাকে আমরা সমস্ত আমাদের কনফিডেন্স আমরা দেই উনি আলোচনা করুক। সেইভাবে উনি খুব ধৈর্য ধরে আলোচনা করলেন, কিন্তু আজ অব্দি ভারত সরকারের তরফ থেকে সেরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি, যার জন্য উনি খুব দুঃখিত হয়েছেন, আমরা খুব দুঃখিত, যার জন্য আর্জেন্টলি 12 ঘন্টার নোটিশে আমাদের সকল এই যে নেতৃত্বরা যারা ডিস্ট্রিক্ট থেকে, ব্লক থেকে, সাব ডিভিশনাল থেকে, লোকাল থেকে, গ্রাসরুট লেভেল থেকে যারা আসছেন, আমাদের এমএলএ যারা আছেন, এমডিসি যারা আছেন এবং ভিলেজ কমিটির বিভিন্ন নেতৃত্বরা এখানে আছেন, তারা আসছেন। আমরা ওনাদের কাছে এটাই আশা রাখবো, আশা রাখি যে ওনাদের পরামর্শ কি হইতে পারে। আমরা একটা লাইন দিক নির্ণয় করছি যে আমরা হাথাই কতরে অনশন যাব শান্তিপূর্ণভাবে, যাতে কোনো বিশৃঙ্খলতা না হয়। যেটুকু আমরা বিশৃঙ্খলতা চাই না, মহারাজ উনিও চান না, আমরা সবাই কেউ চান না, শান্তভাবে আমরা আমাদের ডেমোক্রেটিক রাইট অনশন আমরা করব, মহারাজ করবেন। তারপরে আমরা দেখি কোন রকম ভারত সরকার থেকে কোনো সারা আছে কিনা। ওই তো 28 তারিখ না, 28 তারিখে আরম্ভ হবে। আজকে তো 25 না, 26 মঙ্গলবার, বুধবার 28 বুধবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাস্তা বন্ধ করে না রাস্তার পাশে, ওইটা আমরা আজকে আলোচনা করতেছি। যখন আমরা অনশন করি তখন তো তার সঙ্গে কোনো কিছু তো আন্দোলন তো থাকবেই। এটা এখন আমরা আওয়াজ করি নাই, মানে ঘোষণা করি নাই, কিন্তু আমরা ঠিক সময় এটার সিদ্ধান্ত আমরা লাগু করব। অগ্রিমে আমরা কোনো কিছু বেশি বেশি বলবো না, ঠিক সময় আমরা লাগু করা হবে। দিল্লির সাথে কি আর কোনো কথাবার্তা হয়েছে? না, ওরা আমরা জব দিতেছি না। তারা যদি মনে করে তারা আসুক, আসুক, এবং মহারাজা তো অ্যাভেলেবল হবেন। এখন তারা এখানে আসে, এখানেও উনিও অ্যাভেলেবল হবেন। আমরা তো ডেমোক্রেটিকের লোক, যদি দিল্লি মনে করে আলোচনা করবো, নিশ্চয়ই করতেই পারে। এর আগে যে প্রদ্যুৎবাবুর সাথে দিল্লির কথা হয়েছে, কি বলেছে দিল্লিতে? এরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি। তারা তাদের উদ্দেশ্যটা পার্লামেন্ট ইলেকশন, যেটা আমরা বুঝি, কিন্তু এখানে তো আমরা নাই। জমায়েতে এখানে তো এখন আমরা বলতে পারবো না, কিন্তু 3 তারিখে মার্চ এখানে আমরা মিনিমাম 50,000 লোক খুব নেমে আসতেছি। কি বলবেন এখানে আমাদের সেন্ট্রালের যে তাদের যে রোল, এই রোলের আলোচনা করা হবে। থ্যাংক ইউ। Itu
যে মহারাষ্ট্র বুসুকবার মানে সেন্ট্রাল দিল্লি রেঙে এগ্রিমেন্ট খেনানি কক টংমানি যে সাল ক্লাউক मा चंनाय सिनि दंखा किन्तु बराव जोंनो थङि दंखा पलिटिक्स थै दंखा आबन बाय चिनि बुबाग्रा वानसुगिनायखा एकमात्र चिनि उपाय तामावनाय तिप्रासारावनि हामपान्दा तामावनाय तिप्रासारावनि भबिष्यत तामावनाय এবং तिप्रासारावनि चिनि नेक्स्ट जेनेरेशननि भबिष्यत चिन्ता केनो चिनि बुबाग्रा बो डिसिसन मालाखा बुं थैयासाक जरानि माने चाया नुयावैनो थांसिनाय तिप्रासाराव बाय बुं फाइट खेनाय जे बिनि साक बिनि रांमा तंसाङा आबहायके बुं जत न साख्लै रिखा आबहाय न तिनियो चौ मा फाइखा ओ जागाव हाथै कतरो र फाइए चिनि स्ट्राइक चिनि अन्नसन खे बर चौ पूरा रोड ब्लॉक खे न बर चौ तंगैने जत तिप्रासाराव न कुसुम माने चांग तंनाय तिप्रासाराव न चौ कोयो चौबाय फाइदि चौबाय सापोर्ट जोंनो सापोर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुमर थानसानि माध्यम जत फाइ महाराष्ट्र नांख्रु फाइदि आं आबनो कोयो जत तिप्रासा सं तंनाय न चौ फाइदि चिनि माइथैनो चिनि अधिकार न चौबो गणतांत्रिक भावे डेमोक्रेसी वे ऑफ चौ आंदोलन के चौथि माइथै दाबि खेलानाय आबनो चिनि मूल उद्देश्य आर्मी जत चिनि तिप्रासाराव न चौ कोइनाय जे रोज चौ तिप्रामथा पार्टीया जत जेकुनो पार्टी पकेट दिनै भविष्यत तामावनाय दिनै फ्यूचर तामावनाय दिनै जेनेरेशन तामावनाय आबनो वानसुलि चौ मातांलायनाय आंनि चौ केहानि एगेन्स्ट होया चिनि माइथै अधिकार चौ साइए चौ मालानाय आबसे चिनि वाइचुमो आर्मी महाराष्ट्र चिनि जतनि बुफा जतनि गार्जेन चिनि महाराष्ट्र जतनि खासौसा बसिए बेलाय कष्ट बुंखा दिनै साथरियावनो चौ नाये चौबु बारि केमि थाव तामय मले दिनै राजबारियाव बुं काहामाखे तंमैमो जागाव बदिमा लामा राव फायो बुं साया नङै बेलाय के खमखमा सामायो आं तिप्रासारावनो कोयो फाइपेदि महाराष्ट्र नांगौ सुनो हाम जों गतनो साइमानो अजरावो बलाय खेतिफ्रावो वाना लायजाक तेनायसिं लायजाक दिनै जों नखा चिनि तिप्रामथा चिनि बुबाग्रानि तुदुल माबाय जों प्राय 1 बोसोर हायं थांगा चिनि टक चले माने आंनि जे खुदा जागा इनभल्व दङ किन्तु आपनो चिंतिनि बेलायखेने मावान सगो एज ए पाब्लिक लिडार हिसाबै गई आं साइमानो जगत सिगो आं तो बीजेपी बाय 5 बोसोर बो दङ फैखा थांसा खलाय सामुं टांखा एलेन्स ल तिनि अपनो जों तिनि अर तिप्रादे हास्तेनि तिनि जे बरफ बुद्धिजीवी ज्ञानी गुणी बरफ रक ते सिक्ला तिनि पाब्लिक तिनि यूथ जत्तनो वानसक थाय तिनि तिप्रा हास्तेनि बिरमान तिप्रे तिहासनि माय सक थाय ताखौनो जों मायाखौ आमना दै जों बालायवाना लायजाक प्लास जों नुखा जे बीजेपी सरकार फैमिनि परेवनो समाय तांमानि परेवनो आ दिननो चिनि होम मिनिस्टार जोंनो रिंखा सेकेंड टाइम जखन बीजेपी आईपीएफ सरकार चाखा तेवैसा सेकेंड टाइम समाय तांमानि आ दिननो जोंनो बर रिंखा खुद आफ्रो चिनि होम मिनिस्टार बरमगोनां अमित शाह सामनि पात्रा बर फाइजा ओंखाय जोंनो बर त्रिपुरा स्टेट गेस्ट हाउस रिंखा जो तो चिनि इलेक्टेड एमएलए चिनि सिनियर लीडर जों थां मालायखा आफ्रो प्राय 1 बोसोर रंगि थांखा आफ्रो बो सालांगो जे बने बुखुबाय सालांगो जों जत सिगो नुगु जत मेडियाव काजा होम मिनिस्टार खुद आदा तंगो समय पात्रा तंगो ते कबां मानेरा दंगो बीजेपी टप लीडर बरफ सालांगो
जे Debbarma थानी नाइमानी माथाय सावथाय डिमान्ड जों कनसिडार खालायनाय ते जों आबाद जों कायसा इंटरलकुटर जों संगै जों सालायनाय जों साया बरावनो जों साव खुद होम मिनिस्टार ते बीजेपी नि शीर्ष नेतारावनो अकक जों सालांगो अब प्राय 1 बছर गाय थांखा जों सिउ किन्तु ताव पन्ताबो सामों इमप्लिमेंट गयाखो आमनो जों वानाव जों एक्सप्लेन अबलो साव जे जों 2018 2017 आं बुंतो मनो 2017 नो जों जखन आईपीएफटी आं तंफ्रो आबार जों मन्त्रि गयाखो जों 2017 दिल्ली थांलायखा इलेक्शन सिगां आफ्रानो कायसा कमिटी खाजाखा अब जत साइमोना अब 2017 नि कक आफ्राकाय होम मिनिस्टार दंगो राजनाथ सिंह आं जे खुद दंगो मोदी जी बाय जों अब प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी बबे जों मालायखा ते होम मिनिस्टार राजनाथ सिंह बबे जों मालायखा आब्रो हेमंत बिश्व शर्माबो दंगो जों लिड खालायनायखाय हेमंत बिश्व शर्मा नो आफ्राबो दंगो जे जों एग्रीमेंट खायक दंगो कायसे कमिटी खायखा बर जों साइमोना हाई लेवल मडलिटी कमिटी सब्जेक्ट गाय सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल इशू न तई कायसा कमिटी खाजाखा अब अंडर द होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ते आ कमिटी नि चेयरमैन दंगो आबरक तिप्राव फायगा 3-4 मास नि परे खबर तिप्रा फायगा तिप्रा बाय कायसा हियरिंग खाजागा इन सेक्रेटारिएट जों आबरो दंगो आं एस मिनिस्टार जत पलिटिकल पार्टी बाय ते एनजीओस बाय आ कमिटी हाई लेवल कमिटी मालायखा इंक्लूडिंग कांग्रेस बीजेपी जनता मोर्चा दंगो आईपीएफटी आईएनपीटी आफोर दंखो हाय गोबां मा एनजीओ बाय बर मालायगै बर कायसा प्रेजेंटेशन नाखा आपना तब मोइतो बनो जोंनि बक्तव्य बर कक साका मीटिंग खायगा जत पलिटिकल पार्टी बाय डिफरेंट वे बर मीटिंग खायगा मेमोरेंडम यासखा जों खाका माने एक्टिव जौई थानाय आ कमिटी होइते कायसा जों रिपोर्ट मानाय बा जों फीडबैक मानाय अकक जों वानसक माने फियाबा 1 बছर लाई थांका 2 बছर लाई थांका सेकेंड टाइम बर खायफिगा अब मोइतो सेकेंड टाइम जों मीटिंग खायगा आ नोटिफिकेशन दंगो आरो दाबो कागज दंगो विदिन 90 days तारमाने 3 मास बिसिङावनो आबो रिपोर्ट ना कक that high level committee report will be submitted within 90 days हाय कि रिजाल्ट किंतु 90 लाई थांका बिसा बिसिं लाई थांका लास्ट मोमेंट का दिल्ली थांनाय साका आ कमिटी तामंखा आपने रिपोर्ट आपने फीडबैक जों नायगौ आं निजे खुद अमित शाह प्राय 5-6 बार मालायखा ते होम सेक्रेटारि मालायखा आं थांगे दिल्ली थांगे कुसाया बनो आ कमिटी तामंखा आपने फीडबैक आपने आउटकम जोंनो फुनुगदि किनि बराबर फुनुगिया अब क्या ने एक्सपीरियंस कक्साव नों पाथो लाई थांका आ कमिटी ताबो कोन कुस्क्रिखा नॉन एग्जिस्टेंट आ रिपोर्ट ब्रिलिया आ कमिटी बते आ कमिटी एक्टिविटीज क्रिखा अब के आनी पास्ट एक्सपीरियंस फॉर द लास्ट 5 years तार माने जों मन वासो फाय जे बीजेपी रो चिनमंगताम बरो खाका स्टेट गवर्नमेंट हैज वेल एज लीडर ऑफ बीजेपी ते सेंट्रल ने आंखा को बरो दे आर नॉट सीरियस चिंदु हकसन बरो साइमिया जों जे कसा हाजाक माने जों जे मुसुक माने जोंनि पेन एगोनी जोंनि एस्पिरेशन आबनो बरो सीरियस खाखाया तैबो दिनै आं उनाव समाज सालाय दिनै समित पात्रा बाय आंनो जे मालायखा आं अनेक बार मालायखौ बाय आं बन अनेक कक साखा
त्रिपुरानि बेसिक रिक्वायरमेंट जों तांगै रिजनल पार्टी मा खालाय बानो अनेक बार साका जमा दिया नों हाय बर' जों सामुं नांगौ नों बीजेपी हाबदि आनो बरसाका आफ्रो साका आं बीजेपी हानानि मुसुगु कांग्रेस हाना मुसुं तामु नेशनल पार्टी खाय मुसुं नैबा जेको नेशनल पार्टी खायखे आबा आराम जों सायमानो कुनो चिंता करै कुनो बार्डन करै कुनो रां फैसानि अभाव करै जों काहामके सामुंतांबानो फियाबा आं बनो साका आनि बेसिक रिक्वायरमेंट आनि प्राइमरी इश्यू जे नाम आबो जों मायखौ आं बनो साका आं बनो प्राय 1 घन्टा हेकप साका वाइसा सिनि बेसिक रिक्वायरमेंट आंबा सिनि लैंड बगमाना जाखा आदरावो आं खाकावो सिनि अरने जनजाति मोर्चा बीजेपी नेतारो अब हेकप सायना बरकसबो सारा गया आं सायबानो आफ्रां I50 मिनिस्टार आं सामनि पादानो अनेक कक साका बवाना जाखा आरे अब जों सायमिया इसपिल आं लैंड इसाका लैंड ताबो फनो तिब्रा सारनि याबो बुमुंकरै एलटमेंट करै जों सालायो जों बुमिपुत्र जों हानि बसा we are son of soil but still land issue is very serious ताबो फनो तिन बरंनि तिब्रा सारनि जागानि बुमुंकरै land restriction खायजा गया आं include myself साका आफ्रो बवाना जाखा including myself, I'm a minister, ani pun jaga kerui saka. Notice piece of land ani bumung kerui, ani babon tong tik no, ani babon jaga tong hatai tongu, pray 30 kali hai jong hatai tong baboni, kero tong baboni. Kintu till to the angmon saka, ani pun to si bumung khai jaga. Tini babu songkai aso sitaya, office alobro thangya, boy, ani babu thui thangka, bumung khailang malia. For the last 50-60 years, ngar tong money. Chinakai lunga takpano tong kuri khas. Phagse bak press base khas ke tong buhe boru thaka. Ang khud omai book to bugi. Chinja kuri. Omai 60-70% tibrasa poribar. Takpano bum kuri mon jagani bum kuri. This is a big issue, sir. After Bonaza Kari, why then government not doing anything? And for the last 25 years, CPM Sarkar kuru khailang liya. For the last 5 years, संथां कदा बावती ने बीजेपी पे सरकार कुछ खाइलांग लिया ईश्वर के सीरियस करना या neither state government neither leader अब रोज सीरियस करना या अब कॉक सका unemployed कॉक सका पना so these are not burning issues ता हजार backlog push थिंग दो अपना सका 35,000 backlog push अब चिन्ह खाती जाग मन थाई अब रंगबाबू चिन्ह खाई Okay, oh my God, problem to we are compelled. Sing bad dongi masaka, sing statehood dawi makaya. Tapi state kau masaka, get the problem kau masaka. Because this ada, ini basic issues no sing kaya gaya. Sini tak beru, mai abang saka. Gak pemana raka. Okay, get abang no sing sini angte kau mana kau saka. Apa why our youth, educated youth sing saka. After Borosaka, Tangi or Pontima Tangba, we have a lot of insurgency group in now. And let them why our youth took arms struggle. Akonobar Borosaka. Why our youth, educated youth, Oskitoya. The other Tanero or Ponitano, but couldn't say Oskito, Asaka. Or highly educated Tangibor Matangava. Over here I come. Sampai patron bujok saka. Aku bawa onek serius sekarang. Overhero. Sini je basic requirement Maya. Apne Bagui. There is no question saka to join national party. There is Congress, BJP, CPM. They are all national party. Barbar saka. Nung habdi BJP government. Ang saka habia. Biplop Dev anif colleague. Bobano onek bar success sekalanya. Ang apa no, mang bonus saya. Sir, je bukan gua strike na mitang itu, pihak balu kurang kubang ma tabuk sumu, je laitanai IPFT, wo je lama kasupur wo je tini di peralen mangka, ni bukan lain mahai, tabuk gua tahu bahai ni bagi umno ni lukurang wana dagi itu, aborong lain yang tam kau sana musuki, Bubagra mia horo je thangmani, Bhubaneswar thangmani wo kuno
borok bai bo bahini thre kok tumara to tan bagi matha ngara borok tan bagi ri kata borok nuti bulu borok ke sa chini tak tini burning issues but tini current issues जों महरादा बुबाग्रा फाइमानि परेव जों मिटिं लायखानाव सायमोना जों मिटिं सालायखा जोंनि जत एमएलए दङ इएम दङ एमडिसि दङ जोंनि सिनियर लिडार दङ नमुखा जों माने गथ कक सालायखा आरो जों सालायखा जों एकटिक सोमाख्लायसिनाय जों बिजिबाय दावख्लायमाने एक बছর লাই थांखा दाफोन बराव आबानो इमप्लिमेन्ट खालाया जों चिन एक्सपिरियेन्स दङ चिनि डिसिसन आगो द पार्टी डिसिसन सो बुबाग्रा थाइजोंया जों खागाखा चिनि कमिटमेन्ट बा चिनि Debbarma था जे स्टैंड पॉइंट सामानि विदाउट रिटेन एश्योरेंस जों कोनो चिनि कम्प्रोमाइज खालाया हाउन चिनि स्टैंड पॉइंट चिनि ओ रिटेन हमनखे चिनिबो अमनो जों हेदाराखा आं सयतको मा सानाय जों आईपीएफटी खायफ्रा बाहायनो जों कोनो रिटेन जोंना दा गैया बारबारलि कक सालायखा कक बैसला किन्तु आरो कोनो रिटेन करै चिनि जे जखन ते हाई लेवल कमिटी खायफ्रा कोनो चिना चुक्ति खालायजाय गैया आव तावां साइसे कक समासाव बर साका जों दरन हाय खालायनाय बर जों कायसे कमिटी खालायफुनुखा किन्तु आरो बोथ पार्टीज आरो एग्रीमेंट खायजाय गैया आव चिनि मिस्टेक जों आईपीएफ नम्बर मिस्टेक जों बोथ पार्टी सय खायनाय माने जोंनि पार्टी प्लस बीजेपी हायगोबा गवर्नमेंट ओमफ्राय एकर्ड हन्टाय दा जेबे आव एकर्ड हन ओमफ्राय एकर्ड जों खायजाय गैया आव चिनि मिस्टेक ओंख्लाय जों बरन कक सातलिया बर कमिटी खालायफुनुखा हाय खायना सो बुखबाय कक सासिगो किन्तु आरो बर आव चिनि मिस्टेक बागै जों साका जों रिटेन मारनाय तिनि खना जेखौ रेडि किन्तु जों रिनाय ओमफ्राय एसफ्रन्ट गाय कक नन दाबिनो जों गसखा जों रिनाय नै बायथाम रिटेन मारिनाय अबाय जों सानो दाबो आ बागै जोंनि स्टैंड पॉइंट ताखन तो सायमानो Debbarma था तावफानो अनेक करा जोंनि 13 जन एमएलए दङ जोंनि स्ट्रं लिडार दङ त्रिपुरा राज्योआव जतो सायमानो जोंनि Debbarma थारि पार्टी नो जोंनि मैक्सिमाम जोंनि कम्पिटेंट लिडार दङ जोंनि capable leader dong chini chini kono wanana kuri including chini Bubagra jotono public bisas khlayo tini sung nukha chini jokhonte Bubagra bo declare khlaika bo dojjo onek boru soikha naw jo saimano boni chore hamya dui bo sapung khapung gurigu samung khaitongo bobo onek upset ngui tongo आं एकटेक सुखलांनाय चिन्तिप्रसानि बागै अबो बारबार साइट दङ किन्तु बनो सामहाव बरक जों बरक तामसानाय प्ले खायमा हायं दंखा आबो जों रियलाइज खायखा जे एक बছर गय बहायनो बरक कोनो पैसा जों ठीक बरक आइसा कक सायाखौ रिनाय अब हाय कैसा कक साइट दङ कक काम साइट दङ किन्तु बास्तव बरक माइख्लायखौ जों अबो कक साका उसरा थांगो दिल्ली थांगो तिनी जों अमर मा सानाय जे चिन्ति प्रसारने जे अवस्था ब्लाय हामगिया जोंनि नागालेण्ड बाय कम्पेक्टर खायदि मणिपुर बाय कम्पेक्टर खायदि आसाम बाय कम्पेक्टर खायदि जोंनि सिचुएशन ओके ब्लाय पेथेटिक आं आबो कक्सका मिश्रना कक्सका इफ यू कंपेयर विथ मणिपुर नागालेण्ड आसाम मेघालय त्रिपुरा we are not same. Our situation, their situation is not same. Apotro Koksakapun. For Nagaland, what is the problem? Their own people are running the government. Naga itself is the chief minister. But in Tripura, situation is different. And why you always compare with the Nagaland, Manipur, Mizoram? No. Tripura situation is different. Omar sung bono kok masaka kintu proses mana naga ni kok sawo manipuri kok sawo boro bai sono compare ke khlai gai chini je man thai sotai dile ngai to abo kaisa different abo kaisa issue to bori bang chung tini stand point manaka Maharashtra court ni je
bo mawan soka जों एसे एग्रेसिव मुभमेंट जों मा खालायनाय जों एग्रेसिव मुभमेंट खालायनाय आंखाय बरतुनो सिरियास कनालिया आबन बगिनो जों तिनि मा सालायखा जों बुबाग्रा मा कयखा जों एसे स्ट्रं स्टेप मारसिनाय आबन बगिनो बतिनि वानचका जों ता सिरियास स्टेप मानानाय ब हांगा स्ट्राइक दावनायनि ब निजन साका Cini bodhonte press conference kefro ang nije betongo bo bele emotional cini bubagra khe belai bukha kalai belai bukha norong bo kok sakang ne bo mukti phai thago ang bhai no ang ba mia pro onek dukhonangkha engkai obhai khlai cini bubagra no onek borok advantage nau sujug nau ang je muchimani ang to bubagra bai tabu ni simia bostrai phus nang bono sinu jon bubagra Class 6, 7 proyeknya, apa yang baik Malaysia, ansih nopo bono. Pobelai bahak lain bagai, borok, bono sujug nau, ang free frank kok sama masau. Engkai, jokon te declare kai kya, engkai no, cing borok belai kena wana daka, seng tengnya se belai ke ang wana ka. Engkai no, bo press conference kai kya, Khlaimani pore wo, cini Delhi ka pekha. Guwahati ro sung kawama kok sahojak kha engkai mi afro ang je khut tonga afro apro bohotat ke phone call ma kha tini samri patra tini spokesperson national spokesperson BJP ni tai bo notice in charge bo bono saka bogron saka nang bisa anaro faidi sing kok salai nai nang bai kok salai nai important issue tu kok salai nai ning se phaibe ke chau ani bono request ke gang khanagaro jini ekemisra botong nai keseng kese kok slai nai bo mi afro thik rundi bo kok sapro nong khana chatta ro kok sauka sarini chatta ke to emergency thaka bolo bolo na ticket matang ha nge apro ang kisa mara saka nge bo sawo thik ase ang thang phaigra na bol tam sanai garna tamak chini bohna mara ke balai boha kalai bele biha kaham buni kono boino bo bele respondo o bhai ang branukha ke bo thangka ke bo sawo je taw malai nai tini bro muswali ang siamote noita dosta bro malai na ke bon loge sung saka loge tlang ding ke bo saka ang elopinit lang nai ke elopibu saka good very good kaham nangkha elopibu tlang di taw tin bro elopi bai tin maharas Bhubaneswar per kok salai nai noitak dosta time khana ang khanawo apa bro malai nai malai bro detail kok sanai tai bro tune feedback ra hodai at the meantime tin meeting call khaija sengoro 11 ta somoy chini manika kuto tin joto leader block level hoite district level ne central level rechini joto wing organization to chini bro bage tin meeting khainai tini meeting cholai tonai tini obna ang saimano chini tebal sarok bosika sing birman sing manai to phiaba jora go ang bokhablai tongtheango mawan sogo chini borok dojjok kurui bagui sing belai khano samutayang thango ang kasi example loi masaka mekro masaka nini tuni Nagaland example kasi sabon NSC na ayam Nagaland tapor tok choli to koi bochron khabar tok chole mane angkha ko pray 10 bochor kai thanga na 9 bochor tak tok choli tong ko paye ko sipora kusu dojjo tok chole mane Nagaland ro pray 8-9 bochor thangkha sing tok chole busangkha 1 bochor sing ko chini tok chole mane ke tin Nagaland hai borok aring borok tapon bor patient dojong tong borok chini khai 1-2 mas khai dojjo harang thaka abang sing success ya even chini netarok bhaino tin tibar sarok asale ang mone wasone covid wasone khata sing dojjo kuri 1 number sing loop 6 meya tini ang tangoi mawan soba
chini bikarangkhol angbar kaham maho japna tu bikarangkhol chin da jo dis Debbarma koijan era tong chini neta kaham borok ang chrai phe lugu phayu borok ansel lok khai tong tani klang se khlai borok dojjo borok sipem khlaima kamu Congress khlaima kamu BJP khlaima kamu borok khlayable koijan era tong chini belai khe sing borok ma respect ma khlayo mama nego borok dojjo shokti borok sing manai nei pebak onek nera tongo dojjo kuri ek bosor tongmaya 2 bosor tongmaya yang waisa abono chini public ro abo businaya aboni bagai angka ko chini je jeng safaring to manti prai jago sing je bukto buging to mani obone ka chakaron chini dojjo kuri chini wansoma kuri teibu ang koinai chini leader no bisingo nin je kono party khaidi kaham ko nin byapara ko khaidi kintu neta bai neta jeng bai jeng tibrasa je salaimani kok hitra salaimani kok hambi salaimani abo kaisa ang belai jadagi ang realize hega tini om hairo ব্যক্তিগত abo kono important kori chini kete issue basic si angtang ti tipramata khaiba angtang ba BJP Congress khaiba abo nini manthai soktani bagusi oro kono ব্যক্তি important ya angke chini borong kai ব্যক্তিগত thanglai besi ba abo belege chaya ang koinai joto party leader koinai nung CPM khaidi kaham kok BJP khaidi kaham kok motha khaidi kaham kok IPP khaidi kaham kok nung khai thandi abo kono bebriya kintu sing bai sing bisibati tibrao nukjo bahai ang to onek ja gurible Mizoram Nagaland Manipur amra boro ham henglai ase boro party no bisi important dia ei oro jagabu angkha ko chini society chinti phadopha sing belai ke phelai tong bui bai abor bagai sing dojjo ma tong nai tini sing sarati ma boro ang khor makha even bayar ni boro ban onek ane bondhu tongo phatari boro ni Delhi roni Hyderabad roni Tamil Nadu roni even ni Maharashtra roni ane boro bondhu tong ana boro kok sahoka jongote Bubagra ni om hai boro khna goi sara India ko kapai thangka tangke Maharashtra onek nok saiman bani probab tong bani all Northeast India ini all India wa bani kamang friend tong botol khna goi boro ona dakha obo kahte ni important issues Bubagra ni te step na mani abna boro balai kha ona dakha tei abo tei boro tabo cinta khai to abna bagai ang ma sawo chini bisingo kaphangma chini Bubagra ano bani bra kha ko ko hi sawo bob du khonang jaw tang ji boro Thansa krai tang boro chi boro bekto to mai khelai e oboro no sing maya kana hai ke chini tipra motha ba chini dofa chini tipra sa sing ago thangya ang usang wo kokkwchar tipra hangke tawo kaisa example khajak dong tawo abro chung wasan torkar ni nung bare thangne di nung Telangana thangdi ni Andhra Pradesh thangdi ben Delhi ni naing bairau thangkai na thangkai Meghalaya thangka bro salago sing tipra hai tenglia boro khaki salaigo boro meeting nogo ang khut tongo no thaimaka ang niyo ma hai ko ma bukto bugin kha ana boro phunu kok sao oisam thangpra Asamo birat gathering obo Nogao Asamo aprang obo khaito tese khaito boro sao look at mebar jomatia boro condition tamung khana sai man boro hat tong mane jaga tong mane boro desh tong mane boro ne rajya tong mane ta boro mane te thangka we have to learn example from Jomati Aisha sungno narachi boro kok sao sung te tipra haing na musulia tipra jo ha jeng na musulia sung sren nang nai sung khasana nang nai nese sungno phuphuno si boro lecture ru over sung khajago bele la sungsa we don't want to be second Tripura kai sao boro Nagaland boro Meghalaya boro even in Delhi boro bai sao e o jorawo point sim boro ta phono sung khasia bori bagai angamon koinai
Bubagra Samung ham khai tongo tini bo kok salai nei Bhubaneswar botono feedback gronai unkla angkha ko o jorago right time right situation election nai tong Lok Sabha jekhono phaitung Congress phaitong BJP phaitong aba important ya chini important ke sing din man thai soktai chini constitutional right aba singmana nang haisi chini anchal dol ni nature obono sing BJP biruddhe thangya Congress biruddhe thangya tomke chini man thai bo party bo dol chini uporo serious khai aba sing nai nang BJP khai ke sing BJP no support khai nai Congress support khai nai chini Debbarma anchal dol su Debbarma ya je anchal dol ni nature obono sing nui to anchal dol ni nature khai chini society ne bagai chin local issues chini important ke chin local issues nung to onte BJP khai di Congress khai di local issue na bar important romaya bar national issue thang ya was different chini anchal dol khai mani regional party khai mani inkai sing chini first priority inkai chin local issues chin local issues sing implement ma khai nai national party khai di ni local issue no pau ma thang nai always different kirchin boro abar bujiya ang onek bar pau ma show chini tipra Dophani boro ma show chini boro kabang ma bujiya tong tuma buddhijibi tuma kormachari tuma saran boro tini youth parani boro rok tinti pasaro takpano prasjino bujiya ko salai gochona ni chini boro rok tam osohai chini boro osohai gorib ne Bagui chini boro femlo chini boro phokeu onek salai angkhana khabla onek salai जों BJP खायला नांनाय Congress खायला नांनाय ओंखायसो जों दफा मुक्ति मोननाय जों उन्नतन डेभेलप होनाय जों चाकरि मोननाय जों नक लांग्रिजागनाय हाई सक जों मोननाय आबागो जों Congress खायला नांगौ BJP खायला नांगौ होनो CPM खायला नांगौ जों बुजाव जागौ इनका पारान बरक आबो ओ हायदा वासलाय बरक आं BJP खायसे आं नरक लांग्रिजागनाय चाकरि मोननाय Congress kese hai manai ni motha khaiye ba IPF dikhai mangla ei om hage chi sadon borro bakhat ultang i thong aba sar ta kese sungmong tabu barning i sumoi thongoni wagro tia khasidi sanani jora sokpaikha TTC no special TTC no tuye o TTC abo IPF ti ro se puila khaimani yang jonojati morsangka sungji khaimani abo tiruprawo bill pass khai parliament simisi baki tongsu joto draft complete tai 10% o TTC no Debbarma tha tobui phaiye hai public ni mileage nana nai tong je social media ro viral thongmani Debbarma thane demand hungai tabo constitutional solution na o TTC do tong kisa lukurok saimana mo song chini demand ke broad specific ya constitutional solution constitution tam tongba jada constitution matai tong abdu mare nai constitutional tam suyak tong chiri Bagui ala to se tong ni kwang se tong nani article 2 3 tong ke 144 a tong kada kawang ma dhara tong abo to tabo tok ni chora nai TTC hunde tam abo to part of the obviously constitution si kintu TTC mama wei sing success ya jeni fulfilling ya sing obno salayo sing to no Khlaimano jeni expert ko mo tong jeni even Delhi o jeni ukul tong sing jeni ukul romjak ang di ore ba malai kha constitutional solution sakhang khai sing broad chen thangman jokhne talk chole fro draft chole fro sing draft rong ja ya phajak ओंखाय अबरो बुजिया साबतबो याबो कोन इम्पोर्टेन्ट या आं सारा मोसो ठीक आसे TTC जों और हका अब तो जनजाति मोर्चानि इलेक्शन मैनिफेस्टो दंमानि नाव साइबानो जनजाति मोर्चानि इलेक्शन मैनिफेस्टो जों लुखा डाइरेक्ट फान्ड हाई TTC गा अब तो बगर बरो अबर कक्सालिया बरो जस्ट सो बरो साइडेका जनजाति मोर्चा हाइनो जोंते आं IPF दंफ्रो जों कैबिनेट पास कर होखा TTC हाय अब दाराते जों बर होखा कि अब तब थुइ दंले द नों साला नों बिजिबु ठीक आसे तब चिनि महाराष्ट्र आं के अबन जों साइमाके बरके बलाय कक हाम सानामो हामनो जों सेदेबा
माने 90 days बिसोर नाय हिनो जोंनि हाई लेवल कमिटि रिपोर्ट नाय हिनो आरो टिडिसि दंले गो आबो जों साया बरन साव रो दाबो नों मरास बका तो लाइभ लांनो सापान पहिले साखाबले अमेथने साखाबले जोंसोन रिनाय हिनो गो अमेथने सावगे तो बो तंथं थामलसों को हेदेबा अमे तो मरा साया मरा साजागिसो बो साव गो तो मते मरा साजागेबा बर कतर कक सावनिबा इबेन चिनि मुख्यमंत्री मानिक सा बोलेक्टर खबले वाइसा टिडिसि सिनाय हिनो नो तेत नो खेल देखलाय माने से खुद साजा मीटिंग को बासन जागबो तिब्राव टिडिसि थांसिनाय तारातारि टिडिसि थांसिनाय बसाबले दा टिडिसि बाव जे एग्रीमेंट खाने नाय तंगने आबो बुसि खेलायसा आबो सेम द बाहाय आबो सेम क्लाइयासो सेम क्लाइस हो गया ता मकेबा जों ताबो कन्स्टिट्यूशनल जलसन जों नायो जे त्रिपुरा राज्यगो बो आइन मा खिलाय खांखाय सिनिबां पार्मानेंट सलुशन नाय आबो जों नायो टिडिसि आरो लैंड पावर तंबा माने नाय जों बो दारा बो आइन थेपा खांखाय सिनि पार्मानेंट सलुशन नाय जों सेफ सिक्युरिटी नाय आबो जों नायो आबो जों सारख्लायनाय बोमुं गासो कतरिया नों आ आइन लागू खायखांके डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बाके जों सेफ नाय मोस्ट इम्पोर्टेंट ताबो लैंड आं बन बारवा साव आमर लैंड इश्यू दं चिनि के पॉलिटिकल इश्यू दं ताबो रोडे चिनि आरो नियो स्टेट गवर्नमेंट नि आजागबो जब चिनि बुस्तों 20 टा सीट दं 20 टा सीट बिसिङो जों 20 टा माफोर जों सर खालामैया नोंखो आजागबो जों सालायो साखाजे सीट न बहायनो जों इम्पोर्टेन्ट मारनाय स्टेटहुड दाबि अब तो चिनि अल्टीमेट सलुशन छि आं ताव छाइसे कौ सामजो स्टेटहुड दाबि सेपारेट स्टेट दाबि अब ताबो बरो आबनो गसिनाय फानों मानो गे स्टेटहुड दाबि माय एखे जों खायलि अब ककिया जों बुजिखा तिब्राजनि सिसु जों बुजिखा ताबो नायने दि चिबरो साधारण ब्लक चेयरमैन मामा बायसि ब्लक दाबि दा समाय बायसि पार्टिया गायथांगो ताबो तांगै बीजेपी बा निने आईपीएफटी जोंनि साधारण बरन थंगै दंबा ब्लक चेयरमैन दं साधारण गरि फांखे ब्लक नों बीजेपी यांखाय आईपीएफटी एखनो वाग्रिया न तौरिया नों तबाव हादि न वाग माथ्र आसा बाबन हाबो थां अबसे पार्मानेंट सलुशन या नोंके अम हायखे जों साधारण ब्लक चेयरमैन थंगै दं चिमराव अबसे नुखा बरमाव जों खाका टिन interim relief माने जों ताबो दरेसि जोंनो निने लैंड पावर डायरेक्ट फंड द पुलिस बिल ओमफ्राय गमत इशू दं जों दिसु आफार मांग्राले जों एडीसी ताबो जों आबो जों सालाय दं एडीसी दरेसि निने सिरबो बारे खांखाय जों स्टेप बाय स्टेप आं आगेबो कक्साव न खेलखेदे जों स्टेप बाय स्टेप माकानाय नों जेकुनु खरसा बरक नों मेट्रिक पास हेके नों कलेज थांमाबा कलेज पास के यूनिवर्सिटी थांमाब्ले नों आसे टारगेट यूनिवर्सिटी बाथमा थानाय बने स्टेप बाय स्टेप माकासानाय नों माइदिं पास संग्रादि 12 पास संग्रादि बीए पास संग्रादि एमए पास संग्रादि हेके मा थानाय ब्लेसो गताबो वानसौ दि बने बगे जों साल चिनि बर अमहा दिरि जों मासिनाय जों दजजौ मातावनाय चिनि लिडार ऊपर फेट मातावनाय के बुबाग्रा म सागा जों ताबो सातन बर रनो जों बाहागो चोबानाय बरे बागै आंखागाव चिनि म फाइनल चिनि टास्क जों दंगो अंखो अंनाय इंखंगिया आं उसबो कक साका जों दो दाय नि सिचुएशन चलताय दंतागो जों तिनि जतन एग्रेसिव जों तां दंगो जों उसबो कक तिनि कक फायनाय चिनि कायसा तिब्रा दफानि बागै हामखायले बागै न पार्मानेंट सलुशन सया फानम चिनि ताबो तिनि बेसिक रिक्वायरमेंट आबो मांग्रा हांखे जों सामखायनाय ताई चिनि अल्टीमेट गोल आबो मोरा बारबार साव चिनि आसान हमत सेपरेट स्टेट छे आबो तो जों मुबो खाय थांनाय नों ओ ताबो डायरेक्ट फंड बा लैंड पावर मा हांखायनो चिनि तिब्रा मथा पाइ थांनाय चिनि पता मथा खायनाय करिखा अबे कगिया
Sir, pajak semung sir, salate jorang thangka. Pajak semung obon tongnai tumung no tabo MP bustang Lok Sabha ni sekang BJP habang ba central government ba BJP agreement tumung no sign maya hangkai bustang kaisa purbo Tripura ni ason STC ajagawo Tripura motha bomaka fight khainai BJP ni agreement ma BJP fight khainai tumung na agreement maya hangkai Tripura motha eka basonai bahai wan soksan tir salagya awate te salai tongo ko to ko din bisi salai sing ekte kusuma khainai orang sakole chini Pacific kun chini awo target kari teng BJP pai ni alliance mangnai Congress pai mangnai abo kono chini abo kari taw sing jasai tongo sing test kai tongo bo party sing no bro serious silbang khaka sab to help khai in case there is taw to India mthangka India block rock sing saka de no da bina sing nai bro bhain no written agreement saka kai sing bro chilakai nei BJP ro bhain India block o India block bhain taw to ekdom jora shorting dongkha India bhain jore saka kai non da bra sing nai bro to always sajak India to always sajak ek bosung thaka bro khud bro ni sajak non da bra sing nai sing ri nai hai ni to solai tongle bro to always sajak si किन्तु इंडिया ब्लॉक होते हैं कुंताबो माय कुनो माय को किन्तु जों नायसिन दंगो ताव दो जरा बलाय कम आबां जो साबो बुबाग्रा साव जों दिनै एक दुइ दिन बिसिङावनो within 70 hours अबो सामुं थानाय yang fan थांमानो ताव कुनो सिकिउरिटि करै ताव सलै दंगो नायग्रान तामुं किन्तु बनबां अबो साबो चिना हरम अबनो चिना आंचलिक दल रिजनल पार्टीनि नेता रेखाव बनो जोंनो साबो साइडआव खाय चिनि बां साबो चीनी उंगलाव बाचा अब लोग चंगाई में सामुता नहीं देखिए मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग भी की है उनके AK मिश्रा जी अगरतला भी आए हमने नॉट ओनली त्रिपुरा मोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे क्या बोलते हैं TUIPC का नाम है उनका उसके बाद BJP के लोग IPFT के लोग सब ने उनसे मुलाकात की उन्होंने हम सबका व्यू लिया एक बार नहीं दो बार लिया उसको छोड़ के भी मेरे संग बहुत बार मीट हुई तो अब मैं वेट कर रहा हूं और क्या हो रहा है बोलते हैं हो जाएगा तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि हमें पॉज किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के लिए हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग तो त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग तो त्रिपुरा के हैं स्थानीय लोग हैं आज भी उनके पास जमीन पट्टा नहीं सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे खास लैंड में रह रहे ये सब चीज को सोल्यूशन करना है कि नहीं फंडिंग के बाद ADC में 35% लोग रहते हैं आज के दिन TTA ADC में हमें 2% बजट मिलता है इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा तो ये सब चीज के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए अगर नहीं ला रहे हैं तो मेरा कोई राय नहीं है तब मैं निकल जाऊंगा हताई कोतौर में मैं बीमार हूं ठीक है लेकिन महल से भी कभी कभी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए और आई विल फास्ट अनटू डेथ गेट समथिंग रिस्पेक्टेबल ईदर फ्रॉम द कांग्रेस और फ्रॉम द BJP because nobody has come and thought about the indigenous people. So whoever is willing to help us, we will talk to them. Naidin Jotono Khlaimano, Tripurasani 2021 ni simi Tripura motha Bubagra netrite sing kaise soba ongkhor phaimane kaise movement tui yaba Jotono Khlaimano according to democracy was Jotono lukurong ni raja ni bisingtei public no borong ni bising tongangkai public kamang bono government tong ba sarkar chalabone for the people of the people by the people abon ga tabun democracy raja yaba sing tamunukha tabuk asek bosor sing fight khai pemani one last fight greater Tripura land constitution solution permanent solution sai pemani bukabang ma aber tabu confused tong itong Tripura motor tabuk greater Tripura land sanlia ang zara amhai murkho borong nang sanane musungo greater Tripura land permanent solution अब कोनो डिफरेंट करे अब सेम आइडियोलॉजी
Greater Tipraland, abo alada raja khangani Bharat Samvidhan rajani Article 2 and 3 clearly sijak tongo je ketal state chanani permanent solution le tamba constitutional solution le tamba Samvidhan ni bisingte Tiprasar no mathangani abo no haisi yaba busiangi to hangang kai ani thani phadi tuition free pori no na bujogro na haisi angamti jara borok tongai rong no jara saimi rong no noroni bagai 500 taka 1000 kaisa nor tuition free pori phai jang bai angbai nor ada gonta tuition pori bai no jaro sara tilbona angong na gian dir wana haisi seng baskango seng tamne bagai tini aro hunger strike khaine thangai tong ha tini jotono Khlaimano hunger strike khaimani ya bolo seng fight khai tong sini Tiprasani bagai keba kebang maro tongai ro tong bororo de o hunger strike no khitung hanyo nomna khaileuka khaitung boronom borok tai bisa oro pore khani ni borok mo sung kok si chama sungai tong phia ba tai bisi din nagila khaisi tai bisi din nagila kha nog noga habai noroni nogo pharugram nogo besama tangjang naisi abu tai din bisi lagluya sung jepro kasang ka tongpuru ak kasang nor apno maintain khani nor choli karon sung jotonoro nijini sathongni bebari singor phaya Bubagra phayo bini Tiprasar no chini boror no permanent constitutional solution nani bagai wo oro tini fight kai mukti lai ha becara sini Bubagra tam lam kha botinoro tam botini tangai omti ke tongoi tongmen nang khabo nona no mathani bagai asbu da silia chang asbu da samalia Tiprasar joining nalai po hai khele po bisi din ti gla khaisi bofurjani tamung thangno Bubagra ni ade simit sung nai tong haisi Bubagra sungma sakat 2000 election payment ya test election payment ya golo center be kok sai tongo singtam result man into tabu at the last moment singtam result man khai nor nugui thanai tabu choba tam no hin samni bai choba khai tangai choba khai ni nangkha ang tini ব্যক্তিগত suraj dem ang tini saijung ang wan su gaisi agiba sai phayo Tipramotha is not a political party Tipramotha is a movement Greater Tipraland Tiprasar no constitutional solution ni abo kaisa movement haisi abo khorok bese bisas kaya mang saimiya tini joto Tripura hastini lukuro jara pekhage pedone toro BJP tongnai IPP tongnai ha boro pekhage yang mano noroni je sambai 80% of Tripura sa tabu jotono bkhamokja tamni bagai Tipramotha sungnayo Bubagra nayo sini joto Tipramotha leaders nayo Tiprasana mathangani bagai borong nayo tamo Tiprasana baike sokomoroi bongi sakawo sai tongnani abo bongi idea haisi borok nayo baike Tiprasana thokai baike borok oro rajniti khai political party tongma abo borok nayo haisi so all these things abo bisi din choli haisi tini joto na sini leaders of sini joto takhungsong bukhuksong siklang tong sikling tong borang tong burchin tong tabu moglaijak permanent solution ni khobar tamo permanent solution mania sab o hatai kotoro sudah strike tongnai Bubagra ni logi tongnai bia ba Bubagra jekunu mungsa angkai ang guarantee tai warranty sawo noro kebo khorsa yogla khaisi ne teke sawo nugui mankha social media ni bukhago borom gunang MP rebuti mohon Tripura bo Bubagra no je bini khukbai saka nung yakaba Bubagra nung thuidi yakeba nung pati bihini kaisa bo social media bukhati kok samano rugui nungle tamro kok salamo songo o sara 3 foot ni MP ni khobor kan ta sasaisi o sara 3 foot MP pheka gesa parwa ha faltu neta botam MP ha MP ni full form maya kwaisi bo saksak bo bai o level so ge boni semia kwaisi bosel je Bubagra na thidi bo thiye sikang nono khorok buse Tiprasa batha pain na abo wanchu daisi leboti nang bisi din tigla khaisi ang nono guarantee ri saw nini no gonda tisha tongmane ha nang je nini o tabuk sai tongmane ha na abo dim bisi tigla Tiprasa ni thui bota ka tong abo non phunugura na ha agi ki CPM tongai nangoro ha nang tabuk kor BJP te nangoro ras solani au tawan su daisi o platform yabo o Tiprasa ro agin Tiprasa ya haisi no taisap sung jawab nai noro nung nai haisi o koi din bisingono jodi no kaham krang nainen kang nong no pong no sana haisi 28 तारिख इंगिया सानी no kaham krang ke wan sugi Tiprasa ni fusion bai wan sugdi hai ke onek khorchung lanya haisi noro miya nu khana haisi ani Facebook status ang direct mas haisi buina khaine sikang Tiprasa bai Tiprasa plus thima kosok lanya nahama kosok sitang haisi amai Tiprasa koijon tomben tin Tiprasa solution mania Tiprasa busungui baso amai busung sab khoinai jeng jotono palku baso amai Tiprasa sokomar haisi tema ha tongo ha ni pekha khainsa hung poinana musunglia
cuman asal rakai pe bono lu kangkana mek wajib amin kibur sama semua apa nih kang botam sabu mana no hai irai tamo cover tipu cover ni bera bekas sapur gue wajib tungsak kerja puk tangan nona sih tapi bisa dinalia naik sibis tong seng Bubagra ni ada seng kiprasar ang tab guarantee sih jekunung kabar teno yoglak agor telepon tong ni hai sih nogo fight tangan abo seng guarantee sih norong ni oje chomchagiri neta au faltu bondo khai diaisi board nka board na kya board sojo khai kya Bubagra sunga just cool down ndi nasini jota jaga no joli bichu kya ni sing asal kintu tabu Bubagra mokol ni mukti Khlaimano ko baka phari nai haisi sing joton baka phari nai yo joto sikla ro mia horni chimino mai chawoi totra lai thui mukti maya joton horni tinta charta joton phone by contact ma to tam bahai khobar sari joton onkhana bai ready kintu asik komuni taman sudah isi seng jekono Khlaimano kaham bo Khlaimano hamya bo Khlaimano seng tinor joto tiprasana mathangani ba seng tinor bakap pulgai phadi phai tong haisi nang tai phaimiang ba nang BJP pan khaidi CPM pan Congress pan khaidi tiprasana mathangani koksa daisi tiprasana permanent solution mang hake bela ja hamiang ka ba boroni kok khamani sintamo tiprama thano judino सेंट्रल परमानेंट सॉल्यूशन रखा है बरताई जनजाति पार्टी से खेपो अरे बुबाग्रा बट कोनो दिन सेजन नर ति प्रमोद खाइदि ने परमानेंट सॉल्यूशन मामनि पर नर बीजेपी ता खाइ सीपीएम ता खाइ कांग्रेस ता फांगदि खाइदि ननि राइट्स दङ पॉलिटिकल फैन भाई किंतु आजबो राजनीति सितल ता खाइदि जे ह कि प्रश्न सुकु गई राजनीति ता खाइदि तिनि ताम बजा बो एंगल कक साइतङ साबै कक साइतङ खा तामनि भाई कक साइतङ नरा वान सुन नांगले तिनि आम बेजां क्लियरली साउजे ती प्रमोथा Bubagra bade ती प्रश्न मथाने साबो टंग सरी ती प्रश्न कक साइ साबो टंग सी para amce thangai ha pun waktu bang nane abus bis nong idea tong chu pun waktu we sinte thang sak liya abu buji de pun tok wak we sinte betha sak liya sini permanent solution Bubagra ni bising tei senanggo greater Tiproland abo ni hino Indian ni constitution ni bising tei abo seng sabor nai seng chamar nai neng ti prasa ni thring to hangka neng ti prasa ni man tai sampai tai ke bang nang khaban neng ti prasa le puila neng ti ni patal kenya phang tung reboti phang tung neng jung tang kaham khang kai lukrono na sababik non logir kamai si ha lokrok sababik non logir kam kintu nor je koklam samani ha Bubagra seleng kok samani seng non triple seleng ho haisi ti prasa ni mungoi nor ekdom virus nor ti prasa ni mungoi nor ekdom virus norong khati prasa ni sikung aja boro Omungno o jinis no norom muthagi mani angkai ti prasana bai samung kaham khaime ke chupchap achuk tongde hake bezang la haisi sujakop Double kan hanai tongai lagi azmi ada kabar ya, kabar ya, kalau tunggu apa lu press list ini Debbarma.
chini faima so peba bagi omo hungkan ke chini tamin sasnai chini kabama oro models rok tongo jata chini oro local models borok phatar haste o opportunity manthun and tai chini oro kabangma international brand of jemon agartala o kabangma city o tongi da ba chini tabo kabangma brand tong beli sengja jagani ri pai chung ga abo tangi chung jak ba models rok chungoi phono kang ga ne to ri chung jak so tini o jaga o je models tongai rok borok ni bagi himla je brand oro khlai tongo brand je ri tong bong bagi ne borok himnai so ri khungsan ya Bising participant khane tongo chini model rok kha 35 아까 제 디니 제 프로그램에 아까 신티바산 시민단 বিভিন্ন ধরনের tiprasa to hirimai atam ninga ke fashion show model to jesa pan hai da artist no hai jesa pan phai ke model mane no bong ni je model mane buri rong ni ba chala pan to ni thui ni je musang wa bos model mane no hai je sapan thui ni boro musang hai den to ada ke tiprasa simia bong boro bo dong bo chang abo belai no khale no tradition ri bai je kata je brand sanda mani abaro tin dinara ka logi mani tini hinga ga chini botic partners tongo chini je ti prasa de pure chini rignai chang je rignai bathai tei chini boiro silisi jimin kane tongo obonon phorok sangnai na tongai thok tamni himba chini rignai rikutu balai ke kuchugo so changa borte fuanam songo model stock kan kan te bonai thok nok jago so abo ani je brand phane rok bong bang business songo ha da ba to nai thok jokan sokpa ba Piaba kusung kabama bosar simina modeling no Khlaimano gudago piaba sini hasteni borro phadaro bisik sujum maya ate obo je tinin je pandan bising tei buskang salob ma hairo sebro mana ni wanso obono chung tini je o organizations na mane obono reason tamni himba chung orochini tibro kabama talented cherai eba kabama ngotung young generation jeta buskang ma thangnai borok piaba opportunity maya ga chung chini o organization hoite sang phatani je event organize khane rok bai the talent hunt collect tongna rok bai borok chung kanek nani try khanai tai oron je model kabama pageant rok nge da phatar rok model han rok go kabama jaga borok jate ar jaga bong talent rok matun changabo in future try khanai niti pha phaika abo to problem kore ta hola ata am pro to abo tai ke saning ko to mane tamane abo sudu artist simi inka tabo omoke artist mane film ni artist inka film ni artist inka to oro kabang ma film na no Khlaima bang karo ka kebo karja go abo ke karyang na te oro film simi ad khai ka inka abo to phono abo ata tongko ata ni kabang ma meta tong je tang thoyang wo je omung de ma bai ke organization bai tang mani bo ke milen na abo ge jeng no change khai mani se abo kono factor ya kono class ni meta bi ya angka to kono tabuk jeng amo Dophani kaisa dini ya prikatal abo no jeng once go te phainai sal ro jini film industry je jin how ong tong mani abo na te bo kuju dere mo thang chogri na 이렇게 아다 안거나 순간에 모습을 이제 진이 트리프라고 필름 록 tosnada 비시오 다상 가비가 뮤직 앨범 tosnada 그러면 이렇게 봉타이 때 가장 하이동 거바 weakness 동서 그 버터 모습 분해시니 때 growth level 다래 마인다 abo actually first priority borok famous no nayo engke famous na naimani bisingo tabuketa mongkha ageo sung jemu sungai tungai ro simi sa go pheu rongi tungai slai mu sungai bang ko angkai phiaba kebo surungi phaijak bo korei eba oro hamani ulo kebo ba chakri khai oro samung tangai tong kebo ba student tumon bisingo samung tangai tong tongna tong phia abo bai borok ni bohok pungya eba bini ja abo ke bono nok ni hoite ba kebo student kan ke guardian ro bai hinjago je ni bofrugo ni job ro tuknai nung to mo hai simi khai to lifetime thangi thangbe amo hai khai tabu chini wansuk mong khe abo hai rogno borok oti rogo bo hadi oti rogo hawi samung tang di tai obono ranga jinani kaisa job opportunities am hai ke nuk thung nei jong aste ta sat langnani chai tongnani lama 이렇게 어머 타이 타이머 베스 보모 하이 감 타이 파이네 사 누코로마 함크라이 파이마니 케또 따북 사나 탕카이 게 살사 지니 보록
chini ringnai kanani se lachiu amo hai condition tongthogo kebo ba bising tungnai rok kebo amo hai student organization rok borono sikri mikru khai kandrina nang chini Dophani kanmung na pogoi thang kan ni phiaba abon porphono kwbangma borok kanya tongmani phiaba jefrugo ang especially ang mansinai aro jung joto tong kwbangma tophono ang ani music video eba film je Khlaimani bising tei jefrugo omo kanmung chumurong tei bisi focus khaika aboni poro nukha bisi balogya ho kintu sana khai kai bujotono credit nai mano phiaba ang ekdom khaklap phei sarago ani music video no hoite no kwbangma je je ornaments hoite nin kanmung chumung hoite bui influence so aro ang kaisa success monsu gong future boma haikena chini actually print media electronics media borokno salsa samne bising awai khainani belai strong point phiaba nini abo entertainment media ang khain lifetime ni kaisa borokno aware khainani abo media strong media ang kha abo entertainment media abogai borokni society no kaham khainani tabo kong sai rok ni drugs addiction rogo ba kwang atung ham sitara rogo kubul jatung angka amuti rokno jong borokno inspire de khaimano kaham lama tibinani example yon jemon jong Bollywood movie rok nai khang kai kwbangma aro kaile bari nugo jamai ke bahai na himanso korai kawi sing tui phaina nango himanso abos culture thaka so amro culture oro chin oro tibra obo jong creation khaimano ngai amo hai khano chin kwbangma chin thuima ro no promote every movie se abno task khaimano particular amo hai ka subject nana nangya every movie se abo the culture na jong phunugui tong kai borok abo chor gon thanai amo hai khakao abo kai jong amno future ro jong amo hai ro no kwbangma important sin kete usungan musungai bokrom bom saba adang robai no mu wasong bokroka amo to wansuk mung to especially kwbangma borok no idea to rijak phiaba jara tabukni generation especially 2-3 বছর skang ni simi social media strong mon pore janjane channel khlok lekha youtubers rowa kwbangma kincinor sensor bu gure kung mungsa bu gure a jaga kwbangma technical section no ore pore nujagi tong engkai aborok no kwbangma friend circle ni hoite ba kebo parents groups ro Khlaimani khnao kwbangma charai ro chitra kau bu surung eba amo hai kwbangma naithong thong nia umaro no engkai amo tiro no bahai kha no noriman eba engkai amo to no norinan engkai kaisa no ungnai nangai ya pri Thansa ko di joto artist ro di amo standard sei rokom plangma khai kai abrok somo control phaina hingai chini jothesto power tongo je chini association tabu je khamani bising engkai jung oro bising khono joto 100% phaya khono je noro members kamasuk abo jung jengra no nei jung oro jengla khajara tabung kejam mutamudi tangi tone ro romui ko tv amha ke thunlai ju khale khauna sabo reboti o lagaboni abatia tia derfutia bonong na blena reboti ga dang kabama tong do sine confusion o aban nong thai clear ngona di reboti to kini baga sing important na do reboti tam sai tong sung angkun sara thaya kintu reboti ba ani personal bukun grei bobo ani bufan jaga sekma grei ang bo bin bufan jaga sekma grei je personally engkai kintu je jaga bo Bubagra no am hoi saman engkai শুধু আংয়া মো ত্রিপুরা রাজ্য যে বুবাগ্রা no je raja hinai je ত্রিপুরা sarok jotono joli jak nai karon tamma hindi chini hab Bubagra bo ang tini sanamu jungo chini Bubagra ni jini bai thang party songsawoi bo tamo khaya tongkha ang nong social media bising ti sungo bo tamo khaya tongkha na chini ত্রিপুরা sen bagoi tekaisa nong nam nong ni bising jang sungo reboti mp ningman yagulo bo ব্যক্তিগত tamo khaya ত্রিপুরা sani bagoi norong nunukha nong channel di bising ti ang tau siro ti nuya ko je reboti Montri pra laka bonia der futia bo ত্রিপুরা sani bagoi bo mp ngoi muti khagai noi bining party ni kwang badika bining ব্যক্তিগত nang sungai ji Bubagra kun party bai khaya Bubagra bining ব্যক্তিগত bai khayo bo sanai sabaro hangaboro sanamu jungo reboti no nini jora pai tongkha nang ta akar de haji ত্রিপুরা sarok haino Bubagra ni mokol ni mukti naimiya Bubagra ni mokol ni mukti huna bagoi ত্রিপুরা sarok bo jaga thang dong bo kun sabui me haji ত্রিপুরা sani bisigo mone mon borok tongo Bubagra ni mukti thopsani bagoi nijini langmari nen ponto raji tongo haji bo hai jora rogo mo hortung tongma jora rogo abo hai comments
কিন্তু রিমাকে চাই আইছি আং রেবতীনো সানা মুসুঙ্গো তাকবো জরা তংখ বুবাগ্রান থানি নাগার সানপাই দেহাইছি যদি নাগার সায়াखाय महर बुखुगो जे सामुं साबां थांमानायছি আপনি গ্যারান্টি কে বরি মাইয়া কিন্তু ইতিহাস আপনি গ্যারান্টি রিনাই সরাই সরাই ক আং আপন সানা মুসুঙ্গো রেবতীনো থেকে সে কক সিনার মুসুঙ্গো বরম গোনাং সুক পাতাল কুইনা তে সাও বুবাগ্রানি মুতুং মুতুং টিপ্রা সারক তাंदि दुखुमानाय ini sosial media buku sawi tongmani o hangar strike go abo bubagram logologi norok popo tangdi abo hotile dekam patal o pala kuinen kok to norok ano discussing bini kongra ta sunde ang sana si musung liya bono bini kok sakai se ani tamni mo sori o je thui tongmani hai diba bukhai no blood pressure ani blood pressure ani phung unok phai unok phang thui mane jesu buhina no nungtang si mane je kon kok sojaga khorok chikno ang emon mane norok emon kok sungliwo emon borongni kok sungliwo ani blood pressure continue haino automatic se bari phai patal kuina pala kuina o habi singni o raiko jumani kok no antasa sasi daisi bo je saka tam sakai gi rago bangladeshi gu bag boot boy ko tamo takai tamo bharat mata ki joy tau nokla phat tomar nokle nokna ang sawo o patal kuina o pala kuri kha bini te kono lama kuri khaisi bo tabo kono khai tiprasar no taka bani sinaba bini NRC bo kemai thanga bini boot board bo kemai thanga bini bangladesh gu bag bo kemai thanga bo tam sasinai ba tiprasano thokna sara bini kono lama kuri khaisi budok abo to bo hai borok bu pas mane ha ningla jibono tiket ma kabsi bong kaisi dak thina ko kai ko ceng ra ko ni tan ko tiar bisin ta tamni chemili jaka busang ko la thiri pok sa khilai no ton jagano sab suna sa gobang ma bo hai neta ka hangam tongo je jaga bangladesh gu bag hinai no wansarong party sai wansarong party national party bo hai borono to ton langno bono ba kun mate tiprasa misa bin ya ko tong hin je bodo tabo kai serai saimanga BJP rok bo je padu ngani ko bor kurikha je kuno amse habi malia bo hakoina patal kuina gu bag bo ya ko sai abori din kimil jago tabo mo kun mate koi boso tongan do abor pulake patal kuina bo bui kemai thanai patal kemai thangma hakeno bin bung bo kemai thanai je serai ko bin ko ro ano ta sung ne jang sana musung ye ji ta sung ne ano bin ko ru no ang sana musung ya government itu di hatong bai dara ni apa no 1 year light to light ini fighting bai goma he reaction ani mon thonai no direction kubi kokno sana yang jora kaisa time do time no sing rang paisa sing aji mano jaga jomi sunga sing mano kintu sin borong ni jora jodi lai thang gai o jora no nung rang paisa ba gifila ti mana payoi kun din phan maya kintu sin ha bubagra o jora no suno rikha sin ti prasar no rikha sunga mo mutu matnai bo je jaga nokong khana tamani nokong khaliya ti prasan bagai jora rikha abon sana musungo sung puito sawai state government nung central government nung sung puito saka sung believe khlagya kintu last moment nukha je suno borok bani oi tongo sung tabuk saimaka sung te amsuk bani jagliya serai sung tagbo sai tongko sung tagbo nasingoi tongko sini central government hoje kaisa nobor kaham phainai hinoi kintu nukha mo koidini bisingo je amo hai situation kuno ngia awon bagai sung tabuk last ekai thangani abosara te kuno lama krei ang abon sanamu sungo paithak soba mo sobani bisingtui tipra raja kijeng sa jaga phano kaisa bolong kotor jesu kotor no phana soksarani mes kati kongsa baina soksai mana haisi tipra sarok kintu amno hai balance khana thanglak noro nugnai mo hangar stek ni bisingo lai buma agi rasmala lai buma sujaga tipra raja bo mo hangar stek ba mo hage lai buma kaisa sujang nai ang nong ni bisingti sanamu sungasi tomono tiprasa no ma ka thungin tong rangkai buskan loksoba purbo tirupati ason STC obro gomhe lejar mana BJP ba omhai nadi buskani loksoba ni kok to ang tak saimiya je 28 ni kok khang no sanamu sungo je akha bikha jodi mo hangar stekni bisingo sini bubagra munsa thaisapan jodi thakai tabuk je bono bengai tongnai bono je muni tongnai abo hai borok bo bisi din ai loglak hine ang sanamu sungo tipra rajoni tipra sarok sabo tam khai tong kintu kebno khomarik lakaisi kemno khomarik lak ar loksomani jeta kok abo sini central committee tongo sini working committee tongo thinango tamungnai brokno decision khainai borok decision khaimon bisingtino borok saimana haisi abono sing bara kok sana thangya Ketika paithak government sunamu suko bangma IPF
obahaike hangastak layakni ini tongmani jagulo aprubo di pasar untuk menambah jagulo madu paribo desa kuli rokun kake paksa kami am sayot omahai striking kake do lukurok kuli jago aborong lain tam kokkwchar party IPF di party to tongku ba IPF di party to tongku no nong nang sunam songo IPF to bemang BJP thamai gable bora IPF tongsi ba kri khable IPF di party ro IPF di party to IPF di party kri kha IPF di bajun bemang BJP thamai gable যে বড় যে হাঙ্গার থাকে বড় রুট ব্লক থাকে কিন্তু আপনি যদি বংনি স্ট্যান্ড যদি ঠিক তো হাগায় ত্রিপুরা সারক তিনি হাঙ্গার থেকে থানা নাংলা খামো না ত্রিপুরা মঠা পার্টি হাজাগলা খামো কিন্তু ও এনসি দেবমা সঙ্গে বলে ও আইপিএফ তিনি বলে তাবুক সুংম বীরমানক লাই দং হাইছি বরক যদি সিট ফাইলাকায় বরক যদি রাংনি লুকনি আকায় ত্রিপুরা সারক তাবুক ত্রিপুরা লেনো নিজিনি জাগাও নিজিনি যত কিছু মই তো খামাইছি বংনি দাঁড়াতে কিন্তু ত্রিপুরা মঠা মা সাকিয়া ত্রিপুরা মঠা সব মা খাই খাইছি no IPF di party ta sadi IPF di kurikha ti parajo IPF di bebang no BJP thamai gaisi 28 तारिख माने तो कैसा हासलाय बुमा कताल खाई सिजाक सिनाय अलाय मानो शुधु त्रिपुराव छिबि तंलाक तिनि बाथा कतर इभेन भारतनि फातारबो दरंनि बिसिंति सिनि मिडिया रं बिसिंति नुनाय जे तामनि बागै आदिनो लाइमो सिगां थांतों कारण जतन साइमानो त्रिपुरा हासिन बर 2023 नि 8 तारिख मार्च नि सिबि तीजा बारिवाई बार स्टेट गवर्नमेंट तो बातसिरिदि सेंट्रल गवर्नमेंट बिसिं पानो जेखाने होम डिपार्टमेंट होम मिनिस्टार सहिच्छाय बनिजिन घोषणा खालायै इंटरलोकेटर गठन खालायखा एक मिश्रण रिखा फाया रहया मांग यांगनि साबाय परवर्ती समय खाय मार हरका आबनि परे एग्रीमेंट नि तारिख जत फ्रेम जतन निनि जत तंगमनि बरक रेडी खायखा आरो कैसा ड्राफ्ट कबांमा पॉइंट्री जे और जे सुनो जे द्रिना नहीं मानी ताम आबनो ड्राफ्ट एकदम परिष्कार खायखा इंडिया गवर्नमेंट नि हाई ऑफिशियल मीन्स होम डिपार्टमेंट बरक जतन नाइनो एकदम कक फाइनल कक तंगमनि किन्तु साइमेनिया हठाৎ खालायनाय बंनि सुर जुदान थाका जोंखा खामानि एवं कक तंगमनि न अक्टोबर मासनो पाइना कक तंगमनि इलेक्शन 3 मास नि बा 4 मास ना गेनो जेखाने बुसकांनि आजरानि लोकसभा अधिवेशन जखन उफ्रु आबो कयेकटा जेटा लोकसभा पास नांगौ आबो पास खारिनानि कक तंगमनि किन्तु अनफॉर्चुनेटली चिनि कपाल